Malaysia, the Honorable Mr. Jonathan James Ibanez Cuero, RNCNN from Philippines, the Honorable Mr. Nes M. Irfan Firdaus SK from Indonesia, the Honorable Mr. Supriyanto SK Nes CHCS from Indonesia, the Honorable Mrs. Nes Rahmani Sakina SK MKF as a moderator, the Honorable Mr. Nes Saifun Nuril Anwar H. SPK MB as a moderator, and the Honorable and my beloved all of participants today. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Allah who has given us guidance, happiness, healthy, and mercy so that we can attend by platform Zoom today and participate in this special event without any obstacles. Let me introduce myself. My name's Inggit Marlita. You can call me Inggit. It's precious chance for me to be master of ceremony on this very special occasion of International Nursing Webinar. I'm together with my friends. They are Mr. Nes Saifun Nuril Anwar H. SPK MB and Mrs. Nes Rahmani Sakina SK MKM, where they are as moderators. They would like get of material presentation from our speakers. On this special event, we have several agendas as follows. First, listen to Indonesia Raya Song and Mas PPNI. Second, speech from DPK PPNI Pendidikan is Mrs. Nes Yulidia Nur Pratiwi MK, and DPD PPNI Kabupaten Bekasi District is Mr. Nes LB Jainabun SK will be presented by Mrs. Yani Wahyuni. And for the third agenda is main event. First presentation will be presented by Jonathan James Ibanez Cuero, RNCNN, with the title is Initial Assessment. Second presentation will be presented by assist from Dr. Haji Abdul Ali Raja Muhammad, SA, with the title is Airway Breathing Management. And third presentation will be presented by Mr. Nes M. Irfan Firdaus SK with the title is Basic Life Support. Fourth presentation will be presented by Mr. Supriyatno SK NSCSES CHCS with the title is Code Blue Management in Hospital. And for the last agenda is closing. Then, before we begin for our agendas of this event today, let's pray with each religion. Pray, begin. Finish. Well, let's begin this event. So first our agenda is listen to Indonesia Raya Song and Mas PPNI. On the first is listen to Indonesia Raya Song. For all participants, please listen to Indonesia Raya Song.
participants have listened Indonesia Raya song. Well, second, listen to Mars PPNI. Please listen to Mars PPNI for all participants. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Mendapatlah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etika perawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Well, thank you for all participants have listened Indonesia song and Mars PPNI. Well, next for our agendas are speech from DPK PPNI Pendidikan is Mrs. Nurse Yulidia Nurprati WMK, and for the second is speech from DPD PPNI Kabupaten Bekasi is Mr. Nurse LBJ Nobun Eskap, will be presented by Mrs. Yani Wahyuni. So, for the first is speech from DPD PPNI Kabupaten Bekasi is from Mr. Nurse LBJ Nobun Eskap, will be presented by Mrs. Yani Wahyuni. Mrs. Yani Wahyuni? Yes. Are you ready for the speech and opening for this webinar? Yes, inshallah. Yes, of course. So, Mrs. Yani Wahyuni is already. So, please, time is your, Mrs. Yes. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Best wishes to all of us. Om Swastiastu, Namo Kultur, greeting of kindness. Hannah's invite guests that I can mention one by one. What I respect to Speaker International Nursing Webinar Hospital Disaster Management, and what I respect and I'm proud of are the participants and committee of the International Nursing Webinar Hospital Disaster Management. Previously, let us give thanks for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given His blessing, guidance, and gift so that we can face virtual eyes at the International Nursing Webinar Hospital Disaster Management event. All me, Yani Wahyuni, on behalf of the head of DPD PPNI Bekasi Regency, to say a few words.
Learning from various experience of disaster that have occurred in Indonesia, hospital will automatically become referral centers. Therefore, in an effort to minimize disaster risk, it is expected to hospital have plans and procedure for disaster management in the form of a hospital disaster plan. With the International Nursing Webinar Hospital Disaster Management, it is hoped that hospital can treat victims more quickly in a focused and organized manner in a disaster situation. We are from DPD PPNI Bekasi Regency. Inshallah, we always support any activities in DPK. We will from Bapenda DPD PPNI Bekasi Regency team so that if there is a disaster, Bekasi DPD PPNI inshallah is always ready to help. So far, Alhamdulillah, we have always synergized with all stakeholders in handling disaster, but within Bekasi Regency and outside Bekasi Regency. Lastly, we have victims of the earthquake disaster in Cianjur and the flood disaster in Bekasi Regency. Hopefully, we can always work together in any activity. That all I can say, and enjoy participating in International Nursing Webinar Hospital Disaster Management. Hopefully given convenience and smoothness in this event and become usefully knowledge. Amin ya rabbal alamin. Sorry for the mistakes and shortcoming from me. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and the best wishes to all of us. Om Swastiastu, Namo Kultur, good greetings. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Mrs. Yani Wahyuni for the speech and opening on this webinar today. Well, next for our agenda is main event, which is we can get new knowledge about basic nursing in cardiac and trauma skill emergency from two speakers. Let me to introduce our two guest speakers from Malaysia and Philippines. And they are, first presentation will be presented by Jonathan James Ibanez Quirrell, RN CNN, with the title is Initial Assessment. And for the second presentation will be presented by Assist Prof. Dr. Haji Abdul Ali Raja Muhammad ASA with the title is Airway Breathing Management. Well, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mrs. Nasrahmani Sakina SKP MKM as a moderator. Mrs. Nasrahmani Sakina, are you ready? Yes, okay. Yes, Miss Ingrid. because Rahmani Sakina SKP MKM is already, so time is your, Mrs. Okay, thank you so much, ladies and Mrs. Ingrid. How are you today? Yes, I'm fine. Thank you, Miss. Okay, thank you. Good morning, everyone. I hopefully everybody is healthy, even now in fasting day. In Saturday, in weekend, a long weekend. Wow, isn't it? Everybody maybe supposedly they have a vacation in a long weekend. Okay, good morning, everyone. Ladies and gentlemen, it gives me a great pleasure to be the moderator for this second day seminar international for nursing. On the first day of our international seminar, at Saturday, 8 April 2023, we will talk about basic nursing in cardiac and trauma skill emergency. Ladies and gentlemen, for information, in this first session, we have two international speakers from Philippines and Malaysia. Before we started, I will explain the role of this seminar. First, the speaker will explain for about 40 minutes. Following that, we will have a question and answer session for approximately 20 minutes. Everyone can ask by chat. Sorry, maybe we cannot open the speaker because it's a lot of participants. Alhamdulillah, it's already 665 in join the Zoom.
and maybe it will increase. And then I believe everyone is excited for join this seminar to update our knowledge. Now, before we begin, let me introduce our speaker. There is a proverb that when we don't know the speaker, then we will not love them. So I will introduce our speaker. Maybe Miss Ingrid, can you help me to open the CV of Sir Jonathan James? Or, Yes, of course, Miss. okay, Wait a minute. okay. Our first speaker is Sir Jonathan James Quairo, RNCNN. He is from Philippines. He is from Philippines. He is a lecturer in one of the best training center in Philippines, Cal Balita Review Center. And he is also still active in the hospital as a registered nurse and also had a nursing department. Okay, ladies and gentlemen, without further ado, I would like to welcome our speaker to start our presentation. Hello, Sir Jonathan. How are you? Hello, Ma'am Nina. Good morning. Good morning. How about you, Ma'am Nina? Yes, it's different 1 hour, Indonesia and Philippines. Yes, in the Philippines, it is ahead 1 hour, so it's already 9:30. Wow, it's already 9:30. So maybe it's already hot there outside. Yes, very hot. Yeah, this is he's very handsome, isn't it? Every ladies and gentlemen, his date from October 20 to 92, yeah. Wow, 92. Still young, isn't it? From Roxas City. Okay, Sir Jonathan, without further ado, please, time is yours. Yes, Ma'am Nina. Allow me to share my screen, please. Okay, sure. Is my screen, is my slides visible? Can you see my slides? Yes, it's clear. Okay, very good. So before we proceed to the topic initial assessment, I would like to say Assalamualaikum, terima kasih and selamat pagi to everyone, to the participants, especially to the organizers, all of the organizers, especially Ma'am Nina and Ma'am Ingrid. And I would like to say good morning also to Associate Professor Dr. Ali Abdul. Good morning. So I will be discussing to your initial assessment. So why is it assessment is very important? So when we say assessment, okay, that is an integral part of our nursing. That is an integral part of our nursing process. The integral part of nursing process, okay, the mnemonics of our nursing process is your ADPI. So A is for assessment, D is for diagnosis, P is for planning, I is for intervention or implementation, and E is for evaluation. So why is it important that there is assessment? Basically, assessment, what is the goal of assessment? That is to gather data, okay? Gather or collect data, okay? For you to have baseline data, okay? Because if you have already the data, you can already formulate your nursing diagnosis. If you have already your nursing diagnosis or problem, you can formulate your plan. Then you are going to execute the plan via intervention and evaluation. Okay, that is very important, assessment. So in relation to our topic, initial assessment in trauma patients, let's talk about chain of survival. As you can see here in my graphic representation, we have here a chain. Okay, as you can see, the chain is continuous. When we say continuous, it is never ending. It has no interruptions. It should be continuous in order for the victim or the patient to be saved. Because if there are already interruptions, such as delay in the treatment, more likely the patient will die. So chain of survival should have no interruptions. It should be continuous.
So under AHA, or the American Heart Association, one of the leading organization that updates on ACLS, Advanced Cardiac Life Support and Basic Life Support, we have here your chain of survival. Chain of survival for adult, this is inside of the hospital chain of survival or inside of the hospital cardiac arrest. It starts with early recognition and prevention. When we say early recognition, we are going to identify if the patient is already or in the state of cardiac arrest, and prevention. If you cannot prevent it, then activation of emergency response system. This is what we are doing inside the hospital, such as code blue, code red, and etc. It depends on the hospital protocol. High quality CPR. Thereafter, high quality CPR by giving or administration of your shock or electrical impulse through your defibrillation. Post cardiac arrest unit, usually it is done in the intensive care unit, and you have your recovery. For adult outside of the hospital cardiac arrest, meaning this is outside of the hospital, the chain of survival herein is your, again, activation of emergency response, the performance of your high quality CPR, defibrillation, ACLS or advanced resuscitation, post cardiac arrest care, and recovery. Guys, when we say high quality CPR includes, number 1, push hard and push fast. Number 2, avoid leaning on the chest. Number 3, allow chest recoil. Number 4, proper depth of compression. And number 5, avoid interruptions that is more than 10 seconds. So if there is interruptions, like if you're going to call for help, it should be within the 10-second limit. Because again, the chain of survival should be continuous. Because if there is delay, it can lead to irreversible brain damage or mortality of the patient. For the infant, usually this is already what we call pediatric chain of survival. For the pediatric chain of survival inside of the hospital cardiac arrest, then we have here early recognition and prevention, activation of emergency response system, or calling for help. If it is inside the hospital, this is what we call code blue to ER, code blue to dialysis, code blue to ward, and etc. High quality CPR, advanced resuscitation, post cardiac arrest care, and you have your recovery. For outside the hospital, meaning it is outside of the hospital scenario, it is not within the hospital basically. So the chain of survival herein is your prevention, starting from prevention, thereafter activation of emergency response, high quality CPR, advanced resuscitation, post cardiac arrest care, and you have your recovery. So let's talk about trauma. Trauma is the leading cause of death worldwide, that is worldwide in any country. In the United States, I'm always using the US for preference because they have more number or they have more populations. Trauma is the leading cause of death in young adults and accounts for 10% of death in all men and women. So to sum it up, trauma is the leading cause of death in the US. Traumatic injuries are seen daily in the emergency department. In the US, approximately 50 million visits to the emergency department annually related to trauma. What are the most common cause of death or mortality in relation to trauma? Number 1 herein is you have your hemorrhagic shock or hemorrhage that can cause your shock. Number 2 is your cardiopulmonary arrest, and you have your multiple organ failure. Initial assessment. In the first step in trauma assessment, it begins, or preparation and coordination of care should be, assessment and management will begin outside of the hospital or at the scene of injury. So initial assessment should start at the scene of injury or outside of the hospital. Thereafter, going to the hospital. Good communication is very vital when receiving patients from outside the hospital or the scene of the injury going to the hospital itself. Later, we will discuss about good communication later, because if there is no good communication,
there is no proper assessment, you cannot analyze and formulate your treatment or intervention in your patient. Assessment and intervention of trauma victims requires organization. It should be organized, it should be systematic, and it should be it should have teamwork and effective communication. These are vital. There should be organization. There should be step-by-step process. It should be systematic, and there should be teamwork or helping and effective communication. Because if it is not organized, if it is not systematic, if there is no teamwork, and if there is no effective communication, it can result to the mortality or permanent disability of the victim or patient. That is why an efficient and thorough trauma assessment leads to decreased morbidity and mortality. So what are the goals in initial assessment or good trauma care of patients? You have your identifying immediate life threats. Why do we need to identify immediate life threats? Because we need to formalize your intervention. Stabilizing the patient. Prevent early trauma. This is very important, to prevent early trauma. That is why initial assessment should be organized, systematic. There should be teamwork, and there should be effective communication in order to prevent early trauma, mortality, or death. And it should be organized, as what I said. Not only organized during the assessment itself, but also during transfer. Because from point A, or the scene of injury, going to point B, or hospital, from point A to B, the line here is basically your travel transition. So from A to B, there should be proper assessment, proper diagnosis, and proper plan, proper treatment or intervention to your patient. So poor patient outcomes can lead is because of misdiagnosis. This is because of what? This is because of lack of assessment or improper assessment. Another is there is what? Lack or no communication or teamwork within the healthcare team. Because and communication errors and lack of situational awareness. Early trauma deaths is because of failure of oxygenation. It can because of hypoxia and hypoxemia that can lead to multiple or organ failure. That is why it is very important under our prioritization. Prioritization is basically A, B, C. A is for airway, B is for breathing and circulation. So the number one prioritization here is airway, because we need to administer oxygen as soon as possible, because failure to administer oxygen can lead to hypoxia or hypoxemia, as the case may be, that can lead to multiple organ failure, hence death or mortality of the patient. So what are the preparatory measures? Preparation herein is the goal. In the pre-hospital phase, meaning you are at the scene of injury, going to your transport before going to the hospital. You have your transport. From the scene of injury, going to transport before going to the hospital, that is your pre-hospital phase. So the goal herein is basically information gathering. That is your assessment. Because all of your assessment is going to be relayed to the hospital in order for the hospital to be prepared in receiving the patient. So the key elements in gathering your information is basically the time of the injury, the degree or extent of injury, the type and mechanism of injury. It could be what? Blunt trauma, penetrating trauma, burn, explosion, etc. And related events, patient's vital signs, history, current interventions, and patient's age and sex, because we all know that the elderly and pediatric population is very fragile, because in the early
elderly people, you have already wear and tear or degenerative process. And also in your pediatric population, organs are still what? Immature. That is why they are more fragile and must receive priority care. Again, coordination and communication is very important. And what is control? So control, how do we control? This is already your prioritization. Prioritization under your primary survey. So before, it was only, primary survey is only A, B, C, D, E. But as of now, we have added C for catastrophic hemorrhage. Catastrophic hemorrhage. Because the rationale therein, it is useless if you are going to administer more oxygen, but you are already losing blood. Because if you are still administering oxygen, you have proper oxygen administration, but still you are losing blood, the patient may still die. That is why the prioritization now is basically your CAB, CD. C is for catastrophic hemorrhage, A is for airway, B is for bleeding, C is for circulation, D is for disability, and E is for exposure. That is also in your AHA guidelines for CPR. In performing CPR before, it was ABC. But under the American Heart Association, it was revised to CAB or CAB. Because the rationale therein, oxygen is useless if it is not circulating in the system of the patient. So if you are still using blood, proper oxygen administration is useless. Okay, that is based on the research. So under the AHA, CPR, CAB is your prioritization. You have your circulation, airway, and breathing. In relation to airway, you have here airway and spine immobilization. Because in checking the airway, we always presume that during trauma, especially, for example, vehicular accident or even catastrophic events such as acts of God, acts of man, this is what we call fortuitous event. These are unforeseen or even foreseen circumstances, but it is inevitable. We cannot avoid it. Because in checking the airway, we always presume during trauma that there is spinal cord injury that can lead to neurogenic shock. So in checking your airway, there should be what? Stabilization or immobilization of the spine. That is why it is very important that keeping the patient immobile. And time at the scene should be at a minimum because, again, the chain of survival is a continuous process. It should not have interruptions. If it is going to have interruptions, then it should be limited only to within 10 seconds because time is of the essence. Time is crucial. Time is very important. Because chronic time or delayed time in treating the patient, it can lead to permanent disability or even death of the patient. In the hospital phase, the goal herein is basically preparation. So upon receiving by the rescuer of the patient, the rescuers or the emergency response team or emergency medical services should already inform the hospital of the current situation in order for the hospital to prepare. Especially, for example, you have your airway equipment. It should be accessible and it should be tested before the patient or the victim arrives at the ER or the trauma area. So what are your airway equipment? That is basically your intubation set. If there is difficulty in intubation, you have your surgical options such as your cricothyroidotomy or formation of your tracheostomy. Again, priority is your airway equipment such as your intubation to administer proper airway or proper oxygenation to the patient. If intubation is contraindicated or there is difficulty in intubating the patient, surgical measures should be the option such as your cricothyroidotomy and you have your tracheostomy formation.
You have your IV fluids, monitoring equipment such as your ECG machines, methods of summoning extra medical help. That is what we are referring to code. Here in the Philippines, usually we use code blue. Code blue means that the patient needs resuscitation. So as a response, all of the department heads, we will go to the ER department, or as the case may be, in different departments, if the patient is having cardiac arrest, the patient needs resuscitation. Prompt laboratory and radiology or imaging backup, transfer arrangement with trauma center, and there should be guidelines or policy on protection when dealing with body fluid should be followed throughout these and subsequent procedures. Because all know during the COVID-19 pandemic, not only the patient is at risk, but also the healthcare providers. So within the guidelines, the nurses or doctors or healthcare professionals, healthcare team in general should be prepared in receiving the patient. Today, we are already using complete PPE. You have your head cap, Google's mask. You have your eye shield or Google. You have your scrub suit. It should be long sleeve or lab gown. And you have your shoe cover. So preparatory measures includes triage and organization of care. Okay, when we say triage, that will be further discussed by Dr. Abdul Ali later. I would like to emphasize that triage, the keywords here are categorizing and prioritization. Again, prioritization in your triage is still ABC, or in some cases, it is already A, B, C, D, E. That is your prioritization. And available resources should be also put in mind. You should always put in mind the available resources before receiving the patient, because we all know that even the nurses are very competent. They have the knowledge, skills, especially the attitude. They have the experience, but they don't have the available resources. You cannot still execute all of your competency or your expertise in taking care of the patient because of unavailable resources. So that is why before receiving the patient, there should be preparedness that will be discussed tomorrow in our hospital disaster management. Because always, the hospital should be prepared in receiving the patient. If the hospital is not prepared, then the hospital should refer it to another hospital. Sorting of patients according to their needs for treatment. Okay? So the keyword herein is categorizing, prioritizing, and sorting. That is why we have what we call 4th-tier and 3th-tier. We have what we call emergency triage, emergency department triage, or you have your military or disaster triage that will be discussed later further by Dr. Ali Abdul. And I will be discussing also that tomorrow in your emergency disaster management in the hospital. So when is triage start? It starts at the scene and continues at the receiving hospital. Prioritization again, as you can see here, you have your CAB, CDE. In the trauma center, assessment and intervention are performed simultaneously during the time of treatment. So, as you can see here, further assessment in the hospital and interventions are done simultaneously. Intervention are done together because, again, time is of the essence. Because if there is delay in treating the patient more likely will die. So take note of this also. The demand of personnel and resources, and in smaller institutions or non-hospital settings or with mass casualties, available personnel and resources can rapidly be overwhelmed. What do you mean by this? That is what we call supply and demand. Meaning, as we all know, that supply of nurses are very scarce, meaning there are very small supply of nurses, doctors, etc., or healthcare providers in general. But the demand
for the healthcare team is very high because patients, we all know patients are never ending. It is inevitable. They always visit the hospital. There is always emergency. There is always checkups and etc. So the demand, the supply of nurses versus the demand of the patients are inversely proportional or inversely proportionate. That is why preparation is very crucial. To avoid misdiagnosing, again, assume always the worst case scenario. Listen carefully to the emergency medical services in receiving the patient, and always repeatedly reassess the patient for progression. We do not get stuck with the initial diagnosis because a condition may progress after a lapse of time. Cooperate and be professional. This is what I am always referring to. There should be teamwork, because if there is no teamwork, even you are very proficient, you are very competent, you are very expert in your field, if there's no teamwork, then it can still lead to the demise or death of the patient. So in order to avoid communication errors, there should be one team leader. That is what we call autocratic leadership. Autocratic, one team leader, one decision maker, in order to prevent confusion. And the team leader is responsible for assigning roles of specific tasks. After receiving the information up in the EMS, there should be thinking already of possible injuries that may be threat to the patient's life. Because if you're already thinking of possible diagnosis and intervention upon patient's arrival, execution is abrupt. So upon arrival of the patient in the emergency room should be quiet, and there should be briefly present the patient and their findings. So again, in your assessment, the mnemonics therein is PLDT. P is for what? Place. What are basically PLDT? What is the environment that could affect the assessment? P is for place. So again, herein, place should be quiet. You have your language. If the patient is a foreigner, speak in English. If the patient is a Filipino, speak in Tagalog or any native languages of the Philippines. If the patient is an Indonesian, then speak in Indonesian to prevent miscommunication. You have your distance and you have your timing. These are PLDT. You have your place, language, distance, and timing that could affect your assessment. And presently, briefly, only brief, meaning it should be short and concise. Meaning it is short, very short, but all of the vital information are already said to the receiving hospital. Because again, time is of the essence. So let's just skip this so we could proceed to more interesting matters. So initial assessment basically consists of your resuscitation, and you have your primary survey, you have your secondary survey, and you have your definitive treatment or transfer of definitive care. But we will just focus on primary and secondary survey. When we say primary survey, we are determining life-threatening conditions. We are determining life-threatening conditions for prompt treatment. And secondary survey, after the primary survey, usually if the patient is already stable, we should always be doing secondary survey. Because there are instances that during primary survey, we have overlooked some of the condition or some of the injury of the patient. So secondary survey is very important also. So in your resuscitation and primary survey, speed and efficacy is very important. That is why there should be sequence of assessment. That is why we have step-by-step process. Because again, time is of the essence. Because if there is no step-by-step process, there is what we call confusion. That will be what? That will be detrimental to the patient or victim.
Resuscitation procedures will begin simultaneously with assessment, as what I said earlier. Life-saving measures are initiated when problem is identified, and special account should be taken among children, pregnant women, and elderly, because response to injury is modified or different, as what I said earlier, because we all know that child are immature and elderly is under what we call degenerative process, wherein they are already immunocompromised. So again, the primary survey, before, the primary survey only consists of your airway, breathing, circulation, disability, and exposure. It is a process in order to find out, to treat life-threatening conditions. This is what I'm telling earlier, that in primary survey, we are already determining or identifying life-threatening conditions in order for us to determine already in nursing diagnosis and treatment, prompt treatment or abrupt treatment in the patient. Because again, time is of the essence. And it is developed by the American College of Surgeons. But the military have used the approach of CABD, wherein C is what we call catastrophic hemorrhage. Management of catastrophic hemorrhage should be taken predominance or of all other resuscitative techniques. When we say the meaning of that is that catastrophic hemorrhage should be the number one prioritization. The rationale therein is that even the airway is maintained, hypovolemia and hypoxia or hypoxemia in relation to decreased blood levels in the oxygen levels in the blood can result from catastrophic hemorrhage, will result in significant loss of life. This is what I'm telling, that even there is airway maintenance, if there is effective administration of air, but there is still hemorrhage that can lead to hypoxia, hypovolemic shock, it can still result to significant loss of the patient's life. Okay? So let's talk about airway. Airway is basically, where is my pen? Okay. For a while. Airway. Airway obstruction is a major preventable cause of death in trauma victims. It is a major cause of death, but it is what preventable. That is why expertise is very important. Competency is very important. You should have the ask. When we say ask, you should have A, attitude, S is for skill, and K is for knowledge. Not only that, there should be good communication and teamwork. Assessing the conscious patients or airway starts with talking to the patient. Ask the patient their name to see if they respond clearly and appropriately, and assess the patency of the airway. This is very important because later on we will be talking about airway, not only airway, but airway and cervical spine stabilization. Because you cannot proceed in checking the airway, especially if you're going to move the head, because it can lead to what? It can only aggravate the condition of the patient. It can lead to neurogenic shock. That is why in checking the airway, it is very important that there is cervical spine stabilization or immobilization, because there is a possibility that the patient will die of neurogenic shock. So signs of airway obstruction in your assessment are your, when we say signs, these are basically identified by the nurse. Identified by the nurse. Through your what? Through your I, PEPA, A. So this is your assessment methods. You have your I, PEPA, A. I is for inspection. P is for percussion. PA is for palpation. And A is for
auscultation. So signs of foreign body, airway obstruction, facial, mandibular, or laryngeal fractures. This is considered anatomical obstruction. Anatomical obstruction. From the word anatomical, a body part caused the obstruction. Two hands clutching the neck, that is the universal sign of choking. And you have your respiratory distress. Example of respiratory distress are your flail chest, cyanosis, paleness, and you have your paradoxical chest breathing. How do we assess airway? How do we check airway? How do we check airway? The best is always, in purposes of your examination, the best is always head tilt in chin lift maneuver. But if there is already suspected spinal cord injury, it should be jaw thrust maneuver, because the goal here is immobilization. Because if there is spinal cord injury, and if you're going to move the head, there could be what? It could aggravate the condition. It can lead to neurogenic shock. And Glasgow Coma scale is very important. I will be talking about this in your disability. You have your GCS. Airway is very mandatory if the GCS is less than 8. Always remember that. Airway is mandatory, meaning intubation or surgical ways in administering your airway, such as your cricothyroidotomy or tracheostomy should be done if the GCS score is less than 8. Usually, if the GCS score is less than 8, the patient is already in a state of coma. So again, how do we check airway? The best, again, is head tilt, chin lift maneuver for the purposes of the examination. But if there is suspected spinal cord injury, especially in trauma, victims of trauma, spinal cord injury is already presumed. Meaning, even there is no definitive answer if the patient is having spinal cord injury, but in trauma cases, for example, vehicular accident, spinal cord injury is already presumed. That is why the goal here is immobilization. Please immobilize the patient. How do we immobilize the patient? By splinting, by the use of your cervical collar, by the use of your rigid cardiac board in immobilizing the patient. And how do we check airway? Jaw thrust maneuver. As you can see here, this is your jaw thrust. This is your head tilt, chin lift maneuver. As you can see here, the spine should be stabilized or in a neutral position. Because if there is spinal cord injury, if you're going to use the head tilt, chin lift maneuver, it can lead to neurogenic shock. Neurogenic shock that can lead to the mortality or death of the patient. Airway maintenance is cervical spine. So I will just skip this because this is already intervention. We will just focus on the assessment. So what is the, actually we were already talking about shock. As a general rule, the manifestation or clinical signs and symptoms of shock is your Superman signage but it is not Superman, it is shock. Because the classic manifestation of shock is basically hypotension. You have your tachycardia and you have your tachypnea, because these are considered as compensatory mechanism. Increased pulse rate or tachycardia is also compensatory mechanism in response to your decreased BP. And there is what we call narrow pulse pressure. So basically, this is the classic or general manifestation of shock.
In all shock, such as your cardiogenic shock, hypovolemic shock, and distributive shock. Under distributive shock, you have your anaphylactic shock, septic shock, or neurogenic shock. All of those shock, except neurogenic shock, the classic manifestation is you have your hypotachytachy, stands for hypotension, tachycardia, and tachypnea. Compensatory mechanism. Because of compensatory mechanism, and you have herein is narrow pulse pressure. But in your neurogenic shock, I tell you, in your neurogenic shock, it is very unique. Because again, what I said as a general rule, the classic manifestation of shock is hypotension, tachycardia, and tachypnea. But in neurogenic shock is the only shock that has bradycardia. So it has hypotension, tachypnea, but it has bradycardia. That is the difference between neurogenic shock. If you are suspecting this, or if the patient is already manifesting these manifestations, then neurogenic shock should be ruled out. I mean, neurogenic shock should be the diagnosis. So let's proceed to your breathing. Once the airway is secured, breathing and ventilation should be assessed. It involves assessment of injury, paradoxical chest movements, which indicates flail chest. When we say flail chest, that this is a condition wherein there are fractured ribs, hence going to impair going to impair the breathing process, or going to impair the expansion of the lungs. A classic manifestation actually of flail chest is paradoxical chest movement. We all know that the normal chest movement is basically upon inhaling, your chest expands in order to accommodate your lungs, in order for air to be inhaled. Whereas if you are going to exhale, the chest compresses, your lungs deflates in order for air or carbon dioxide specifically to be exhaled. But in this case, paradoxical chest movement is the opposite because of your flail chest. Penetrating injury, tracheal deviation, auscultate the lungs for abnormal lung sounds such as stridor, palpate the chest for signs of crepitus in relation to your failed chest, fracture of the ribs. So how do we actually, if there is tension pneumothorax, there should be immediate needle decompression and chest thoracostomy should be applied. But again, this is already intervention. We will just focus on assessment. So how do we evaluate the patient's oxygenation? By the use of your ABG analysis, or by the use of your pulse oximeter to determine the O2 saturation. The normal also at O2 saturation here in the Philippines, in the Philippine Nursing Licensure Examination, that is 95 to 100%. Whereas in the NCLEX, the normal is 96 to 100%. And you have your ABG analysis. Usually, pulse oximeter detects hypoxia, whereas ABG analysis detects your hypoxemia. Can you see my slides? Are my slides visible? Sorry. Yes, it's clear, sir. Okay. Sorry. And the use of your imaging. So in general, by the use of your imaging. So imaging could be X-ray, ultrasound, CT scan, as the case may be. But usually, X-ray is the portable X-ray. Is the method of choice or the imaging of choice
because CT scan, ultrasound are time consuming compared to X-ray. Because again, time is of the essence. So let's talk about circulation. It focuses basically on hemorrhage control and maintaining adequate tissue perfusion. Because in your circulation or hemorrhage or blood loss, the nursing diagnosis herein is basically fluid volume deficit. You have your fluid volume deficit. If that is the nursing diagnosis, that intervention or treatment is basically fluid volume replacement. That is why we are using as a safe IV fluid, we are using, initially we are using what we call PNSS or isotonic solution. Thereafter, we are going to use we are going to use hypertonic solution or colloids or albumin in order for fluid to be shifted from interstitial compartment going to your intravascular compartment to maintain the vascular resistance or fluid in the blood vessel. So again, circulation assessment, how do we assess? You have your signs of shock, as what I said earlier. You have the 4 classic manifestation of shock. You have your hypotension, tachycardia, tachypnea in relation to your compensatory mechanism. You have your narrow pulse pressure. You have your narrow pulse pressure also. Again, in relation to your neurogenic shock. Neurogenic shock is the only shock that has bradycardia. And also palpate your carotid and femoral pulses. So in palpating the carotid and femoral pulses, usually we are using here is your pulse amplitude. Pulse amplitude, that is positive 0, positive 1, positive 2, positive 3, positive 4. So 0 is basically absent pulse. 1 is basically steady. 2 is weak. 3 is basically your normal. And 4 is pulsation or bounding pulse. So usually, in patients experiencing shock, the pulsation is either absent or steady. And also mental status by the use of your GCS. And also management, in relation to your circulation, management is diet, the mnemonics diet. You have your direct pressure, you have your ice for vasoconstriction, you have your elevation for circulation, for proper venous return, and you have your tourniquet. Tourniquet, actually, it is used in amputation. It is used in amputation. So again, the classic manifestation of shock herein is your Superman sign, 4S for shock. You have your, again, hypotension. You have your tachycardia for compensation mechanism, negative feedback mechanism. And you have your respiratory tachypnea for a while. Okay, going back. So again, other assessment tools to observe blood loss, you have your level of consciousness, again, by the use of your GCS. Skin color, in relation to your pale going to cyanosis. And you have your pulse, again, you have your, to determine pulse amplitude. Pulse amplitude is basically strength of pulse. So what are the 5 locations to look for major hemorrhage or bleeding? Okay. That is in the thorax, peritoneal cavity, retroperitoneal cavity, or flank area.
Okay? Locate where your kidneys are located. You have your pelvis because the pelvic bone is basically vascular, meaning it has many blood vessel, or I mean blood production, and you have long bone fractures because long bones such as your femur and humerus are basically highly vascular, meaning many RBC or red blood cells, erythrocytes are being produced there. And also focused assessment using sonography in trauma, or also known as your FAST, and also e-FAST or extended FAST assessment by the use of your sonography in trauma patient. Usually, it is done simultaneously to your care also. So let's just skip this. So again, in relation to your diet, what I said is what? Management, you have your direct pressure, you have your eyes for vasoconstriction, elevation for venous return, you have your tourniquet. Again, direct manual pressure should be used to stem visible bleeding or to stop visible bleeding. But do not use tourniquet. Just use direct manual pressure, except for traumatic amputation. A traumatic amputation, that is tourniquet is very vital to prevent loss of blood. Tourniquet, during tourniquet. But again, as a general rule, direct pressure is the method of choice. Do not use tourniquet except in traumatic amputation. If there is already traumatic amputation, direct manual pressure, it cannot suffice. So there should be tourniquet by the use of your tourniquet to stop, to hinder, to limit, to restrict the bleeding. And you have your disability. After stabilizing or after maintaining the CABCDE, neurologic function should be assessed. It is assessed by the use of your Glasgow Coma Scale, and always remember that cervical spine should be immobilized because we are already presuming that there is what? That there is what we call spinal cord injury. So in your Glasgow Coma Scale, basically, it has 3 categories. You have your eye response, verbal response, and you have your motor response. So again, you have your eye response, verbal, and you have your motor. As you can see here you have your eyes, verbal, you have your motor response. So in your eye opening response, 4 points is for spontaneous eye opening. You have your to verbal command, speech or shout, eyes open to pain or pain stimuli, and no response or no eye opening. Verbal response, 5 points respectively. You have your, the patient is oriented, the patient is confused, inappropriate words, incomprehensible sounds, and no response as 1 point. For motor response, we have here the highest score, 6 respectively. From 6 to 1, you have your obeys to command, you have your movement because of painful stimuli, withdraws to pain, and you have your abnormal flexion, decorticate posturing, and you have your abnormal extension, that is your decerebrate posturing. Again, abnormal flexion, that is decorticate, abnormal extension, that is your decerebrate posture, and herein no response. A score of 13 to 15 could indicate minor brain injury. Moderate brain injury, 9 to 12 points. Severe brain injury, usually the patient is already comatose. The patient is already 50-50. 50% possible of surviving and 50% of dying. Again, rapid neurological assessment is made to establish your consciousness by the use of your GCS, by also by assessing the pupils for perla.
that is perla. The mnemonic is perla. You have your pupils equally round and reactive to equally round and reactive to sunlight by the use of your pen. And level of consciousness also affects, because level of consciousness is affected because of your oxygenation or perfusion, drugs, alcohol, and hypoglycemia. That is why very important is history taking. Because all of these can aggravate the condition. That is why initial assessment is very important in the revival of the patient. Patients should be re-evaluated frequently at regular intervals because deterioration can occur rapidly. That is what we call progression. That is why we are not stuck by one diagnosis only, because there is progression, what we call progression. Also, another assessment is your plygya. So plygya or paresis. In relation to your paresis is basically weakness, whereas plygya is already paralysis. So it could be quadriplegia, tetraplegia, paraplegia or hemiplegia. So exposure, the fifth and last step in our primary survey is basically Hello, removing sir. all We still. clothes. Hello. Sorry, Yes, ma'am. sir. We already have around 10 minutes more. Maybe for question and answer. So I will give you times about 3 minutes. Can be or 5 minutes? Yes. Yes, Okay, ma'am sure. Nina. Thank you. Okay, thank you. So for So, yes, ma'am anyone who Nina. wants to ask, you can write down in the chat. Okay. Please Okay. continue, sir. So exposure, we will going to determine whether or not there are all other injuries that is caused by the trauma. So how do we do that? By removing all of the clothes of the patient to check for gunshot wounds, stabs, abrasions, lacerations, ecchymosis, other traumatic findings, etc. But always remember to keep the patient to avoid hypothermia, because hypothermia can lead to multiple organ failure. So basically, after removing the clothes, after checking, after assessing, if there is no indicated injuries therein, the patient should be dressed properly to prevent hypothermia. So let's talk about secondary survey. Secondary surveys basically involves further history and physical assessment or a physical exam to avoid missing an injury. This is the purpose of your secondary survey, to avoid missing an injury during the primary survey. So it could be what? Head-to-toe assessment, proximo-distal, or by system assessment. Okay, thereafter, diagnostic and diagnostic testing. The four most common misdiagnoses are your blunt abdominal trauma with internal organ injury, penetrating abdominal trauma, penetrating thoracic trauma, and you have your extremity trauma such as your fractures or compartment syndrome. Always remember, your compartment syndrome is your 6Ps. That is why we have focus, history, and physical assessment. So how do we assess or how do we check health history? Just remember your sample. You have here in sample, you have your symptoms, the patient's chief complaint. Usually the questions are, what's wrong? What brought you to the hospital? You have your allergies, seeking to know what type of allergic reaction the patient may experience. The common questions are you allergic to anything? What happens to you when you use something that you are allergic to? You have your medications, such as your aspirin, or you have your antiplatelet anticoagulants or platelet aggregator inhibitor. Are taking any medications are the questions. You have your past medical and surgical history, basically seeking to know the previous state of health and previous illnesses. Last oral intake or last meal, when did you last eat or drink? And events leading to the illness or injury. How did you get hurt? What led to this problem? That is your sample health assessment.
And you have here in the rapid trauma assessment. This is basically from this is what we call cephalo caudal assessment. So basically from the head going to toe, we are going to check for what? DCAP, BTL. I'm going to add I here. Cephalocaudal from head to toe assessment. Basically, we're going to check the head, the eyes, the nose, the mouth, the neck, the chest, the abdomen, the back, the flank area, the genitals, the genitourinary system, the rectum, and the lower extremities, the upper extremities, and etc. as the case may be. What are we going to assess therein is basically DCAP, BTLIS. D is for deformity or discoloration in relation to your compartment syndrome, or you have here also hemorrhage, especially in cases of open fracture. You have your contusions, crepitus, or even concussions. You have A for abrasions. You have P for punctures or penetration. You have B for burns. T is for tenderness or trauma. I herein is basically incisions. L lacerations, and S for swelling. So you have your DCAP, BTLIS. That is, these are what are we going to identify or what are we going to assess during your cephalocaudal or head to toe assessment. So as you can see here, we are going to check DCAP, BTLIS for the head, the ears, the eyes, the nose, the mouth, the neck, the chest. As you can see here, you have your bleeding, epistaxis. You have your penetrating trauma. You have here your blunt trauma for the chest. Breathing, check for rate and rhythm. How do we check? By checking the respiratory rate by the use of your accessory muscles such as your shoulders, and inspiratory retractions. The abdomen, always remember your seatbelt sign. You have your flank. As you can see here, good example also is your gray Turner sign. Gray Turner sign can indicate blunt injury to your kidneys. You have your gray Turner sign. So, important reminders, if a patient has a clinical deterioration during the trauma evaluation, do not continue with the next step in the evaluation. Immediately go back to the CABDE evaluation of the patient because this is most likely to identify life-threatening condition. Similarly, do not be distracted. That is why what I said should be interruptions be limited not more than 10 seconds. Interruption should not be limited. Interruption should be limited not more than 10 seconds, or interruption should be within 10 seconds only. Patients that are not hemodynamically stable should be taken out of the resuscitation area for imaging studies. Further, do not delay the transfer. That is why what I said earlier, time is of the essence. Because delay can lead to mortality or death of the patient. And once the identification of the need to transfer to higher level of care is identified, the transfer process should be initiated immediately because, again, time is of the essence. So before we end, I would like to say that an efficient and thorough trauma assessment leads to decreased morbidity and mortality. That is why assessment is very important. So I think that will be all. Terima kasih to everyone. Assalamualaikum. Ma'am Nina? Waalaikumsalam. Yes. Okay. Thank you so much, Sir Jonathan James. So, ladies and gentlemen, now is question and answer session. I think everyone is waiting for this one. So, if you have any question, please write down in chat room, and I will read the question and ask to Sir Jonathan James. For the material, we will give in the link WhatsApp group. Okay, ladies and gentlemen. So there is a question because we still have about around 5 minutes more
Is there any question, ladies and gentlemen? Oh, it's really clear. Maybe Sir James, usually in fasting day, especially this is a long weekend, maybe after sahur, this one after eating in the morning, because we will eat around at 4 a.m. in the morning. Okay. Or maybe it's at 3. So maybe some person will get sleep in the morning after get sahur and fajar prayer. But wow, it's really great, everybody, because this is in June, around 648 now, and they still active. This is in Zoom, and some person maybe in YouTube, and they still join this seminar. Wow, give applause for all of you. Okay, ladies and gentlemen, is there any question? I still open for this one. Wow, yes, give a big applause to everybody. It's really clear, huh, for Sir Jonathan James, because he explained it in slowly so we can understand even in English, but it's basic English conversation. So I think everybody hopefully can understand what he said. And then there is a picture, and there is many things. So because you are a lecturer, so he used to not only nurse in the hospital, but he's also a lecturer in training center. So anyone? Okay, I have a 2 question here from Ian Bandung. Good morning, Sir James. I have 2 questions. First question, how to assessment case pneumothorax and hemothorax, and what should we do? Indonesia have many case traffic accident. Jadi first question is about to assess this pneumothorax and hemothorax. And second question, how to treat case of severe head injury on the road. Yeah, so this is about again accidentally. How to assessment and what should we do? Thank you, sir, from Ian. And maybe you Okay. want to answer now? Yes, Ma'am Nina. Okay, sure. So the Thank first you. question, how do we assess or how do we determine if there is already pneumothorax and hematothorax? Pneumothorax, air, and hematothorax, accumulation of fluid or blood, whereas pneumothorax is air. Actually, that is what I'm telling about earlier. We are using FAST and eFAST. FAST is for focused or fast. I mean, FAST is fast assessment with the use of sonography in trauma patients, whereas eFAST is extended fast assessment with the use of sonography in trauma patients. Because as you can see, there are researches that the use of fast and eFast are very vital or very helpful in determining if there is already bleeding or accumulation of fluid in the lungs, even in the heart, and in the peritoneal cavity. That is what we call hemocardium. Whereas in your for the assessment as a nurse, usually via your inspection for signs and symptoms such as respiratory distress by auscultating the lungs. That's how we nurses identify pneumothorax and hematothorax. Second question, how do we treat case of severe head injury on the road? So number one is basically we will be using the chain of survival here as discussed in your American Heart Association. So number one should be check for responsiveness survey the scene. After surveying the scene, if the scene is safe, go for checking for responsiveness. After for checking responsiveness, check for pulse and breathing, not more than 10 seconds. After checking for pulse and breathing, if there is no pulse and breathing, you should perform either CPR or rescue breathing. In checking the airway, again,
the spine should be aligned or not move, or it should be in neutral position in checking the airway. Because herein, if the case is how to treat case of severe head injury in the road, because in the hospital, usually what we do, we are already administering oxygen and mannitol to relieve the congestion in the brain to prevent increased ICP. But in the in the in the injury scene of injury, if that is the case, or outside of the hospital scene of injury case, oxygen is very vital. So oxygenation is very vital, but please stabilize the head. And if there is already bleeding, then direct pressure should be applied to prevent blood loss, to prevent hemorrhagic shock. But in the hospital, if the patient is already in the hospital, we should already give mannitol or osmotic diuretic, corticosteroids for the inflammation, positioning, low Fowler's position, and oxygenation. Okay? Those are to relieve the congestion in the brain and to for the purpose of oxygenation to maintain tissue perfusion. That is all, ma'am. Other question? Okay. Okay, thank you so much. I hopefully for Sir Ian is really understand. And then there is a question from Maria Mareta. How can we assess sample if the patient is not able, loss of consciousness, maksudnya maybe unconsciousness, and there is no family around, and what the best time to assess it? Thank you. For Maria Mareta. Please, Sir. Okay. In the case that we cannot obtain sample assessment if the patient is already conscious, usually if there is no family or relatives accompanying the patient, then we usually check the identification of the patient, such as, yes, IDs and etc. So usually, if we cannot do the secondary survey, we should stick to the primary survey first. Because primary survey is determining life-threatening conditions and stabilization of the patient. If you cannot check the sample survey or history, basically, in your sample, the mnemonic sample, we are checking the history of the patient. If you cannot check the history of the patient through the relatives or through your identifications brought by the patient itself or him or herself, then we will proceed to your DCAP BTLIS assessment, physical assessment for your secondary survey. Okay. Thank you, sir. Maybe I hopefully it's clear. And then there is a question again from Rifki Adriandi. Oh, no, it's not question. And then from Willis. Morning, sir. Do we still allow to do cardio resuscitation for patient with rib fracture? So how about if the patient have a rib fracture? Should we do a cardiac CPR also? Cardiac resuscitation? Actually, this yes, still. Because again, the prioritization is ABC or CAB, I mean. Under the guidelines of the American Heart Association, the prioritization is CAB. You have your circulation, airway, and breathing. As what I said earlier, you should not be confused, or you should not be you should not be confused of other conditions such as fracture. You should first prioritize the CAB. So even there is fracture, you should still manually chest compression or manually pumping the heart via your chest compression in order for your blood to circulate. So yes, you should still chest compress even there is already fracture. Okay. Always remember your prioritization. You should not deviate from your prioritization, especially your CAB. CAB is still the prioritization. Okay, CEB is always the prioritization. And of course, we focus on the patient's life, isn't it?
Okay, ladies and gentlemen, it's already 9:38 and I see there is no another question in our chat room. So I assume everybody is already clear about the topic, and because our time is finished. So please, James, maybe you have a closing statement. Yes, again, what I said, that a thorough assessment together with competency, expertise, knowledge, experience, and also good communication and teamwork can save many lives. Always remember that teamwork can go a long way, because even you are an expert of yes, even you are an expert and there is no good communication or teamwork, then it will be detrimental, or the patient might be dead or might die. So always remember teamwork. Okay, thank you so much. So remember teamwork, everybody. Wow, give big applause to Sir James. Thank you so much, Sir James, for your times. We have got really good, get a lot of information. It's really clear, and hopefully everybody can practice all the knowledge you got in your institution. Okay, thank you so much, sir. See you tomorrow. Thank you so much, ma'am. Thank Terima you so kasih. much. Yes, you really give such informative and comprehensive presentation for this first part. Wow. Okay, so maybe you can close the PowerPoint. Now, ladies and gentlemen, are you still with me? Okay. Wow, now we already have our second lecture. Maybe some person already knows this our best lecture also. Hello, Prof. Ali. How are you? Hello. Assalamualaikum. Hello. Okay, ladies and gentlemen, now we got to our second part in this seminar with our Malaysian. He's from Malaysian lecturer. So before that, I will read about his CV. Miss Ingrid, are you still with me? Okay. Nah, this is wow. He has a lot of title. Professor Dr. Haji Abdul Ali bin Raja Muhammad, PSK PPL. Wow, he's head school of emergency medical service science, head of unit emergency medicine, anesthesia and critical care, FOMBN Director and Massa Center for Clinical Skill Education and Training, Massa University. Wow, so see, he is really expert in this topic and he's really good in this topic, of course. And you are really lucky, ladies and gentlemen, because we got to our best lecture here. So time in Malaysia is the same, isn't it, Prof. Ali? There is 9:42. Malaysia, what is that? Is the time in Indonesia and Malaysia is the same? No, I'm 1 hour ahead. Oh, 1 So hour it's, ahead. It's 10:40 here now. Okay, 10:40. Oh, yes, the same with Philippines, of Philippines, course. yes. Yeah. So we will talk about airway and breathing management with Dr. Ali. Okay, Dr. Ali, time is yours. Thank you very much. Is the slide clear? Everybody can see? Yes, it's clear. Good. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We start with the
be thanking Allah Ta'ala with all the abundance as well as mercifulness. Yeah. And also it is important to recognize all of you, all the participants here, 650 over. It's important, yeah, that in our learning, it is a sunnah. It is mentioned, whoever travels a path in search of knowledge, Allah will make it easy for him a path better, yeah, and a way to paradise. Yeah. Alhamdulillah, we are here on this Saturday. Yeah, I'm from Masa University. This is one of the private universities. It is a leader in nursing. We have got nursing from diploma right until PhD. We are the leaders in paramedical training. Yeah, we train paramedics. We are the leaders in MBBS, medical doctors. We are also the leaders in dental, yeah, degree programs. Yeah, I'm formerly from University Malaya Medical Center. I was a lecturer there for over 25 years. And so this is the trauma center which we will discuss as we go along. So what are we going to learn today? Yeah, our learning outcomes, number one, is to understand the principles and causes of airway and breathing problems. Yeah, and of course, yeah, we'll be going through the airway and breathing protocols in medical cases, airway and breathing protocols in trauma cases, and we are going to go into detail on all the techniques of managing airway and breathing. Yeah, some of you asked, yeah, how do we actually manage the airway? How do we actually manage the breathing? There are some questions and all that. We'll cover all that. And then how to monitor the airway and breathing. Yeah, so all these questions, yeah, I hope in the next 45 minutes we'll be able to create the doubts. Remember, the causes of airway and breathing problems, yeah, will always occur once a patient becomes unconscious. When a patient becomes unconscious, these are the causes. It's called as and can remember the mnemonic as AEIOU tips. Yeah, and these are the various causes that can happen. And 70% of the causes can be diagnosed from the history. Yeah, all these causes from the history. Yeah, and we're going to look at this further as we go along. So causes, AEIOU tips, know those causes. Then number two is you must know what are the signs of respiratory distress. When you say respiratory distress, the patient, yeah, a chonto is like this, an example is here like this. Yeah, this is a patient with a severe exacerbated bronchial asthma just before he's going to collapse. Yeah, so distress means he's got tachycardia, it's increased respiratory effort. It's although he has got an effort, yeah, it's not adequate. Yeah, the respiratory effort is not adequate. Yeah, there's abnormal sounds because the bronchus, the airways are constricted. Obviously, there'll be tachycardia, and because it's going on into shock, there'll be pale, cool skin, yeah, and diaphoretic will be. Diaphoretic means profuse sweating, like you see here. You'll have profuse, massive sweating. You'll be agitated. You'll be restless. You'll not even be able to hold anything at all. And he'll be, this position is called as the tripod position. He'll be in this state. And of course, yeah, you can see the abdominal muscles. Yeah, will be using, especially in children, they'll be using more abdominal muscles as well as a nasal flaring. Yeah, so the first is respiratory distress. Then if it worsens, they'll go on to respiratory failure. It's inability to keep the respiration intact. There'll be marked tachypnea or bradypnea. It'll be gasping. That is respiratory rate of less than 10 or no respiratory effort at all. Yeah, and then their lung movements, the chest movements will be reduced. Yeah,
tachycardia will be present as all. If it worsens, he'll go into bradycardia, then he'll have severe cyanosis and coma and death. Yeah, and if he's got respiratory arrest, then this is it. Yeah, he'll go on to respiratory arrest, it's absence of breath sounds, or he might be has got a respiratory rate of less than 6. Any patient who's got a respiratory of less than 6 is not good. It's not survivable. Yeah, therefore, there might be no chest movement. Yeah, it's called as agonal breathing. Straight away, then, yeah, CPR, chest compression must be done. So how do we do that? As we see, yeah, it's mentioned that the most important thing is you need to work as a team. If you're going to work alone, yeah, and then of course it will take a lot of time. But if you're going to work as a team, yeah, then each team does its own part, yeah, and the time is saved. Your greatest enemy is time. Time is critical. Why? Because within 1 minute, the myocardium, the heart becomes irritable. Within 4 minutes, the brain is not going to function. Lot of cells will start dying. Brain cells will be dying. By about 10 minutes without oxygen, the brain will die. Yeah, and that's where the problem is. So we are going to see this, how to go about this team approach. As you see in the basic life support, you have got the airway and breathing doctor or nurse. He's got the chest compression doctor or nurse, and then of course D to assess, yeah, the defibrillation here. This BLS and ACLS, the D is defibrillation. Yeah, so this is the general procedure. What about in trauma? If you are doing a trauma, a scene like this, of course, there'll be a lot of people, yeah, to assist. You know, you've got doctors, you have got, yeah, the lot of various nurses will be assisting you. So there'll be airway nurse, yeah, there will be the breathing nurse, yeah, he'll be looking after the airway and breathing. Then there'll be the circulation nurse, yeah, and then there will be the, yeah, dysfunctional neurology who will be looking into doing the CT scans and sebagainya. Yeah, so at the end of it, yeah, the most important thing is the need to give oxygen. That's number one importance. And that's why the issue is this algorithm, which you can download from the Google images, yeah, for the patient with a cardiac arrest. You see, the first one is, as soon as you started CPR, is give oxygen. How do you give oxygen? Means the airway must be intact. The breathing must be adequate. That's important. Why? Because this time, the longer it takes, the worse it's going to be problem. In medicine, in medical case, we use BLS and ACLS. You know, what's the algorithm for it? A systematic approach. That means you look at the patient, check whether he's conscious or unconscious. That's all. Simple. Yeah, you look at the patient, if it's unconscious or conscious. If it's unconscious, yeah, it's unconscious, then you do the BLS method. That is this method. Yeah, you already gone through its algorithm method. If it is conscious, yeah, then you do a primary survey. And as you can see in both the methods, the primary survey is so very important. The airway and breathing management, the airway and breathing management in the primary survey, and then go on to the secondary survey. If you look at the trauma, this is the same thing. In the trauma management, as Jonathan had explained earlier, we do a primary survey. You see here, the medical, we do a primary survey. In the trauma, we do a primary survey. And what is this primary survey? And we are going to look in this into great detail. But before you do, these are the questions you must ask. In the primary assessment of the airway, number one question is the airway pattern? Is it clear? And you must be absolutely be sure. That's what it is. So you need to maintain the airway, and we are going to go into great detail
how to do that, how to use the equipments, to do that. And then, of course, advanced airway. You need to ask yourself, do I need to use the advanced airway? Do I need to use LMA? Do I need to use the ETT? And then the third question you need to ask is the airway, although you are putting the airway, whichever device you choose, is it placed properly? You see that many people will put it in, but is it properly? That's important. And how do you know the system is working? And that's what it is. You need to know whether the system, the airway and the breathing you've done, is it working? These are a few questions that you have. So you have got these 4 questions that you need to answer. Then in the asthma breathing, there are 2 questions you need to answer. Are ventilation oxygen adequate? Although you have sorted out the airway, but is it adequate? Is the oxygen that you give, is it adequate? You need to check. Although just because you put in 100% miles there, you think it's okay. No, you need to check whether it's adequate or not. And we are going to see all these things. And we have mentioned here SpO2, that is the oxygen saturation percent. We are going to talk in detail what is correct. How do you interpret these sounds? We'll see that. With this oxygen saturation percent. Then, of course, how to really be sure. And this is what is recommended. I hope all of you all have this quantitative waveform capnography. We'll talk about it as we go along. Is the chest rising? Is there cyanosis? So these are the questions that you need to ask as we go along. And we'll just talk about this trauma, especially in the airway and breathing. Jonathan has told you, this whole thing about triage, the primary survey, the resuscitation, secondary survey, and all that. But we'll be concentrating on this airway and breathing. This is a golden standard for trauma. This is a golden standard for trauma. So the first thing that you do is the primary survey. So what is this primary survey consists of? What is this primary survey consists of? And this is it. That is airway control and cervical spine control. And before that, we talked about this accentuating hemorrhage. This uncontrollable hemorrhage, what to do? You also say direct pressure rescue. Then quickly you go on to airway control, cervical spine control, breathing and ventilation, and circulation disability exposure. But we are going to see this first 2 in great detail. So be with me. Concentrate. How to control the airway? That's number 1 question. Macam mana cara kita betul-betul dah control dah airway-nya? So we are going to look into this first thing. Remember this. Airway itu ada 2, One is the upper airway and the lower airway. So the upper airway is semua ni, everything that is above the vocal cords. Inilah bordernya. Inilah bordernya untuk upper airway. Everything above the vocal cords is the airway. Therefore, you see a very important thing. If the vocal cords is the one that produces the sound, that is, bila kita cakap, when we are talking, this vocal cords works. Therefore, if anything were to happen in this region, surely he'll not be able to talk. See that? Surely his speech will not be there. So the causes of all these causes are here. There are 14 causes. Learn this very well. All nurses must know this, because the first person who detects in the ward, in the emergency or anywhere are the nurses, because you are the ones with the backbone of the ward, the backbone of the emergency. Therefore, you are the first to this thing. So the most important thing is this airway. And the number 1 cause of this airway obstruction is the tongue, the lidah.
Yeah, and this leader is very unique. You see that it is, yeah, the main muscle is called the genioglossus. It's attached here. As soon as a patient loses consciousness, bila dia tak sedar diri, the voluntary muscle, one of the important voluntary muscle is the lidah, the tongue. It will fall down. Once it falls, that's where this obstruction is. You see that? Yeah, this region is called as the pharyngopharynx. Oropharynx is here, and here is the pharyngopharynx. Hanya lebih kurang 2 cm saja. This is where that obstruction is. And this is what you need to know. All this will cause obstruction here. Yeah, all this will cause obstruction here. So what do we do? What are you going to do? How do you assess? Therefore, the first thing to do is, can he talk? Boleh ke dia cakap? Cakap macam mana? Cakap terus, continuously. Is it in full sentence? That's what you need to ask. If it is in full sentences, okay. It's okay. Not to worry. There's no airway obstruction. Tak ada apa-apa benda dalam airway dah. Because he's able to full sentences, the next thing you give is oxygen. Yeah. So as soon as you arrive at the patient, cakap dengan dia. What's your name? Apa jadi? Apa nama? Apa nama? Apa jadi? Ini 2 saja. Jangan tanya dia macam mana Encik, ada sakit ke, kalau luka lah. Now, of course it will be painful. So 2 perkara je kena tanya dia. Apa namanya, full sentences, and apa jadi. Therefore, he has got to talk to you. So once, yes, he's able to talk, then the first thing you give is oxygen. The first thing you give is oxygen because it's a multiple injury. Yeah. The first thing you give oxygen. How do you give oxygen? Yeah. How do you give oxygen? Remember, this oxygen is so very important. Yeah. If he's talking to you, that means breathing. He's not an unconscious patient. Then this is the way you give. This is called as the non-rebreathing face mask. Bukan face mask macam ni, tak guna. This is the face mask that you non-rebreathing face mask. How much? To give 12 liters. Pasang ya to flow meter. Now put that 12 liters and you will get 90%. If you put it in full 15%, you'll get 95%. And it must be like this. Patient dia ada sini, this whole thing kena kembang, yeah? So the whole thing must be full. And when he breathes, it must inflate and deflate, inflate and deflate. 30% cukup dah. So this is the number 1 easiest way of giving oxygen to that patient. I hope you understand. This is the easiest way to give oxygen to the patient. No other way. No nasal prongs, no simple face mask, dan lain-lain tu tak ada. Tak payah intubate apa-apa, tak ada. 95% of the times, inilah caranya. Only 5 to 7% of the times only you need to intubate and all that. Itu pun, yeah, we'll discuss that afterwards. So right now, the best way to give oxygen to this patient, in a talking patient, is this, non-rebreathing face mask. Okay, if he's not talking, kalau dia tak cakap, apa dah dia buat? So you tengok macam mana, ada ke dia bunyi, any abnormal breath sounds, any abnormal sounds that's coming out from the airway. Apa dia? Satu, yeah, is the voice will not be clear. It may be hoarse voice. He might have stridor. He might have crowing. Macam dia. Macam tu. Kalau dia tu macam tu, then you need to call the anesthetist down. Just giving the oxygen. No issues. But if he has got gargling, that means he has got vomiters atau blood inside the inside the airway. Or he's snoring, that means the tongue has fallen back. And if the respiratory rate, yeah, is more than 10, if the respiratory rate is more than 10, the oxygen saturation, pasang the oxygen saturation and know what the reading is. Don't worry about it. Yeah, so you first is number 1, he is able to
Not able to talk is able to talk, then that oxygen by normally face mask. If he's got airway obstruction, suspect hospital voice tried off through continue the same and for the anesthetist. If it's got guggling and snoring, you do a suction. Yeah, just quick suction itself. Yeah, and that's what you do. Yeah, using whichever good sucker it is. Yeah, and then check. If the suction is already clear, fine, you give the oxygen. If the suction is not clear, you still got snoring and all that, then you need to do a jaw thrust. You need to do a jaw thrust. Then you can't hold on to the jaw thrust all the time, isn't it? Yeah, so you need to put in an oropharyngeal airway or nasopharyngeal airway. Oropharyngeal airway or nasopharyngeal airway. Ini caranya. This, the rest of the things, don't worry right now. Yeah, so oropharyngeal airway and nasopharyngeal airway and jaw thrust. Yeah, and these are the equipments you must have. In the emergency setting, in your ward, you would have the oropharyngeal airway, you will have the nasopharyngeal airway, you have the LME. This is very good. Yeah, this is the laryngeal mask airway, very good. Yeah, even if you don't have the intubation, you do not know how to intubate and all that, no problem. You have this, dah cukup dah. Yeah, this alone, dah cukup. And you got this non-rebreathing face mask. Inilah dia. These are all the equipments yang you kena ada. Macam mana cara dapat dia? How to do it? So, you see that one of the technique, many people use oropharyngeal airway, tapi dia salah size tu. Bila dia salah size, then you'll not be able to, oxygen will not go in because the obstruction is still there. Yeah, the obstruction is still there. Macam mana? How to put in the oropharyngeal airway? How to put in the nasopharyngeal airway? And this is fundamental importance. Yeah, very many people get this wrong. Dia anggap, ada bubur dah. If it's terlalu kecil atau terlalu besar, tak gunanya. You must be the correct size. So how do you do that? That means you cannot just have just one size and fit all. Tak boleh. You kena ada all the set. Yeah, all the set, meaning your tray, your research trolley, apa-apa kena ada. Semua ni, at least about this is a full size is 9. At least you must have 7. Yeah, and benda ni murah aja. You can buy in Lazada dalam RM20. I don't know how much it is. Yeah, so this is something absolutely essential. Yeah, so as soon as you put this, how do you put it in? First, you must measure it. If you don't measure it, then you're going to have a problem. How do you measure it? You place it, as per this thing, from the incisor teeth to the angle of the mandible. Dengar, from the incisor teeth. Some will tell you, angle of the mouth, from the lips, angle of the mouth. No. In trauma, it is from the incisor teeth yang depan sekali itu, until this angle of the mandible. The angle of the mandible is here. It just must be comfortable. So as soon as you put it in the reverse, in the reverse, you put it in and you go right down the hard palate and then rotate it. And it will fall just this. You see that? Now the tongue is lifted. See that? The tongue is lifted. This is what you do, in a trauma patient. Without doing a head tilt chin lift, never do a head tilt chin lift in a trauma patient. Yeah. So one of the problem, when you introduce this is, because it is here, this is where at the glossopharyngeal nerve and vagal nerve. If he's there to sedar sikit, he will start vomiting. Kalau betul-betul dia unconscious, tak ada gag reflex. But if he is, in this glossopharyngeal and vagal nerve and is tak berapa sedar dia tu kan, then he'll start gag reflex, have the vomiting in, and then you put in this nasopharyngeal airway. This is, you put from the nose, through the nose. So how to measure this? You must measure this from the nose,
yeah, nose, the tip of the nose to the earlobe. Earlobe is ini. Jangan mana-mana lain tempat, yeah. So it is from the tip of the nose to the earlobe. Measure like this and then just introduce in. You can see that it will lie just below the tongue. See that? So it does not cause vomiting, does not cause gag reflex. So you have got dua cara. One, oropharyngeal airway. Number two is the nasopharyngeal airway, and then give him oxygen. If he's breathing, it's more than 10 to cope that. So just give the non-rebreathing face mask. Okay. Then, yeah, what are the maneuvers? You might have heard about the various maneuvers. Yeah. Remember, yeah, the tongue has fallen back. How to quickly lift it up? Yeah, this is the head tilt chin lift. Head tilt chin lift in a medical case. Remember, in a medical case, you open the whole thing, push it upwards, and push it backwards. Yeah, you can say push the whole thing backwards, and the airway will open because the tongue gets lifted up, the airway open. But because in trauma, multiple trauma, you suspect patient got cervical injury, you never do that. Never. Jangan sekali-sekali pun. You do a jaw thrust. That means pushing the jaws upwards without moving the neck. See that? Yeah, pushing the jaw upwards without moving the neck. Some of you would have taught mouth-to-mouth ventilation, mouth-to-nose ventilation, mouth-to-barrier ventilation. Ini semua tak ada dah. We do not do this anymore because of COVID. COVID will always be there. Tak hilang dia, COVID, ya. COVID-19 tak hilang dia. Sekarang kita ada 4,000 jenis COVID virus dah. So it will continue. Therefore, we have stopped, this mouth-to-mouth, unless it is your loved ones, lah. Loved ones, the family members, then you can do. Otherwise, do not do any of this technique at all. What you need to have, if the breathing is less than 10, then you use this BVM. Bag, valve, mask. This is what you use. When it's no breathing, if the respiratory rate is less than 8, or you want to ventilate the patient, you want to intubate the patient dan sebagainya, then you need to use this. Ada dua caranya. One is the one person CE technique. You see that? Yang ni adalah C, and yang ni adalah E. You can see that? Yang ni adalah C, and this is E. So CE technique is a technique that you use so that you completely seal this face mask onto the face, the nose, the mouth, and then you ventilate. There are three types of this. One for adult, one for child, and the one for the newborn. So for the adult, you need to push, compress at least half. And when you're compressing, see whether the chest is rising. Itu dia, senang. When you're compressing, seal it nicely using the CE technique, and you compress half, then the chest rises, it's good enough. That's all. This is how you maintain the airway and breathing. If you want to use a definitive airway, advanced airway, inilah satunya. This is the LMA, laryngeal mask airway. Laryngeal mask airway ini adalah klasik. Ada banyak jenis dalam market. Ada lebih kurang 20 jenis dah sekarang. We do not need all these jenis, tak payah. What we need is this classic, just one classic LMA. That's all you need. Dia ada. You can see that there are 7 types of sizes. See there are 7 sizes. How do you choose a size? According to the body weight. Adult normally is 4. Normally 4 cukup lah. Most of the Asians, even it's even more than years old, our airway, ada 4. If you got a 5, by all means, if it's orang besar, no. Otherwise, even their gemuk pun, no,
4 is cukup. Yeah, so you take the 4, it's just like holding a pen. See, senang saja, you deflate the balloon there, it's just like holding a pen, hold the pen and push it into the mouth. You see that? The hole must be outside, yeah, facing, facing the body, yeah, and you push it right down. You push it sampai, yeah, it cannot go beyond. Senang saja. Yeah, so it's continue pushing with the left hand or right hand, doesn't matter, until there's a resistance. Once it's there, then you connect the ambu bag, inflate the balloon, yeah, about 20 mils, yeah, it will be mentioned that how much to inflate, and then connect the ambu bag. Dah. You can ventilate like this for a long, at least for the 4 to 6 hours until, yeah, your anesthetist comes in and does a proper intubation. Senang saja. Yeah, so many of the way. So far, apa kita buat? Number 1 is giving the patient oxygen space. Number 2 is doing a jaw thrust in trauma patient. Yeah, in a medical case, head killing. Yeah, and then oropharyngeal airway, oxygen. Nasopharyngeal airway, you've got gag, reflex, or vomiting. Nasopharyngeal way, yeah, oxygen. Yeah, and then BVM. Yeah, BVM if the respiratory rate is less than 8. And then, yeah, you can use this. Step by step, yeah, jangan terus masuk saja unless you are very good at it. Step by step. Many patients just oropharyngeal airway and the non-open face mask dah cukup dah, as long as the breathing is more than 10. It's okay, enough, yeah. So that's how you need to approach. Then, of course, yeah, you want to intubate, yeah, then experts, ICU nurse ke, ataupun yeah, your anesthetic doctors are there, then we use a rapid sequence intubation. Yeah, that is, you choose the appropriate size, appropriate type of ETT, ada banyak jenis dia, yeah, you choose appropriate type, and then you will, yeah, without, yeah, immobilization, yeah, if trauma case here, oxygenate using a BVM or a pharyngeal airway, then yeah, you give one of these drugs. Bukan semuanya, just one of these drugs, midazolam or thiopentol, yeah, and then yeah, you give some atropine, yeah, and then of course, yeah, this paralyzing agent, and then boleh intubate that. Well, as soon as you see the vocal cords, you intubate. Yeah, how do you know whether it's this thing? Yeah, chest is rising, yeah, air entry is good, yeah, and the next one is the CO2 detector, capnography. Itu we'll discuss this towards the end. Yeah, so inilah caranya, yeah, to intubate. If all thing fails, absolutely fails, is gasping, you feel that he's going to die, completely obstructed airway, then kita kena guna cricothyroidotomy. Yeah, that is, you take a large granular cricothyroid membrane, yeah, it's palpated just up like this, like what I'm showing now. Yeah, yeah, it will be palpated in the cricothyroid membrane. You introduce a needle 14G granula, yeah, around 45 degrees, and then once you are in the airway, push a granula, and then you can connect the appropriate tube. Yeah, this is, yeah, the quick track. Yeah, this is the one, yeah, that you can get this. Yeah, this should be there, at least one in your emergency department. Senang saja, yeah, to just push it into the, and then connect the ambu bag. Yeah, connect the ambu bag, yeah, into the, yeah, to this connector. So systematically now, yeah, we have, yeah, gone through the steps of managing the airway, and these are the things. Yeah, this is one slide, yeah, that shown you. So these are good slide because many books, if you are reading, many manual ke apa-apa, dia akan bagi banyak yang salah. Flow meter, if you are choosing nasopharyngeal simple mask, face mask, non-breathing face mask, venturi mask, yeah, this might be salah. This is the latest by the New England Journal of Medicine. This is the world standard. Dia punya indication dia punya advantages dia punya disadvantage dia ada disebut. Go through this during your spare time, especially nurses working in the emergency department and in the ICU or in the wards. Yeah, this will be very good for you. Yeah, this is the latest, yeah, information. Okay, so of course control the cervical collar.
applying the cervical collar, cervical spine, and to make sure the patient is on the spinal board, use a neurogenic shock, head immobilizer, Jonathan dah sebut dah tadi. Now we go on to breathing and ventilation. Apa dia? Apa artinya breathing and ventilation control? This is it. Remember soalannya. Our ventilation, you've already sorted out the airway, So you need to ask now, are ventilation and oxygen adequate? You kena tanya. Is the SpO2 more than 94%? And then to check on the capnography. Is the chest rising? Is the cyanosis? So among all this, there are three most important things. This SpO2. Is the SpO2 more than 94%? Each ventilation is a chest rising. And then of course the capnography. Inilah tiga yang we kena monitor dengan tu. Okay, so we'll be going through this as we go along. In a medical case, yes, these are all the various assessments. When you inspect the chest, shape, configuration, breath, breathing posture, palpate, check for any tenderness, all that, auscultate whether there is air entry or not. Senang saja. Although you have got like this here, so you put here one, listen to the right side and the left side, and you compare right side, left side, or left side, right side, compare, as well as bottom here. Right side, left side, you compare. That's all you need to do. Even at the back, you do not need in a trauma patient. Right side, left side, on top, right side, left side at the apex. See whether the air entry is reduced or not. So that's all. And then the next thing is you need to know the rate. What are the normal rates? You must know. The rate for newborn, infant, child. Banyak buku akan bagi banyak jenis nama dan nombornya. So remember this. This is the easiest. Adult 12 to 20. Children 20 to 30. Infant 20 to 40. Newborn around 40. Senang aja. See that? Senang saja. Adult 12 to 20, child 20 to 30, infant 20 to 40, and a newborn 40 or 44. Senang saja. Check that. And then we discussed about the respiratory patterns just now. Respiratory distress, respiratory failure, respiratory arrest. So all this will fit in to manage a patient. In trauma, tadi ada satu soalan dia tu. How to pneumothorax and hemothorax, how to manage. You see, these are the things that the doctor will assess. That is, he will check whether open pneumothorax, tension pneumothorax, massive pneumothorax, ada filled chest ke, ada cardiac tamponade or not. If you are the first person, you must follow this order. Don't straight go to cardiac tamponade as you know. First, you must rule out open pneumothorax. Macam mana cara anda rule out open pneumothorax? Macam mana cara anda rule out tension pneumothorax? This 1 and 2, open tension pneumothorax, is treatable by you. Whereas the massive pneumothorax, flail chest, cardiac tamponade is complicated. The doctor has got to do it. But you as a staff nurse can save the patient's lives by managing these two that comes on. What is it? Open pneumothorax is any open sucking wound. You see in the chest, any wound, and you see air seems to be going in and out. Then quickly auscultate. Air entry will be reduced compared to the other side. Then you focus, it will be hyperresonant. Inilah tiga tests that you do. That's all. Patient will be obviously in the respiratory distress. He'll be taking me on all that. Don't worry, those are all general signs. Specific signs is tiga. Open sucking wound, entry is reduced, hyperresonant percussion, then straight away you apply this three-sided occlusive dressing. Inilah dia. Once you put this, the patient will feel better. See, senang saja.
Yeah, so this you need to have in your emergency. It's good also to have in your car. Yeah, this is just a kitchen wrap. Yeah, just your food wrap tu kan yang plastik yang longgar, your thin plastic sheet tu, cut it into a square piece. Yeah, and plaster the 3 sides. Yeah, and then you just put it on. That's all. Because once you have that, the patient will continue improving because whatever air is collected inside will come out and it will not go in. See that? But in the emergency department, you need to put in a chest tube, 3 of liquid dressing and put in a chest tube with underwater seal. We'll talk about that later. 3-sided seal. Okay, so this is for open pneumothorax. Tension pneumothorax, apa dia? Apa benda dia tu tension? Why does a pneumothorax become tension? Because dia ada one-way valve. That means it allows the air to go in, but it cannot come out. Same, if the hole is here in the lungs, it is a one-way valve, especially knife. Yeah, yang kena tikam ke atau fracture ribs, you can have this tension pneumothorax that is fractured inside or torn inside like a one-way valve. Then what do you have? The patient will obviously the lungs will collapse. Lungs will slowly be collapsing as soon as he breathes. Yeah, as he starts breathing, yeah, he will become worse and worse because air will collect here. And yeah, you will percuss, hyperresonate, reduce air entry, auscultate, reduce air entry. Kita dengar, compare between right and left. Jangan one side, yeah? Right and left, you must compare. On one side ada air entry, and the other side langsung ada, and then see for tracheal shift. That you can see, yeah, in your neck. Macam cara ni saya tunjuk ni, yeah, just put your middle finger here. You should feel the trachea. If the trachea is lying on the side of your finger, that means it is tension pneumothorax. Patient will be so very respiratory distress. You don't do a chest X-ray. Don't order a chest X-ray. If you order a chest X-ray like this, patient might be dead. Mungkin dah mati dah. So do not waste time on chest X-ray. As soon as this is a clinical diagnosis, yeah. As soon as your diagnosis, you put in a needle, a granula. You put in a needle or granula di mana second intercostal space. Yeah, below the clavicle, second intercostal space, you put in the needle and yeah, you relieve the tension. Once you relieve the tension, cukup dah. Then you put in the chest tube. Yeah, chest tube. Yeah, chest tube as we mentioned just now. Okay. Yeah, then the next thing is massive pneumothorax. Yeah, so these two things, open pneumothorax and tension pneumothorax, you can do even in the field itself. You can do it in the field in disasters. These are the two conditions patient must not die. Jangan tunggu sampai ke hospital datang tu, by the time you'll be dead. So these are the two things. Yeah, this massive pneumothorax. Yeah, this is blood that is collected. Yeah, and of course, yeah, usually, yeah, the patient will be in shock once it's lost more than 30% of blood volume. Yeah, reduced air entry on auscultation, dull on percussion. Once you have that, yeah, then you need to set up an IV access quickly, 14G IV access, and put in a chest tube. This, like in the chest, you can wait for a chest X-ray in the emergency department. Yeah, like you can see, this is a gunshot wound. You see the bullet, and you can see it filled with blood. Yeah, and you can see some pneumothorax also, or rather filled with hemothorax. You can see the lung is being pushed. Yeah, so this one, yeah, you can put in a chest tube after setting up an IV line. Massive pneumothorax. Flail chest, what is it? Yeah, it is crowded like this. Yeah, the ribs, yeah, both sides are fractured. If it's got more than 3, 4, 5, 6 ribs, like so, like this. Yeah, you can see the whole thing is crowded. Yeah, and he can't breathe. He'll be suffering to be. It's like that. He'll be breathing like that. Straight away, you must know. You can do a chest X-ray while you're giving the patient oxygen. Breathing will not be less than 10. It will be more than 10. So that breathing is called as paradoxical breathing. Yeah, he'll be severely hypoxic and be respiratory distress.
You can do a quick X-ray. Then, of course, you can call the anesthetist to intubate a patient. Along with that, you can put a blanket and compress. That will assist a little while. And then, of course, you need to put in a chest tube and then ventilate the patient, paralyze the patient. So that will be the management of the little chest. Then cardiac tamponade, this is also a doctor's diagnosis. So what is it? It's blood around the heart. How do you know? You can detect it actually. How do you know? You see that patient, you'll have all the veins above in the neck, all of the engorged here, all the veins will be full. Immediately you must warn. You take the stethoscope, you listen, you cannot hear the heart sound because it's all lung sounds, because it's all filled with blood. And then the BP will be narrows. Low BP, narrowed pulse pressure, straight away you need to warn. So you've got the ultrasound, you do an ultrasound for this. Quickly do an ultrasound. You'll see the blood, then you can needle pericardiocetic. Usually the doctor does this. The staff, unless you are alone, you have this, then you can attempt putting a needle with the ultrasound guidance, and then you can aspirate, and then push the patient to the operation theater. So these are the 5 life-threatening conditions in breathing. Lain ada fracture ribs, fracture ribs, and sebagainya. These are the 5 life-threatening conditions. Fracture ribs, no problem at all. That's all. It's not going to kill the patient. Diaphragmatic tear is not going to kill that patient. What is most important is these 5 life-threatening conditions that will kill that patient. Open pneumothorax, tension pneumothorax, massive pneumothorax, twin chest, cardiac tamponade. And for nurses, open pneumothorax and tension pneumothorax is what you need to do and how to do. This is one good slide. Semua dah ada sini dah. So this is how you diagnose. Don't worry about all the other signs. These are the clear signs of diagnosing these 5 life-threatening conditions in multiple trauma. Okay. So where to put in the chest tube? This is something, many doctors will be confused and all that. If you are in the emergency, in the ward, in the ICU, the chest tube is in this place called a safe triangle. We don't want to put mana-mana, suka-suka kita put it. For any chest tube, this is the triangle. That means, what is it? The vertical nipple line, the anterior axillary line. This is the anterior axillary line. That is a pec major, pec minor di sini, and then mid axillary line. Some books will tell you, some books, manuals will tell you, latissimus dorsi. Latissimus dorsi tak boleh, terlalu dalam. You cannot put anywhere here. Don't put any chest tube here because there's a nerve that runs here. So we call that as the long thoracic nerve. Kalau dia tu dah dipotong, kena dipotong, Hello, then Prof. it Alice. will cut. Sorry, maybe we still have only 5 minutes. And Okay, we'll be question finished. Around 5 minutes. Everybody, if you So, want to ask, you can prepare from now. Sure. So you will have a loose, your shoulders will not function. So chest tube, that's the way you put in the open technique chest tube assist, and then of course, the underwater seal, and you then chest X-ray, definitely this thing and all that, and then of course, the other causes, of course, hemorrhage cause, severe shock, he'll become unconscious, and then he will have airway obstruction. We have already said how to manage the airway. In a hemorrhagic shock, these are the classification of shock. Especially class 2, class 3. He can have this. And also in hemorrhage shock, because he's shocked, he's got hypoxia, he can vomit and then check it. The same airway assessment and management. If he's got other shocks, all these shocks, patient can become unconscious, same airway and breathing. Check it out. I'm putting this up so that you roughly will know how to detect this. So check out airway breathing. If his patient is D, if the patient is unconscious, he's got a bleeding within, and is not talking to you, is not alert, then straight away, airway is the first killer. Remember that airway is the first killer. So
manage as I discussed. Yeah, of course, yeah, sometimes, yeah, he can have respiratory because of the head injury, he can have various types of breathing. So quickly, the airway assessment must be checked. Yeah, same thing. Now, next to is, yeah, this you must know. What is the reading? Yeah, yeah. So all you need is, yeah, remember whether the patient got a hypoxia or hypoxemia. Yeah. So this reading, you must know how it works. Yeah, you can read the slide later. Yeah, how it works is this. Remember, definition of hypoxia means it is less than 80 millimeters of mercury. So if you drop, yeah, so it will come to 95%. See that? Normal is anyone who's having more than 97%. Normal need not to be 100, yeah, not to be 100, yeah. Normal is more than 97%. Yeah, so anyone who has got less than 95%, you need to give oxygen, because definitely hypoxia is 80 millimeters of mercury. Definitely, yeah, hypoxemia is 60 millimeters of mercury. So you raise it up, you see that it is 90%. You see that? This is what we used to do in COVID time. Yeah, happy hypoxia. Many come to us late. It's because they think they are all right, but they're already hypoxic. That's right. We are giving pulse oximeter to everybody to coordinate. So this is it. Yeah. So pulse oximeter is very important. The other important is this end-tidal CO2. I've been talking about it. This is very good, excellent. What is it you do? Remember, when our tissues function, it produces CO2. When the heart functions, this CO2 is moved right to the lungs. So when you exhale, there'll be a lot of CO2. Yeah, yeah. So a lot of CO2. So once you draw the graph, the CO2 will rise at peak. And then when you inspire again, all the CO2 is gone and it drops back. You see that? So this is an excellent way. So if, yeah, and the normal is 35 to 40. Anywhere between 35 is 40, that's cukup. Yeah, 35 to 40 millimeters of mercury, and your graph, you should see this graph. Yeah, so anything less than that, especially if it is less than 10, it's absolutely low. That means this thing is not functioning at all. Senang saja. If it's less than 10, it is not functioning. If it is more than 10, see, adjust, and the thing, make it more than 35. 35, 40 is normal. So this is an excellent method. So pulse oximeter, so chest rise, pulse oximeter, and end-tidal CO2 will assess the breathing. Another thing I want all of you to do is to get this. This is a national early warning score. This you can download from your Google. Yeah, news. Yeah, you can type the news, national early warning score. This is an excellent card. One card you play. Yeah, have it all the time. So when you're checking the vital signs and then correlate it, see whether you get a high score, medium score, or low score. You get that? Yeah, from this, you already know what kind of patient that you have, and you can manage it appropriately. So airway, breathing, circulation. So these are the questions that you ask. Yeah, is the airway pattern? Is an advanced airway indicated? Is it okay? And then, okay, it's a breathing, oxygen adequate, SpO2, chest rise, and oxygen saturation. And that's important. So as a leader, remember, yeah, you are the leaders within the group. Yeah, so pemimpin adalah ketegasan tanpa ragu-ragu. It should be very clear. So remember this, when you are doing anything correct, it is for your own good. Although you are saving the patient, remember, dalam Fusilat, ya, surah 46 tu, dia kata, if, yeah, whoever who does good is for himself. That means if you are saving a patient, that means, yeah, it's as if you have saved the life of all mankind. Yeah, so good luck to you. Yeah, and do everything that you do it well, confidently, competently, and make sure every step that you do is well done. Thank you very much for saving lives.
Itu dia. Okay, thank you so much, Prof. Ali. Wow, really a lot of information and also really clear. Okay, give applause please, everybody. Thank you. Okay, Thank you. now it's time for question and answer. Actually, it's already 10:38, but I still have, maybe I will give around 5 minutes if there is another question. Ladies and gentlemen, do you have any question to ask about? Is there- Earlier, there was a question, Mhm. Jonathan Time, if you Yeah. got fracture rates, yeah, on this thing. Remember, if a Yes. patient has collapsed from trauma, yeah, this is from trauma. If a patient has collapsed, become unconscious, yeah, before you compress upon the chest, yeah, first check whether airway is okay or not. Yeah, airway is okay or not. Breathing, whether it's got an open pneumothorax or tension pneumothorax, you must sort it out. If you have not sorted out a tension pneumothorax, patient is not going to recover once you do chest compression. Tak jadi. If a patient has got an open pneumothorax or tension pneumothorax, yeah, if you go on chest compression, yeah, it is no good at all. It is useless. Patient will not come back to you. So you must sort out the airway, you must sort out the open pneumothorax, you must sort out the tension pneumothorax. Then you can do your chest compression. Okay? Okay, thank you so much. So this is the answer for the question about rib. It is the fracture. Okay, ladies and gentlemen, is there any question or it's really clear? I got. I think there is no question. Oh, okay, there is from Ria Mareta. There is one question, maybe for one question only. Thank you, Prof, for the great explanation. Please allow me to ask a question. I had a patient that always had low saturation oxygen. It's about 91%, but she didn't have any complaint for her breathing, and the respiratory rate is in the normal state. Even the saturation is 91%. Is it a hypoxia too? And will it be a problem for her later if the condition was going in a long time? Thank you. So the patient has yes, okay. If it is 91%, there's surely something wrong. Yeah, there's something is surely wrong. But make sure, yeah, sometimes you can have an error in the application. Yeah. Yeah, so you recheck over again, make sure there's no nail polish. Yeah, make sure there's no fungus. Yeah, the finger is all right. Yeah, severe shock, you might not be able to take it out. Yeah, so check the machine again. If it's still persistent 91%, there is something wrong. What can go wrong? One is he could have a pneumonia. Breathing might be all right. He could have a pneumonia. He could have some space of coagulation in the lungs. Yeah, he could be in shock. Yeah, he could have some form of a deficit. Yeah, it cannot be normal. Yeah, it cannot be normal. 91% tells you that there is something wrong. You'll have to search for some problem. Okay, and check the history, please. Yeah, the history will show you, there will be something wrong to tell you that there might be some shock that's slowly developing. Okay. Okay, is there any question anymore? Hello, ladies and gentlemen. I think because our time is up, sir. Okay. So this is our last time. Maybe you want to give a closing statement. Time is yours. Yeah. So the closing statement is: I urge you, any patient that arrives to first speak to him. If he's able to speak in full sentences, that's fine. Yeah, if it's a multiple trauma or you find the pulse oximeter is less than 95%, then give him the oxygen. Yeah, give him the oxygen. Yeah, and if it's not talking, look for those 5 signs. Yeah, and then suck the airway, jaw traveling trauma,
take tilt in medical cases, yeah, and then put an oropharyngeal away and use a non-rebreathing face mask, and then check whether, yeah, if a patient has got, yeah, one, yeah, whether SpO2 must be around more than 94%, capnography which the patient has been intubated, and if the chest is rising. Yeah, follow systematically the primary survey and the secondary survey. Thank you very much. Okay, thank you so much, Prof. Ali. So, ladies and gentlemen, because time is up, so we will finish our seminar for today for the our native speaker from Malaysian and also Philippines. It's already 2 hours. Wow. Yeah, we got a lot of information. It's so interesting. Let's appreciate ourselves and give applause for all of us. Okay, thank you so much, Sir Prof. Ali. Thank you. So Thank see you, you Angela. tomorrow. Yeah, we'll see you tomorrow. Yeah. Mm-mm. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, from the deepest of my heart, I do apologize if there is any mistaken during this seminar. Hopefully, everybody will understand. So I give it back to Miss Ingrid. Thank you so much for Mrs. Nasrah Sakina SKP MKM, who get to guest speaker. They are from Philippines and Malaysia. Thank you so much for Mr. Jonathan James Ibanez Kuyarao at RNCNN. And thank you so much for Assist Prof. Dr. Haji Abdul Ali Raja Muhammad ASA for the great presentation. Thank you so much. Well, next for our agenda is main event, which is we can get new knowledge about basic nursing in cardiac and trauma skill emergency from two speakers from Indonesia. Let me introduce to they are. First presentation will be presented by Mr. Nas M. Irfan Firdaus SCAP with the title is Basic Life Support. And second presentation will be presented by Mr. Supriyatno SCAP NS CSES CHCS with the title is Code Blue Management in Hospital. They will be guided by Mr. Nas Saiful Nuril Anwar HSCAP SPCAP MB as a moderator. Baik, tadi kita sudah ke Filipina dan Malaysia, maka sekarang kita kembali menuju Indonesia ya. Baik, di sini sudah ada Pak Nuril ya. Pak Nuril sudah siap untuk memandu acara kita? Ready, Miss. I'm ready. Yes, because Mr. Saiful Nuril Anwar HS SPCAP MB is already, so time is yours, Mr. Okay, thank you, Miss Inggit. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, salam sejahtera Malaysia, and mabuhay Philippines. Good morning everybody, happy fasting to all the Muslims. Welcome to Webinar International Nursing, Basic Nursing in Cardiac and Trauma Skill Emergency and Hospital Disaster Management. Today, Saturday, April 8, 2023, my name is Syapunul Anwar H. I will lead the webinar for this session, third and fourth session. Okay, ladies and gentlemen, I will say thank you to all the speakers from Malaysia, Philippines, and Indonesia, all committees, the method of ceremony, Ms. Inggit, DPD PPNI Kabupaten Bekasi, DPKIM DS1, the moderator before, Mrs. Rahmani Sakina, how are you, Miss? And all the participants for the support in this international nursing webinar. Thank you very much. Okay, ladies and gentlemen, let's begin for this session. Okay, before I would like to introduce to the speaker for this session 3. He's come from Indonesia. How are you, Muhammad Irfan Firdaus? I'm fine, thank you, Mr. Nuril. Okay, Alhamdulillah, Mr. Irfan. Okay, Mr. Irfan, he will present about basic life support. But before he will present, I will read his curriculum vitae before.
Oke, izinkan saya untuk membaca kurikulum kita dari pembicara kita yang ketiga. Oke, dengan nama lengkap M. Irfan Firdaus, beliau lahir di Rangkas Bitung, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, dan saat ini beliau bergabung di organisasi DPP Hipgabi sebagai anggota di bidang organisasi dan juga DPK PPNI RSUP Persahabatan di bagian hubungan antar lembaga. Dan beliau pernah bekerja di Industrial Clinic Service PT Philip Morris Indonesia Bekasi, Rumah Sakit Mary Cilengsi Bogor, dan juga sekarang beliau bekerja di RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Oke, untuk riwayat pendidikan beliau menyelesaikan program studi nurse di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, kemudian juga begitu juga untuk program sarjananya di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, dan beliau juga menyelesaikan prodi keperawatan di Bogor di Poltekkes Kemenkes. Maaf, maksudnya adalah menyelesaikan Poltekkes Kemenkes Bogor di bagian prodi keperawatan yang ada di Bogor ya untuk program Diploma 3 keperawatannya. Dan beliau juga mengikuti beberapa pelatihan ya seperti bantuan hidup dasar, kemudian juga emergency nursing basic level, kemudian juga mengikuti preceptorship, kemudian juga mengikuti pelatihan basic trauma and cardiac lab support dan lain-lain ya, termasuk juga basic extra corporeal membrane oxygenation basic ICMO. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bacakan mengenai kurikulum dari pembicara kita yang ketiga, yaitu Bapak Nurse M. Irfan Firdaus, SKEP. Dan jika memang Pak Irfan ingin menambahkan mengenai kurikulum PT Bapak, dipersilahkan. Oke, ladies and gentlemen, sebelum Pak Irfan akan menyampaikan materinya, mohon untuk para audiens untuk bisa menuliskan pertanyaan di Q&A room ya. Jadi please write the question for the speaker in Q&A room. Oke, dan waktunya untuk Bapak Muhammad Irfan Firdaus adalah 45 menit untuk presentasi dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, Bapak Muhammad Irfan Firdaus, time is yours. Silakan Pak. Oke, terima kasih Nurse Nuril, terima kasih kepada DPK PPNI MDS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk yang kesekian kalinya untuk membawakan materi dalam webinar-webinar yang memang webinar dari DPK IMDS ini adalah webinar internasional ya. Izinkan saya untuk share materinya terlebih dahulu. Oke, apakah materinya sudah tampil? Sudah Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh teman-teman perawat yang sedang menunaikan ibadah puasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat yang adil dan bijaksana serta suri tauladan yang utama bagi kita semua. Tadi untuk kurikulum vitae saya kira sudah cukup dibacakan dengan sangat lengkap ya oleh Pak Nuril, jadi tidak usah perkenalan kembali. Untuk pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang basic life support atau teman-teman lebih mengenal dengan istilah bantuan hidup dasar atau BHD ya. Nah, saya kira untuk materi tentang BHD ini memang teman-teman sekalian ini bukan hal yang baru ya, maupun itu teman-teman mungkin sudah beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan emergensi atau memang menjadi standar di rumah sakitnya masing-masing. Biasanya dilakukan resertifikasi kembali tiap tahun atau tiap-tiap menjelang akan dilaksanakan akreditasi. Biasanya untuk tindakan BHD atau basic life support ini bukan hal yang baru. Nah, mudah-mudahan dalam penyampaian materi saya pagi hari ini nanti apabila
teman-teman merasa yang saya sampaikan nanti kurang tepat atau memang kurang seperti yang update di rumah sakitnya masing-masing, nanti boleh sambil kita diskusikan bersama-sama. Nanti saya akan coba bahas terkait terbelakang terlebih dahulu, lalu update AHA 2020, karena memang di kita ini di Indonesia kita belum memiliki rujukan tersendiri ya, jadi kita masih merujuk kepada AHA, American Heart Association. Lalu nanti kita juga akan bahas tentang algoritma BHD-nya itu sendiri. Mulai dari latar belakang terlebih dahulu, jadi menurut data dari WHO tahun 2020 bahwa penyakit dari yang menyerang kepada iskemik kepada jantung ini menduduki posisi pertama yang menyebabkan kematian di secara keseluruhan ya, secara global ini berdasarkan data dari WHO tahun 2020 walaupun datanya diambil pada tahun 2019. Dan kalau kita lihat juga ke belakang mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada saat COVID-19 itu menjadi pandemi yang memang masih menjadi momok yang menakutkan pada saat itu juga banyak terjadi masalah-masalah iskemik di pembuluh darah yang berakhir pada pasien tersebut mengalami cardiac arrest atau henti jantung. Lalu disusul oleh penyakit stroke, chronic obstruksi pulmonary disease atau PPOK dan lain-lain. Tapi tetap penyakit pada jantung ini, iskemik pada pembuluh darah jantung yang seringkali menyebabkan cardiac arrest ini masih menduduki posisi pertama sampai dengan saat ini. Lalu disampaikan juga dari data di Amerika sendiri bahwa penyakit heart disease dan juga stroke, penyakit stroke ini juga masih menjadi hal atau penyakit yang masih perlu menjadikan perhatian untuk semua orang. Untuk CV di sini atau cerebrovascular disease ini menyebabkan kematian setiap 34 detik di Amerika Serikat. Lalu untuk penyakit stroke ini menyebabkan kematian dalam waktu sekitar setiap 3 menit 17 detik ini menyebabkan satu angka kematian atau menyumbang satu angka kematian di Amerika. Di samping itu juga untuk penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit diabetes ini juga masih menjadi penyakit-penyakit yang memang kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya masalah-masalah di vaskuler tadi yang menyebabkan iskemik, yang menyebabkan nanti masalah di pembuluh darah jantung, obstruktif sampai dengan nanti biasanya cepat juga apabila tidak langsung dilakukan pengkajian data terlaksana ini juga akan cepat menyebabkan proses terjadinya kematian atau cardiac arrest. Lalu kita masuk ke update atau highlight dari AHA tahun 2020 yang terakhir. Ada beberapa poin yang dibahas dari AHA itu sendiri. Yang pertama yang perlu menjadikan bahasan juga adalah bahwa dari hasil-hasil penelitian sebelum tahun 2020 ini lebih dari 40% pasien yang mengalami cardiac arrest ini ditolong oleh orang awam. Dan kurang dari 12% di antaranya ini ditolong dengan oleh perawat-perawat atau tenaga ahli menggunakan AED. Jadi secara statistik bahwa masih lebih banyak pasien yang mengalami cardiac arrest ini ditolong oleh orang-orang awam yang memang orang awam itu untuk melakukan tindakan bantuan hidup dasar atau basic life supportnya ini masih terbatas, hanya hand only CPR, tidak menggunakan obat-obatan atau alat-alat dan juga metode tim yang memang lebih terstruktur, yang memang lebih bisa meningkatkan keberhasilan hidup pada pasien yang mengalami cardiac arrest setelah dilakukan tindakan pertolongan. Lalu di AHA 2020 juga disampaikan bahwa early inisiasi dari CPR, bahwa tindakan CPR sedini mungkin itu bisa dilakukan oleh orang-orang awam, ya, karena memang pasien-pasien yang mengalami cardiac arrest ini memang lebih banyak mungkin terjadi di
tidak selalu terjadi di rumah sakit ya. Pada saat kejadian kardiak arrest terjadi di pre-hospital atau di luar rumah sakit, nah itu kemungkinan besar yang orang-orang yang ada di sekitar korban tersebut itu lebih banyak orang awam dibandingkan orang-orang tenaga terlatih seperti perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya. Dari AHA 2020 ini update-nya adalah bahwa direkomendasikan untuk orang awam untuk melakukan CPR apabila mereka memprediksi atau menemukan kasus kemungkinan pasien ini mengalami cardiac arrest, tetap dilakukan CPR. Karena memang disampaikan juga bahwa risiko kemungkinan terjadi cedera atau lain-lain dari tindakan CPR ini sangat kecil. Jadi tetap dianjurkan untuk melakukan CPR. Walaupun sebelumnya disampaikan bahwa orang awam tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan pulsasi atau nadi, ya memang sampai sekarang pun memang untuk orang-orang awam itu tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan pulsasi nadi karotisnya, karena memang untuk memeriksa atau menemukan pulsasi nadi karotis itu memang butuh waktu. Jadi jangan sampai nanti orang awam tersebut menghabiskan waktu hanya mencari pulsasi nadinya, sedangkan pada saat pasien mengalami cardiac arrest, yang paling penting kita lakukan sedini mungkin adalah melakukan kompresi. Untuk apa? Yang pada saat awalnya pasien itu berhenti jantungnya atau no flow, nah kita usahakan jantungnya itu bisa mensirkulasikan darah kembali dengan melakukan tindakan CPR. Lalu kesediaan untuk meningkatkan persiapan untuk melakukan tindakan-tindakan CPR ini. Disampaikan juga di AHA 2020 ini bahwa memang ini harus ditingkatkan kesiapsiagaan, kesediaan untuk meningkatkan kualitas CPR, kesiapsiagaan CPR seperti melakukan pelatihan CPR untuk orang awam gitu kan. Ini juga perlu ditingkatkan, perlu dilakukan promosi sehingga lebih banyak orang yang teredukasi, lebih banyak orang yang terlatih sehingga pada saat menemukan kasus pasien henti jantung atau kemungkinan henti jantung bisa dilakukan tindakan sedini mungkin. Lalu untuk guideline dari AHA 2020 ini memang tidak ada perbedaan yang signifikan dari AHA 2015. Ya memang ada perbedaan signifikannya itu sebelum tahun 2010 kalau tidak salah, pada saat itu memang algoritmanya masih ABC, tapi pada 2010, 2015 sampai dengan 2020 itu diupdate algoritmanya menjadi CAB, mohon maaf. Nah, untuk sedikit yang perlu ditekankan di AHA 2020 ini adalah pada fase recovery. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua kejadian cardiac arrest ya. Ada intra-hospital cardiac arrest dan juga ada out-hospital cardiac arrest. Nah, perbedaannya di sini adalah untuk di pre-hospital. Di pre-hospital ini biasanya memang pasien yang mengalami cardiac arrest ini memang suddenly, tiba-tiba kejadiannya pasien tersebut tidak sadarkan diri atau mungkin henti jantung gitu, sehingga orang yang pertama kali menemukan diwajibkan untuk sesegera mungkin melakukan pemeriksaan respon pasien atau cek respon dan juga mengaktifkan emergency medical service, jadi minta bantuan atau SPGDT. Tapi kalau di rumah sakit ini karena memang pasien-pasien tersebut dalam perawatan gitu, dalam pengawasan tenaga kesehatan, perawat, dokter dan lain-lain gitu. Jadi seharusnya tidak ada lagi kejadian cardiac arrest yang suddenly, tidak ada lagi kejadian cardiac arrest yang tiba-tiba gitu, apalagi dalam era akreditasi saat ini gitu kan, apabila temukan pasien tidak dilaporkan ternyata EWS-nya ini tidak dilaporkan EWS merah atau tidak dimasukkan ke dalam EWS yang memang pengawasan ketat atau kategori kritis, tiba-tiba pasien tersebut dilaporkan code blue gitu. Nah, ini nanti akan dipertanyakan untuk manajemen EWS-nya seperti apa, dilaksanakan dengan baik atau tidak gitu. Jadi di rumah sakit ini memang ditekankan yang pertama kali adalah pengawasan terlebih dahulu. Sedangkan untuk di luar rumah sakit ini langsung dilakukan pelaporan untuk memanggil bantuan kegawat daruratan. Di rumah sakit ini diawali dengan pengawasan atau early warning score sistemnya memang harus dijalankan. Jadi jangan sampai nanti pasien yang dilaporkan cardiac arrest itu bukan pasien yang dilaporkan gitu. Jadi wajib dilakukan pengawasan. Jadi sebenarnya untuk kejadian cardiac arrest ini bisa diprediksi dengan monitoring EWS yang
adekuat. Lalu yang ditekankan di AHA 2020 ini adalah pada fase recovery. Jadi pada fase recovery ini lebih ditingkatkan lagi nanti untuk perawatan post cardiac arrest care-nya. Jadi dijaga pasien tersebut jangan sampai hipotensi, jangan sampai hipoperfusi, dijaga juga basal metabolic rate-nya jangan terlalu tinggi, karena apabila basal metabolic rate-nya terlalu tinggi nanti akan meningkatkan metabolisme yang nanti akibatnya perfusi di cerebralnya juga nanti akan terbagi, tidak akan maksimal gitu. Karena memang pada saat pasien post cardiac arrest care ini resiko tinggi untuk mengalami injury di cerebral, karena pada saat pasien yang awalnya sirkulasinya normal, pada saat henti jantung menjadi no flow, itu otomatis perfusi di cerebral kan berhenti gitu. Semakin lama perfusi tersebut berhenti, itu akan semakin besar kerusakan atau injury yang terjadi di cerebral. Jadi intinya adalah mempertahankan sirkulasi yang adekuat, jangan sampai pasien tersebut hipotensi, karena pada saat hipotensi tentunya perfusi di cerebralnya juga akan berkurang. Lalu kita jaga juga jangan sampai pasiennya hipertermi, karena pada saat hipertermi atau demam biasanya itu akan banyak menggunakan akan banyak proses metabolisme yang dikeluarkan pada saat demam tersebut, sehingga nanti akan mengurangi juga kualitas perfusi di cerebralnya. Itu ditekankan di fase recovery pada saat pasien setelah mengalami post cardiac arrest care. Nanti di fase recovery-nya ditingkatkan juga dengan memastikan kerjasama atau discharge planning multidisiplin. Dipastikan pasien ini nanti jangan sampai mengalami masalah neurologis, jangan sampai mengalami masalah ansietas dan lain-lain. Jadi sebelum dipulangkan itu pasien itu dipastikan discharge planning dari multidisiplinnya itu benar-benar efektif, sehingga pasien-pasien itu betul-betul siap untuk dipulangkan. Lalu perawatan dan juga support selama fase recovery, seperti yang disampaikan tadi, bahwa selama fase recovery ini ditekankan untuk ditingkatkan pasien-pasien ini multimodal rehabilitation assessment dan juga treatment untuk masalah-masalah fisik, masalah neurologis, masalah kardiopulmoner, dan juga masalah-masalah kognitif sebelum pasien ini nanti dipulangkan. Lalu ditekankan juga bahwa untuk pasien-pasien yang post cardiac arrest care, pasien-pasien yang ROS atau cardiac arrest survivor ini, dan juga para penolong atau yang nantinya akan melakukan perawatan di rumah gitu, caregiver, ini diberikan dan treatmentnya nanti seperti apa nanti untuk kembali beraktivitas atau kembali bekerja seperti sebelum dia mengalami direkomendasikan juga untuk dilakukan pengkajian yang menjadi cardiac arrest survivor tadi. Nah, untuk algoritma di AHA 2020 ini secara garis besar masih sama ya dengan di 2015. Jadi pada saat pasien ditemukan tidak sadar, kita pastikan dulu nanti keamanan penolong, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Nanti kita lakukan pemeriksaan respon pasien. Apabila pasien tidak berespon, kita minta tolong sambil menunggu bantuan, dan kita lakukan pemeriksaan nadi karotis. Apabila memang pasien tersebut dipastikan nadi karotisnya tidak teraba atau diharuskan dilakukan CPR, lakukan CPR segera mungkin. Apabila tersedia memang nanti monitoring untuk melanjutkan CPR
selanjutnya selama 2 menit nanti evaluasi kembali, evaluasi lagi iramanya apakah shockable atau non shockable. Apabila pasien non shockable dilanjutkan kembali CPR-nya dan dilanjutkan terus menerus sampai nanti memang apabila memang pasiennya, tapi apabila pasiennya di manual, kalau misalnya otomatis nanti kita tinggal mengikuti instruksi yang diberikan oleh alat AED tersebut atau automatic external defibrillation. Tapi apabila alat yang kita gunakan itu yang manual, berarti memang kita harus menganalisis iramanya shockable atau tidak. Nanti kita berikan terapi listrik sesuai dengan irama jantungnya. Apabila shockable, kita berikan terapi listrik 120 sampai dengan 200 joule apabila kita menggunakan yang bifasik, defibrilator manual yang bifasik. Lalu kita segera mungkin lanjutkan CPR setelah terapi listrik diberikan. Evaluasi hanya dilakukan setiap 2 menit. Nanti untuk kelanjutannya terus-menerus sesuai dengan iramanya, apakah iramanya itu shockable atau non-shockable. Nanti juga untuk obat-obatan lainnya, apabila memang pasien itu masih VTVF berulang lebih dari 3 kali atau VTVF yang ketiga atau irama yang shockable yang ketiga, nanti bisa diberikan obat-obatan anti aritmia, diberikan amiodaron dosis pertama nanti sekitar 300 mg, nanti dosis kedua juga diberikan apabila memang belum ada perbaikan atau iramanya kembali lagi irama shockable, VT atau VF, nanti diberikan amiodaron dosis kedua. Nah, untuk amiodaron ini memang ini disampaikan bahwa dosisnya adalah hanya sampai dengan 2 dosis. Jadi dosis pertama dan dosis kedua diberikan. Lalu nanti apabila pasien tersebut setelah kita lakukan tindakan pertolongan, pasien tersebut kembali ROSC atau Return on Spontaneous Circulation, nanti kita lakukan pemeriksaan respon kembali. Apakah pasien ini sadar atau tidak sadar? Nah, yang harus kita bedakan adalah pasien sadar itu dia mampu mengikuti perintah dengan baik, misalnya suruh ngangkat tangan, suruh ngangkat kaki. Apabila dia mampu melakukan tindakan atau instruksi yang kita berikan, itu kita anggap sadar. Tapi apabila pasien walaupun dia terlihat ada pergerakan, terdengar ada suara gitu, tapi pada saat dia tidak ada kontak yang baik, dia tidak mampu mengikuti perintah kita, itu kita anggap pasien tidak sadar. Nah, apabila pasien sadar, itu biasanya ya boleh kita anjurkan pasiennya untuk posisi yang nyaman untuk dia, atau posisi duduk misalnya seperti itu. Tapi pada saat kita lakukan pemeriksaan respon, ternyata pasiennya ini tidak sadar atau tidak kontaknya tidak adekuat, itu biasanya nanti kita posisikan pasien dalam posisi recovery apabila pasien ini di prehospital atau posisi miring mantap ya, mungkin yang teman-teman kenal. Apabila pasien ada di prehospital, apabila pasien ada di hospital ya, cukup nanti kita posisikan semi fowler, kita maintenance pemberian terapi oksigen sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu setelah itu kita cari sesegera mungkin penyebab pasien ini mengalami cardiac arrest atau penyebab cardiac arrest-nya apa aja. Nah, ini kita kenal dengan istilah 5H dan 5T. Ada hipovolemi, ada hipoksia, ada hidrogen ion atau asidosis ya, kadar pH-nya kita cek AGD, hipo atau hiperkalemi, dan juga hipotermi. Untuk 5T-nya adalah biasanya penyebabnya kemungkinan tension pneumotoraks, tamponade jantung, toksin, trombosis pulmoner, dan trombosis koroner. Nah, ini harus kita cari segera mungkin penyebabnya. Nah, apabila penyebab ini tidak dicari segera mungkin, tidak dilakukan tata laksana segera mungkin, biasanya kemungkinan untuk mengalami cardiac arrest berulang ini akan sangat tinggi. Sehingga pada saat pasien sudah dinyatakan ROSC, ini harusnya sesegera mungkin pasien tersebut dicari penyebabnya apa, untuk penyebab cardiac arrest-nya apa. Jadi kita cari apakah ada 5H 5T tadi, kita kolaborasi untuk tindakan tata laksana sesegera mungkin. Lalu untuk pemberian epinefrin ini dari 2015 ke 2020 ini tidak ada perubahan, jadi dianjurkan ya untuk diberikan sesegera mungkin, diberikan setiap 3-5 menit atau pada saat pasien itu setelah dilakukan defibrilasi ternyata pasien tersebut belum kembali ke irama sinus, belum kembali teraba nadinya, bisa diberikan
epinefrin. Untuk dilakukan treatment terhadap masalah seperti hipotensi, lalu juga diberikan lalu deteksi sedini mungkin kemungkinan terjadinya kejang. Nah, lalu dilakukan juga TTM atau Targeted Temperature Management. Jadi pasien itu sesegera mungkin itu dilakukan TTM. TTM itu Targeted Temperature Management. Jadi pasien ini dijaga dalam suhu yang itu ya, hipotermi, dijaga dalam suhu hipotermi, suhu 30-36 derajat, ada yang bilang 32 sampai 34, nah tergantung, memang beda-beda rujukan, karena memang ada beberapa penelitian yang memang menyatakan bahwa ini benefitnya gitu. Tapi apabila memang dilakukan dengan baik, ini juga sebenarnya jangan sampai pasien ini kejang, jangan sampai pasien ini termi, dijaga juga hemodinamiknya dalam keadaan yang stabil gitu, karena pada saat pasien kejang, pada saat pasien demam, ini tentunya akan banyak menghabiskan sumber daya metabolisme tubuhnya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga perfusi yang paling penting nanti ke serebralnya dia akan berkurang. Jadi untuk TTM ini biasanya dilakukan sekitar 24 sampai dengan 48 jam dengan suhu tertarget .25 sampai dengan 0,5 derajat Celcius setiap jamnya. Jadi nggak bisa langsung kita naikin ke normotermi ya. Jadi ini dinaikin dikit-dikit setiap jam suhunya sampai nanti ke normotermi. Nanti pada saat pasien sudah sampai normotermi, nanti dilakukan neuroprognostikasi, harus dilakukan kurang dari 72 jam setelah pasien kembali ke normotermi dan lain-lain gitu, untuk mengkaji kira-kira ada masalah lebih lanjut serebralnya. Lalu terkait dengan tingkatkan ya, mulai dari dukungan emosional untuk penolong atau orang-orang awam yang memang melakukan pertolongan, prosedur rujukannya juga sampai dengan ke rumah sakit yang memang nanti bekerja sama dengan proses-proses rujukan pada saat pasien-pasien cardiac arrest ini akan dirujuk dari pre-hospital ke hospital. Ini perlu ditingkatkan, perlu koordinasi lebih baik, perlu dukungan emosional juga untuk orang-orang yang memang nanti kemungkinan akan bertugas, kemungkinan diberikan tanggung jawab, sudah melakukan pelatihan pertolongan BHD untuk awam. Ini juga perlu ditingkatkan untuk dukungan emosionalnya, karena memang untuk orang-orang awam yang memang dia tidak biasa untuk melakukan pertolongan CPR, ini walaupun pasiennya nanti selamat atau meninggal, ini akan menjadi pengalaman yang penting buat dirinya, apalagi kalau memang pasien yang dia tolong itu nanti berujung pada kematian. Jadi pengalaman penting untuknya yang memang cukup bisa menyebabkan masalah-masalah psikologis seperti ansietas dan lain-lain. Jadi penting juga untuk meningkatkan dukungan emosional bagi memang orang-orang yang terlibat dalam proses pertolongan pasien-pasien yang mengalami cardiac arrest ini. Nah, mungkin teman-teman pernah ya di rumah sakit pernah mengalami kejadian mungkin pada saat kita sedang bekerja, tiba-tiba dilaporkan dari ruangan atau dilaporkan dari pengumuman gitu kan, ada yang teriak-teriak, ada yang teriak-teriak tidak sadar atau memang sudah diaktifkan sistem code blue, sehingga yang mengharuskan kita yang menjadi tim code blue itu untuk berlari atau untuk sesegera mungkin menuju ke memang tempat yang dilaporkan code blue atau dilaporkan pasien tersebut mengalami cardiac arrest.
Nah, ini terkait dengan code blue manajemennya nanti akan lebih jelas lagi disampaikan Prianto. Jadi dalam melakukan tindakan BHD ini memang akan lebih efektif dengan metode tim. Metode tim ini nanti biasanya dengan tim code blue atau manajemen code blue yang memang nanti bisa melakukan tindakan bantuan hidup dasar ini sampai dengan bantuan hidup lanjutan nanti bisa lebih efektif. Nah, terkait dengan CPR memang waktu respon time untuk kita melakukan CPR ini sangat sensitif. Jadi semakin cepat kita melakukan tindakan CPR, semakin cepat kita menemukan kasus pasien mengalami cardiac arrest, semakin cepat kita melakukan tindakan CPR, itu tingkat keberhasilannya akan semakin tinggi. Jadi berbanding lurus dengan respon time. Tingkat keberhasilannya itu berbanding lurus dengan respon time. Nah, ada beberapa fase memang yang memang menjadi waktu-waktu krusial untuk kita melakukan tindakan CPR ini. Ada fase pertama, fase electrical. Ini terjadi 0 sampai dengan 4 menit sejak pasien mengalami cardiac arrest. Kuncinya adalah defibrilasi. Jadi sedini mungkin early defibrilasi. Jadi mulai dari 2015, 2020 ini memang ditekankan untuk early defibrillation. Pada saat pasien mengalami cardiac arrest, sesegera mungkin kita berikan bantuan CPR dan dibantu dengan alat defibrilasi. Lalu fase kedua ini adalah fase sirkulatori. Ini terjadi sekitar 4 sampai dengan 10 menit. Yang penting di sini adalah CPR yang memang bisa membantu ya untuk defib. Biasanya untuk irama pasien pada irama jantung ya, irama jantung pasien pada 4 sampai dengan 10 menit itu biasanya sudah lebih banyak itu di asistol. Tapi pada fase-fase awal memang iramanya dia biasanya masih irama yang shockable, itu akan sangat tinggi. Biar VF atau VT tanpa nadi itu akan sangat tinggi atau akan lebih banyak terjadi di fase 0 sampai dengan 4 menit. Tapi untuk lebih dari 4 menit ya, 4 sampai dengan 10 menit biasanya memang iramanya itu kebanyakan adalah asistol, sehingga peningkatan kualitas CPR kita ini perlu ditingkatkan. Lalu fase ketiga adalah fase metabolik, ini lebih dari 10 menit. Ini pasien ini sudah mengalami iskemia global. Iskemia baik di cerebral, baik di perifer, baik ke organ-organ pentingnya gitu, sehingga resiko kematiannya akan sangat tinggi. Mulai muncul nanti sepsis-like syndrome, hipotermi. Ini penting untuk dilakukan perhatian pada pasien-pasien yang lebih dari 10 menit ini. Memang tingkat keberhasilannya akan sangat kecil. Jadi sumber daya kita yang diberikan untuk pasien ini bukan hanya CPR saja. Jadi harus kolaborasi untuk tindakan-tindakan seperti menjaga pasien dari hipotensi atau hemodinamiknya kita jaga gitu. Kita jaga juga pasiennya dari kemungkinan demam dan lain-lain. Biasanya memang tanda-tandanya ada sepsis-like syndrome ini untuk kejadian pasien lebih dari 10 menit. Untuk algoritmanya AHA 2015 dan AHA 2020 ini tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Ini tadi sudah dibahas sebelumnya. Jadi pada saat pasien ditemukan tidak sadar, nanti kita pastikan dulu keamanan penolong, cek respon, minta tolong, cek nadi, CPR, dan nanti selanjutnya sesuai dengan algoritma yang memang sudah dibuat. Nah, untuk algoritma untuk kita melakukan BHD memang lebih gampang kalau kita menggunakan jembatan keledai, dan memang jembatan keledai yang digunakan adalah DRS CAB. D-nya untuk danger, R-nya untuk respon, S-nya untuk shout for help atau panggil bantuan, atau aktifkan sistem code blue atau emergency medical service, lalu C untuk circulation, periksa nadi, A untuk airway, periksa jalan nafas, B-nya untuk breathing, untuk memberikan bantuan ventilasi kepada pasien. Nah, yang sering terjadi, yang sering terlewat memang di A biasanya. Jadi pada saat pasien ini dipastikan nadinya tidak teraba, dilakukan kompresi 30 kali, biasanya pada saat teman yang membawa alat ventilasi itu datang, biasanya kebanyakan setelah 30 kali kompresi langsung diberikan 2 kali ventilasi. Jadi fase A-nya terlewat biasanya. Tidak dilakukan pemeriksaan dulu pada jalan nafasnya, apakah ada
hambatan atau tidak dilakukan pemeriksaan dan pembebasan pada jalan nafas. Jadi sangat penting memang untuk dilakukan tindakan tersebut, karena pada saat kita memberikan bantuan ventilasi dengan BVM atau bagging, sedangkan di mulut pasien, di jalan nafas pasien ini ternyata masih ada cairan, ada seker, atau mungkin ada benda padat yang menyebabkan obstruksi pada jalan nafas, lalu kita berikan ventilasi tekanan positif dengan BVM, itu biasanya nanti akan memperparah keadaan obstruksi pada jalan nafas pasien, sehingga nanti tingkat keberhasilannya akan sangat kecil. Danger ini istilah untuk kita mengamankan lokasi kejadian, mengamankan diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Aman diri, pastikan kita menggunakan alat pelindung diri, pastikan kita menggunakan APD. Nah, sesuai dengan standar yang berlaku. Kalau memang pasien tersebut pasien-pasien ada di ruangan infeksi, ya pastikan nanti kita menggunakan APD untuk ruangan infeksi. Nah, memang untuk pandemi kemarin yaitu semuanya kalau bisa kita tingkatkan kewaspadaannya menggunakan APD level 3 untuk pasien-pasien yang mengalami cardiac arrest ini. Lalu aman lingkungan, pastikan lingkungan aman pada saat menolong korban. Misalnya pasien ini, korban ini adalah korban yang terjebak di dalam rumah dalam keadaan kondisi gempa bumi dan gempanya belum selesai, masih ada gempa-gempa susulan gitu. Kita temukan, kita coba karena ada yang teriak minta tolong, kita masuk ke dalam rumah, ternyata kita lihat ada yang menangis, ayahnya tidak sadarkan diri misalnya, kita lakukan tindakan pertolongan di dalam rumah, kondisi masih gempa gitu. Nah, ini bukan lingkungan yang aman untuk melakukan pertolongan. Jadi kita amankan dulu, kalau bisa kita bawa dulu, usahakan dulu pasiennya dibawa keluar dulu, baru kita lakukan tindakan bantuan hidup dasar di luar rumah yang memang tadi kondisinya masih gempa bumi. Kemungkinan kan nanti akan ada puing-puing dari bangunan yang akan berjatuhan, jangan sampai nanti kita juga menjadi korban. Gitu. Lalu aman pasien. Nah, setelah aman diri dan aman lingkungan, kita pastikan juga keamanan pasiennya gitu. Pastikan pasien ini yang aman ini adalah di tempat atau di area yang datar dan keras gitu. Jadi tempat yang keras itu belum tentu datar dan tempat yang datar itu belum tentu keras. Jadi memang kalau misalnya pasien ini ada di rumah sakit dalam ruang perawatan di atas tempat tidur yang menggunakan kasur, usahakan nanti kita pasang dulu papan CPR-nya. Apabila pasien ada di pre-hospital, mungkin misalnya ada di lapangan bola, ada di pinggir jalan gitu, mungkin tempatnya sudah keras tapi belum tentu datar. Kita periksa dulu di bagian bawah tubuh pasien itu ada batu-batu kerikil atau tidak gitu. Jangan sampai pada saat kita melakukan CPR di bagian bawah tubuh pasien ada batu kerikil sehingga nanti akan memperparah injury yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, setelah kita pastikan aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien, kita lanjutkan ke pemeriksaan respon pasien. Cek respon pasien, periksa dan tentukan dengan cepat bagaimana respon korban, memeriksa keadaan pasien, lalu penolong melakukan tindakan menepuk bagian bahunya, mengguncangkan bagian bahu sambil berteriak, "Halo Bapak, Ibu, bisa buka mata?" gitu. Jadi teriak agak keras sambil ditepuk-tepuk atau diguncangkan bagian bahu atau trapesiusnya. Nih, ini normalnya pasien yang tertidur gitu, biasanya pada saat kita tepuk-tepuk, kita panggil itu akan bangun gitu. Tapi apabila pasien tersebut memang tidak sadar, pada saat kita tepuk-tepuk dan kita panggil itu tidak akan bangun. Jadi apabila dia tidak ada respon, sesegera mungkin kita panggil bantuan atau kita shout for help, aktifkan emergency medical service. Nah, untuk pengaktifan shout for help ini atau emergency medical service ini tentunya ada perbedaan untuk di hospital dan di pre-hospital. Untuk di hospital biasanya memang udah ada sistemnya, udah ada sistem IMS-nya seperti misalnya code blue ya, biasanya dengan istilah code blue. Tolong atau code blue ada pasien tidak sadar di kamar 5, tolong aktifkan sistem code blue. Nah, nanti teman kita yang mendengar teriakan tersebut, nanti teman kita akan mengaktifkan sistem code blue dengan menelpon ke call center untuk kemudian dibuatkan pengumuman code blue. Itu biasanya kalau misalnya di ruang rawat. Kalau di ruang-ruang unit khusus biasanya mungkin itu ada bel-bel khusus, misalnya
ada bel kodlu, misalnya seperti di IGD di rumah sakit kami, di rumah sakit Persahabatan itu ada bel kodlu di tiap-tiap area observasi. Jadi pada saat ada pasien yang kodlu di area observasi tersebut, mulai dari triase, resus, observasi penyakit dalam, respirasi, anak, bedah, itu ada masing-masing bel kodlunya. Pada saat ada pasien penurunan kesadaran, pasien cardiac arrest, biasanya akan diaktifkan sistem kodlunya. Tapi untuk di luar rumah sakit, kalau kita teriak kodlu, itu biasanya nggak akan ada yang ngerti gitu. Jadi jangan samakan untuk di rumah sakit dan di luar rumah sakit. Kalau di luar rumah sakit, biasanya kita harus mengaktifkan emergency medical service-nya dengan meminta tolong orang lain untuk memanggilkan ambulan gawat darurat. Nah, karena orang awam di kita ini kebanyakan nggak tahu harus nelpon kemana, darat. Nah, biasanya memang paling gampang adalah kita anjurkan untuk telepon ke 119 atau ke National Command Center, atau akan dihubungkan ke bantuan gawat darurat atau ke PSC yang ada di kota atau kabupaten titik terdekat dari tempat kejadian. Jadi biasanya nanti pada saat dia lapor ke 119, biasanya ditanya kejadiannya di mana, butuh bantuan apa, gitu. Nah, nanti akan dihubungkan ke PSC di kota atau kabupaten terdekat dari tempat kejadian. Nanti dari PSC atau Public Service Center di kota atau kabupaten terdekat dengan tempat kejadian tersebut nanti akan mengirimkan bantuan ambulan gawat darurat. Itu kalau misalnya kita di hospital, jadi pada saat minta tolong ke orang awam, biasanya agar lebih efektif itu biasanya kita anjurkan untuk teleponnya sambil dikasih tahu nomornya berapa. Kalau memang di kota atau kabupaten tersebut atau di provinsi tempat kejadian tersebut memang sudah memiliki sistem SPGDT yang terpadu, seperti misalnya sudah memiliki sistem ambulan gawat darurat dinas kesehatan gitu. Kalau kita tahu nomornya ya langsung aja telepon, minta tolong bantuannya, teleponnya ke ambulan gawat darurat di dinas kesehatan setempat gitu. Jadi tidak usah jauh-jauh ke 119 dulu, nanti dari 119 ke PSC kota atau kabupaten gitu. Kalau misalnya sudah ada terintegrasi di dinas kesehatan setempatnya, langsung saja ke dinas kesehatan tersempat yang kita anjurkan untuk hubungi orang yang kita mintakan pertolongan. Sebutkan lokasi korban, nomor telepon yang bisa dihubungi, apa yang terjadi, jumlah korban, dibutuhkan ambulans segera, dan kalau bisa nanti kalau memang pasien ini kita yakin bahwa pasien cardiac arrest, minta tolong bawakan AED atau automatic external defibrillation. Lalu sambil kita menunggu bantuan datang, nanti kita sebagai penolong pertama atau orang yang pertama kali menemukan pasien yang yakin bisa melakukan pertolongan, kita melakukan pemeriksaan sirkulasi atau cek nadi. Evaluasi nadi atau tanda-tanda sirkulasi, kita raba nadi karotis. Nadi karotis itu posisinya ada di sebelah kanan dan kiri, sisi lateral dari trakea sekitar 2-3 jari atau 2-3 cm. Jadi kita raba dulu trakeanya, kita tarik sekitar 2-3 jari ke sisi lateral dari trakea. Boleh di kanan, boleh di kiri, tapi tergantung memang apabila ini korban yang kita temukan ada di pre-hospital, di situ areanya banyak orang awam, itu memang lebih dianjurkan untuk kita melakukan pemeriksaan nadi karotisnya ini yang searah dengan penolong. Jadi jangan berseberangan. Kalau kita ada di kiri, kita raba nadi karotis sebelah kiri. Kalau kita ada di kanan, kita raba nadi karotis yang sebelah kanan. Kalau kita melakukan pemeriksaan berseberangan, biasanya terkesan posisi pemeriksaan nadi karotis kita ini seperti posisi sedang mencekik pasien. Biasanya orang-orang awam yang tidak mengerti akan berasumsi seperti itu, sehingga nanti akan menghambat proses kita untuk melakukan pertolongan pada pasien tersebut. Kita raba nadi karotis selama kurang dari 10 detik. Nah, pada saat raba nadi karotis itu sebenarnya ada 3 step atau 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah meletakkan 2-3 jari di posisi nadi karotisnya. Lalu step kedua, menekan dahi pasien atau head tilt dengan maksud atau tujuan untuk membuka jalan nafas pasien, mengekstensikan kepala pasien. Lalu tahap yang ketiga adalah tatapan mata kita fokus ke dada pasien. Quick look, lihat pengembangan dada pasien. Tahap pertama nadi, kedua ekstensi kepala, ketiga mata kita fokus.
Apabila nadi karotis tidak teraba, sudah dipastikan pasien tersebut tidak ada nafas ya. Jadi apabila nadi karotis tidak teraba, kita sesegera mungkin lakukan tindakan CPR. Lalu tahap selanjutnya dari circulation adalah kompresi. Selain cek nadi, kita lakukan juga kompresi. Kompresi yang pertama kita lakukan adalah menentukan posisi tangan pada kompresi dada. Dan ini kompresi dada sternum atau tulang dada. Cara menentukan posisi tangan yang tepat untuk kompresi dada, pertahankan posisi head tilt, telusuri batang bawah tulang iga dengan jari tengah sampai ke ujung sternum. Letakkan jari telunjuk di sebelah jari tengah. Jadi kita tentukan titik kompresi, nanti kita lakukan kompresi di pertengahan bawah tulang sternumnya. Apabila untuk dewasa kita menggunakan 2 tangan, dengan tumpuan itu di tumpuannya pada bagian tumit tangan ya, tumit telapak tangan kita menggunakan 2 tangan. Untuk anak kita menggunakan 1 tangan, dan untuk bayi kita menggunakan 2 jari. Nah, posisi tubuhnya kurang lebih kegeser. Ya, posisi tubuhnya kurang lebih nanti posisi tangan kita ini tegak lurus. Posisi tangan kita ini tegak lurus, jadi dari bahu sampai dengan ke dada pasien ini tegak lurus posisi tangannya. Lalu yang memberikan tekanan ini bukan otot bicep dan tricep kita, tapi yang memberikan tekanan ini adalah berat badan tubuh kita. Jadi mulai dari bahu sampai dengan ke telapak tangan yang menyentuh bagian sternum pasien ini tegak lurus, jadi kita jatuhkan badan kita. Upstroke dan downstroke ini kita memberikan kompresi dengan kedalaman kurang lebih 5 sampai dengan 6 cm untuk orang dewasa, 4 sampai 5 untuk anak, dan 3 sampai 4 itu untuk bayi biasanya untuk kedalamannya. Jadi apabila kita posisinya seperti ini, posisi tangan kita tegak lurus 90 derajat, itu kedalaman kompresi kita akan efektif, tenaga yang kita gunakan itu akan minimal. Tapi apabila posisi badan kita tidak tegak lurus, biasanya nanti yang akan lebih banyak berperan ini adalah otot bicep dan tricep pada saat kita melakukan kompresi. Selain kedalamannya tidak efektif, itu nanti penggunaan tenaga juga akan lebih banyak, jadi kita akan lebih cepat lelah untuk melakukan kompresi apabila posisinya tidak sesuai. Lalu untuk kedalamannya tadi ya 5 sampai dengan cm, kecepatannya ini adalah 100 sampai dengan 120 kali per menit kompresi yang kita berikan. Izin saya untuk share video terkait dengan CPR. And oxygen to every cell in our body. But when sudden cardiac arrest strikes, our heart suddenly and unexpectedly stops beating effectively and blood flow stops. Without any intervention, the brain, vital organs, and our heart will begin to die. Beginning CPR is the person's only chance of survival. Jadi pada saat pasien mengalami cardiac arrest, itu yang awalnya sirkulasinya normal menjadi no flow, yang awalnya ada flow menjadi no flow. Nah, yang berpengaruh, organ yang paling berpengaruh pada saat
no flow ini adalah yang pertama adalah cerebral, karena memang sirkulasi tubuh kita ini tujuan paling pentingnya adalah ke cerebral, karena memang pusat pengaturan seluruh organ tubuh, seluruh bagian-bagian tubuh kita ini, sensorik, motorik, semuanya di cerebral. Apabila cerebral tidak mendapatkan oksigen, itu tidak mendapatkan oksigen dari sirkulasi darah, ya itu nanti lama-kelamaan akan mengalami iskemik sampai dengan nanti terjadi kerusakan atau nekrotik di neuron-neuron di Brain cerebral. damage will start to set in within 4 minutes, and after 10 minutes, brain damage becomes irreversible. The power Kerusakan lebih dari 4 menit sampai dengan 10 menit itu bersifat to save a irreversible. life is truly in your hands. Nah, Performing CPR accomplishes 2 critical things. 1. Compressions move oxygenated blood to the brain to keep the brain alive. And 2. Compressions keep blood and oxygen moving to the heart muscle itself, so that it has the best chance of resuming a normal electrical rhythm after a shock is delivered. As you begin compressions, you are creating an artificial pump and doing the work of the heart. pada saat kita memulai kompresi, itu yang tadi sempat no flow, kita usahakan untuk kembali sirkulasinya sehingga volume darah sedikit demi sedikit itu pada saat kita melakukan CPR itu mengalir kembali ke organ-organ penting, ke cerebral sampai dengan ke perifer. You are building up pressure in the system, which will move blood around the heart and up to the brain. It does take time to get the blood moving with CPR, so it is very important to push hard and push fast to build the pressure up. Perlu diperhatikan untuk menekan dengan keras dan menekan dengan cepat, karena ini nanti terkait dengan high quality CPR. Pada saat kita kedalaman kompresi kita tidak tercapai, tentunya nanti flow atau sirkulasi yang dihasilkan dari CPR ini dia tidak akan adekuat, jadi darahnya nggak akan sampai ke cerebral. Pada saat kita kecepatannya juga tidak tercapai, itu juga nanti flow atau sirkulasinya juga tidak akan tercapai adekuat sampai dengan ke cerebral. Keeps blood going to the brain. Pushing down at least 2 inches allows for the heart to be squeezed and blood to move 2 sampai dengan 2,4 inci atau sekitar 5 sampai dengan 6 cm. Kecepatan 100 sampai dengan 120 kali per menit. Let's see what happens when we take our hands off the chest. Apa yang terjadi pada saat kita stop CPR, sedikit demi sedikit sirkulasi atau volume darah yang tadi sudah kita sirkulasikan ke organ-organ tubuh itu berhenti lagi, jadi turun lagi darahnya. Pada saat kita menekan juga tidak sesuai dengan kedalaman yang adekuat, itu juga darahnya nggak akan sampai. Begitu juga pada saat kita menekan dengan kecepatan yang lambat. Begitu juga pada saat kita melakukan kompresi tapi dengan recoil yang tidak sempurna. Itu juga akan menyebabkan flow atau sirkulasi juga tidak adekuat sampai ke cerebral dan juga sampai dengan organ-organ yang penting lainnya. Sehingga memang penting terkait dengan high quality CPR ini kita tekankan kedalaman, kecepatan, lalu minimal interupsi, jadi tidak berhenti atau tidak ada jeda lebih dari 10 detik, karena pada saat jeda lebih dari 10 detik, itu yang tadinya darah ini sudah mengalir sampai dengan ke cerebral, itu dia turun lagi, jadi nanti lama lagi rilisnya untuk naik sampai ke cerebral. Tapi pada saat kecepatan, kedalaman, itu sesuai, minimal interupsi, tidak ada jeda kompresi yang kita berikan gitu. Lalu nanti dibantu juga dengan ventilasi yang adekuat atau ventilasi yang tidak diberikan berlebihan atau tidak kurang, tentunya ini akan memaksimalkan kualitas CPR yang kita berikan. Jadi yang penting dari high quality CPR ini adalah yang pertama itu kecepatan 100 sampai dengan 120 kali per menit, kedua adalah kedalaman 5 sampai dengan 6 cm, ketiga adalah complete recoil. Jadi pada saat kita melakukan kompresi itu pastikan recoil
kembali lagi ke atasnya itu sempurna, sehingga nanti volume darah yang kita bisa tekan atau kita sirkulasikan akan lebih banyak, lebih adekuat, dan juga minimal interupsi, tidak berhenti lebih dari 10 detik, even itu kita change gantian pada saat ganti penolong pertama yang awalnya kompresi ke airway breathing, ya airway breathing ke kompresi, itu juga tidak lebih dari 10 detik berhentinya. Atau pada saat kita memberikan terapi listrik juga atau defibrilasi juga itu jeda berhenti kompresinya juga tidak lebih dari 10 detik, sampai kepada kita melakukan tindakan advance airway. Kita melakukan tindakan advance airway juga ini berhentinya tidak boleh lebih dari 10 detik. Jadi memang pada saat memberikan advance airway ini nanti kita diberikan pilihan. Untuk advance airway-nya ini akan menggunakan ETT atau nanti akan menggunakan LMA. Kalau kita mau menggunakan ETT ya wajib dilakukan pemasangan ETT itu sampai dengan masuk ke dalam trakea itu kurang dari 10 detik. Jeda berhenti kompresinya. Tapi kalau kita mau pilih LMA, LMA itu biasanya pada saat kita pasangkan LMA, itu kompresi tidak perlu berhenti. Jadi bisa tetap sambil dilakukan kompresi dan tidak perlu dilakukan evaluasi di 5 area untuk memastikan LMA-nya masuk gitu kan. Kalau ETT kan sudah kita masangnya lebih susah, nanti kita harus melakukan evaluasi juga di 5 titik, apex kiri kanan, basal kiri kanan, dan epigastrik gitu. Nanti memang jeda waktu kompresinya itu ya biasanya memang akan lebih lama untuk pemasangan ETT dibandingkan dengan LMA. Untuk perbandingannya adalah 30:2 untuk dewasa, sedangkan untuk anak dan bayi ini untuk satu orang penolong ini sama 30:2, dan untuk 2 orang penolong ini adalah 15:2. Lalu setelah tindakan C, lalu kita lanjutkan ke A atau airway. Airway ini adalah membuka jalan nafas dan juga membebaskan jalan nafas. Ini memang sering untuk tindakan airway ini di fase DRS CAB yang pertama ini seringkali terlewat memang. Jadi pada saat setelah memberikan 30 kali kompresi itu kebanyakan teman-teman itu kelupaan, dia langsung ngasih ventilasi. Dia lupa nggak ngecek dulu itu di jalan nafasnya ada cairan atau enggak, di jalan nafasnya ada obstruksi benda padat atau enggak gitu. Sehingga pada saat tidak dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan pengkajian dan pembebasan jalan nafas, lalu kita berikan ventilasi, otomatis obstruksi di jalan nafasnya itu akan semakin terdorong oleh dorongan dari tekanan positif dari ventilasi menggunakan BVM. Lakukan teknik buka jalan nafas dengan head tilt, chin lift atau jaw thrust sesuai dengan kasus pasien ya. Kalau misalnya pasien yang trauma ya jaw thrust, kalau non trauma kita lakukan head tilt, chin lift. Kita lihat dulu jalan nafasnya ada obstruksi apa gitu. Jadi biasanya memang yang melakukan tindakan airway ini sekaligus nanti melakukan bantuan ventilasi gitu. Misalnya pada saat teman yang melakukan Bapak izin Bapak Irfan, waktunya 5 menit lagi ya Pak? Iya, baik Pak. Ya, Ya, pada saat teman yang bertugas nanti melakukan bantuan airway breathing datang, sedangkan penolong pertama masih melakukan kompresi, itu bisa langsung buka jalan nafas dulu sambil nunggu 30 kali kompresi baru berikan ventilasi. Untuk breathing kita memberikan ventilasi tidak berlebihan, memang secara teori idealnya kita berikan ventilasi itu sekitar 350 sampai dengan 700 mili gitu, atau kita hitung tidal volumenya 4 sampai dengan 8 cc per kilogram berat badan. Untuk tidal volumenya kita hitung dulu tidal volume pasien, nanti kita lihat juga volume BVM ini satu bag ini berapa liter gitu kan, nanti kita konversikan. Kalau misalnya dapat tidal volumenya kira-kira 500 cc, sedangkan di BVM-nya ini 1 liter keterangannya atau 1000 cc, berarti nanti ventilasi yang kita berikan itu kira-kira jangan sampai jari ketemu jari, jadi kira-kira sekitar 50% atau setengahnya. Tapi biasanya dalam kondisi emergensi kita nggak sempat hitung-hitungan prediksi berat badan sekian-sekian gitu kan. Biasanya patokannya kita lihat sampai dada pasien terangkat untuk ventilasi yang kita berikan. Nanti kita lakukan terus-terusan berkelanjutan atau simultan ya, sesuai dengan nanti evaluasi
setelah kita berikan 30 kali kompresi, 2 ventilasi, 30 kali kompresi, 2 ventilasi, atau setiap 2 menit ya. Tiap 2 menit kita evaluasi, nanti kita raba lagi nadi karotisnya, teraba atau tidak. Kalau nadi karotis belum teraba, kita lanjutkan lagi algoritma yang tadi, CAB terus-menerus. Apabila nadinya teraba, nafas pasien belum ada, nanti kita lanjutkan dengan pemberian bantuan rescue breathing, atau kita berikan bantuan ventilasi sesuai dengan frekuensi pernafasan normal. Jadi 10 sampai dengan 12 kali per menit. Jadi nanti kita berikan ventilasi setiap 5 sampai dengan 6 detik intervalnya setiap satu ventilasi. Kita evaluasi untuk rescue breathing-nya, kita evaluasi juga setiap 2 menit. Jadi kalau 1 menit kita berikan bantuan ventilasi sebanyak 12 kali, berarti nanti setelah hitungan ke-24 atau setelah ventilasi yang ke-24, nanti kita lakukan evaluasi kembali. Jangan lupa evaluasinya tetap kita evaluasi mulai dari sirkulasi pasien. Jadi bukan evaluasinya pernafasannya aja, tetap kita evaluasi dari nadi pasien. Nadinya takutnya hilang lagi gitu. Kalau nadinya tidak teraba kembali, ya kita lakukan kompresi kembali. Kalau nadi masih teraba tapi nafasnya masih belum ada, kita lanjutkan rescue breathing-nya. Gitu. Kalau nadi ada, nafas ada, nanti kita lanjutkan ke pemeriksaan respon pasien. Cek respon pasien, pasiennya respon enggak, kontaknya adekuat atau sadar penuh atau tidak. Kalau pasiennya sadar penuh, ya kita anjurkan pasiennya untuk posisi duduk. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak sadar penuh, ini kejadian di pre-hospital, kita positioning di posisi recovery atau posisi miring mantap. Jika tersedia AED, ya sesegera mungkin kita lakukan tindakan BLS atau BHD menggunakan AED atau automatic external defibrillator sesuai dengan irama pasien ya. Ini contoh alat AED-nya, banyak sekali ya memang untuk AED ini, mereknya, merek dagangnya, spesifikasinya gitu. Tapi secara garis besar memang untuk AED ini kita tinggal mengikuti instruksi yang diberikan oleh AED. Kapan kita harus menganalisis, kapan kita harus stop CPR gitu kan, kapan kita harus memberikan kembali CPR-nya, terus nanti terkait dengan ritme, kecepatan dan kedalamannya, lalu juga terkait dengan nanti pada saat dia memberikan instruksi untuk menekan tombol cas memberikan terapi listrik, itu kita tinggal mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh AED. Jadi kita nggak pusing, tinggal ngikutin aja untuk AED. Tapi kalau misalnya kita pakai yang manual, ya memang kita harus menganalisis secara manual irama jantung yang ada. Ada irama shockable, non-shockable. Yang shockable ada VF, ada VT. Untuk yang non-shockable ada PEA, pulseless electrical activity. Jadi gambaran iramanya itu bisa bermacam-macam, seperti irama sinus, seperti TAVB. Untuk asistol ini iramanya ya paling gampang ya, cuma garis lurus saja. Ini masuk ke dalam irama non-shockable. Ini contoh alat AED yang manual gitu, AED yang manual, defibrillator yang manual gitu. Tapi memang walaupun namanya defibrillator, untuk defibrillator keluaran-keluaran terbaru itu kebanyakan dia bisa menggunakan 2 mode manual dan mode AED. Nah, pada saat mode manual dan mode AED yang membedakan adalah nanti di pad elektrodanya biasanya. Jadi biasanya nanti harus diganti padnya dulu. Kalau pakai pad yang manual, dia akan ke mode manual, Mbak. Tapi kalau misalnya pada saat kita menggunakan pad yang untuk otomatis yang ditempel, itu biasanya nanti dia akan bacanya ke mode otomatis. Dan pastikan juga nanti untuk dewasa atau pediatriknya juga nanti di setting kembali di modenya biasanya. Lalu di ruangan juga, di rumah sakit, di ruang-ruangan itu memang semua atau setiap ruangan wajib memang ada troli emergency. Jadi pada saat terjadi pasien cardiac arrest, itu di troli emergency itu semua yang kita butuhkan mulai dari AED atau yang manual, papan CPR, obat-obatan airway, breathing, sirkulasi baik dari obat-obatan sampai dengan alat-alat kesehatan yang kita butuhkan untuk pasien ini semua tersedia di troli emergency, sehingga pada saat terjadi kegawatan kita nggak perlu bolak-balik turun ke apotek nyari ke sana sini gitu kan, semuanya sudah tersedia di dalam troli emergency. Dan pastikan memang setiap selesai digunakan itu harus langsung lapor ke bagian farmasi atau apotek untuk
diisi kembali dan dikunci kembali ke dalam posisi semula. Lalu evaluasinya, jika pasien ada respon, cek nadi, cek nafas, tadi ya sudah kita bahas. Ini untuk posisi recovery-nya atau posisi miring mantap, tujuannya agar pengembangan dadanya lebih maksimal. Lalu juga pada saat pasien itu nanti muntah tidak aspirasi, dan memang pasien yang penurunan kesadaran itu cenderung lidahnya jatuh ke belakang. Jadi pada posisi supin atau terlentang itu biasanya kebanyakan lidahnya itu akan menutup jalan nafas, saluran nafas jadi snoring. Jadi akan lebih baik kalau posisi pasien dimiringkan seperti ini. Jadi tidak ada obstruksi dari lidah pasien. Nah, ini tadi 5 indikator high quality CPR: kecepatan, kedalaman, recoil sempurna, minimal interupsi, dan hindari ventilasi yang berlebihan. Lalu untuk CPR juga kita banyak alat-alat terbarukan atau alat-alat kesehatan yang canggih-canggih yang bisa digunakan sebagai pengganti tugas dari kompresor. Jadi ada alat-alatnya ya. Tapi memang untuk alat-alat ini ya memang kekurangannya adalah biayanya atau cost-nya. Untuk membeli alat-alat ini tidak murah, jadi belum tentu setiap fasilitas kesehatan ini bisa memiliki sumber dana untuk memiliki alat-alat tersebut. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Sedikit quotes: a second chance doesn't mean anything if you didn't learn from your first. Jadi kesempatan kedua itu nggak akan berarti apa-apa kalau kita nggak belajar dari kesempatan atau kesalahan yang pertama. Oke, sekian akhir kata dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Irfan, maaf maksudnya, yang sudah memberikan materi kita mengenai basic life support, dan tadi sudah sangat lengkap sekali ya materi yang disampaikan. Beliau juga sudah memberikan beberapa mungkin yang terbaru ya mengenai basic life support, termasuk peralatan-peralatan yang bisa dipergunakan dalam proses basic life support. Alright, now we'll move to question and answer session. To audiences can write the question in chat room or Q&A room, and I will read the question to the presenter. Ya, jadi silakan yang mau bertanya kepada Pak Irfan untuk materi mengenai basic life support. Dan di sini saya sudah membaca ada pertanyaan. Yang pertama itu dari Fahmi Atmajaya. Beliau bertanya bagaimana tanda-tanda pasien yang mengalami trauma servikal, dan juga mungkin bagaimana penanganannya Pak untuk basic life support untuk yang mengalami trauma servikal tersebut. Ya, silakan Pak Irfan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya dari Fahmi ya, bagus sekali. Jadi dia bertanya bagaimana tanda-tanda kalau pasien ini mengalami trauma servikal dan bagaimana penanganannya pada saat pasien harus dilakukan tindakan basic life support. Nah, biasanya untuk pasien mengalami tanda-tanda trauma servikal itu bisa kita lihat biasanya yang pertama adalah ada jejas di atas klavikula. Jadi mulai dari leher sampai dengan ke ujung kepala, kalau misalnya itu ada jejas kecil, baik itu memar atau mungkin ada luka robek misalnya di bibir, di pelipis mata, di dahi, hidung gitu kan. Itu kalau ada jejas mulai dari leher sampai dengan ujung kepala atau di atas klavikula, ini harus kita curigai kemungkinan pasiennya mengalami trauma servikal. Karena luka yang didapatkan di area tersebut biasanya ya kalau kita lihat mekanisme traumanya pasti ada benturan, misalnya ada robekan di tulang pipi misalnya, pasti sebelumnya kebentur dulu, atau memar di tulang pipi pasti sebelumnya kebentur dulu gitu. Jadi pada saat mekanisme terbentur tersebut biasanya nanti akan mendorong servikal ke belakang atau mendorong servikal kembali lagi ke depan berkali-kali. Biasanya kalau misalnya pasiennya kecelakaan mobil, itu harus kita curigai kemudian pasien trauma servikal. Lalu yang kedua, biasanya pasien ini ada penurunan kesadaran. Yang ketiga, biasanya ada multi trauma. Nah, multi trauma ini nanti nyambung ke biomekanik trauma. Ada multi trauma. Multi trauma itu ada trauma lebih dari satu tempat. Misalnya ada luka di tangan, luka di kaki, jejas di torak, jejas di abdomen, apalagi kalau misalnya sampai ada fraktur di ekstremitas gitu kan. Nah, biasanya untuk multi trauma ini itu disebabkan atau dihasilkan dari biomekanik trauma yang mendukung. Nggak mungkin pasien yang
traumanya banyak seperti ini, itu jatuhnya cuma misalnya jatuh dari tempat tidur, atau lagi jalan kepleset, pasti biomekanik traumanya ini mendukung. Pasti ada deselerasi, ada akselerasi, pasien ini misalnya kecelakaan motor kepental 10 meter misalnya, kecelakaan mobil nabrak pohon, badannya keguncang berkali-kali ke depan dan ke belakang gitu. Pasti traumanya multi trauma ini dihasilkan dari biomekanik trauma juga yang mendukung. Nah, itu biasanya kalau misalnya ada tanda-tanda tersebut, biasanya bisa kita curigai pasiennya mengalami trauma servikal. Lalu tindakan basic life support yang bisa kita lakukan pada pasien ini seperti apa? Sama, intinya sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja yang perlu kita tekankan di sini adalah pada tindakan airway. Pada tindakan airway ini memang kita banyak melakukan manuver untuk mengangkat atau mengekstensikan kepala, mengangkat kepala, mengangkat leher. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Untuk algoritmanya sama, yang beda hanya di situ saja. Pada saat buka jalan nafas, ya kita jangan head tilt chin lift, tapi kita lakukan jauh thrust. Sepertinya lagi ajan Pak Nuril, izin sebentar. Iya, iya betul. Ya Bapak Mangga. Ya, untuk para peserta, kebetulan kita ada di DKI Jakarta ya, ada di Jabodetabek dan sekarang sedang berkumandang azan. Mohon izin untuk istirahat sebentar sambil kita mendengarkan azan. Terima kasih. Oke, baik Pak Irfan, kita lanjut ya. Oke, kita berlanjut untuk pertanyaan berikutnya dari Arya Mareta. Ini pertanyaan cukup panjang, ada beberapa pertanyaan dari beliau. Terima kasih untuk pemaparan yang luar biasanya, Pak Irfan. Mohon izin bertanya, bagaimana memastikan saat sedang melakukan CPR bahwa CPR yang kita lakukan sudah sesuai? Mengingat code blue dilakukan oleh tim yang mungkin saja memiliki kompetensi dan kemampuan yang berbeda. Dan bagaimana mempertahankan kualitas tersebut selama 30 menit? Karena seringkali CPR cukup menghabiskan tenaga, terlebih lagi apabila dilakukan saat bulan puasa seperti ini. Dan mungkin dengan kondisi anggota tim yang tersedia terbatas, mungkin ada tips dan triknya. Bagaimana Pak pendapat Bapak mengenai pertanyaan dari Ibu Arya Mareta? Silakan Bapak. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Arya Mareta. Bagus sekali ya pertanyaannya terkait dengan bagaimana kita mengetahui bahwa CPR yang kita berikan ini sudah berkualitas atau belum, dan juga bagaimana cara kita memaintain nih tenaga selama misalnya pasien ini kita lakukan tindakan BLS ini selama 30 menit gitu kan, gimana maintain biar nggak kehabisan tenaga, biar kualitasnya tetap terjaga. Nah, untuk tahu biar kualitasnya itu baik atau enggak, biasanya memang pada saat kita lakukan tindakan basic life support ini, kita kan menggunakan alat-alat bantuan, alat-alat kesehatan seperti bedside monitor. Nah, itu untuk melihat kecepatan, kedalaman dari CPR yang kita berikan itu bisa kita lihat dari gelombang di bedside monitornya. Kalau misalnya gelombang di bedside monitornya itu masih kelihatan asistol, itu berarti biasanya kompresi yang kita berikan atau kedalaman kompresi yang kita berikan itu biasanya kedalamannya belum tercapai. Jadi kita tingkatkan nanti untuk kedalamannya, lalu untuk kecepatannya bisa kita lihat nanti dari manifestasi heart rate yang terlihat pada saat kita kompresi.
kita jaga di heart rate 100 sampai dengan 120 kali per menit. Lalu untuk yang lain-lain saya kira itu bisa kita jaga secara manual seperti minimal interupsi, jangan sampai berhentinya lebih dari 10 detik. Nah, itu nanti bisa kita tugaskan teman kita yang bertugas sebagai dokumentasi, tugasnya dokumentasi itu sambil monitoring catat nih, itu 10 detik gitu kan, jangan sampai kelamaan. Atau kita gunakan hitungan-hitungan, misalnya pada saat kita mau mau memberikan defibrilasi atau kita mau ganti orang sambil dihitung 1, 2, 3, 4. Jadi jangan sampai hitungan ke 10 berarti 10 detiknya udah habis gitu kan. Jadi untuk ritmenya atau jeda kita kompresinya itu bisa lebih kita jaga. Nah, terkait untuk bagaimana caranya biar kualitasnya atau tenaganya ini bisa maksimal gitu, walaupun CPR ini kita tidak melakukan dalam waktu yang singkat gitu ya, apalagi dalam kondisi puasa. Nah, sebenarnya memang tadi mohon maaf kalau misalnya saya lupa sampaikan, memang di AHA itu sendiri gitu, dari penelitian-penelitian di AHA itu sendiri disampaikan bahwa setiap 2 menit untuk yang bertugas sebagai kompresor itu wajib gantian. Jadi change setiap 2 menit gantian. Kenapa? Karena sekuat apapun kita, itu kualitas kompresi yang terbaik itu hanya bisa diberikan di 2 menit kita lakukan tanpa henti. Jadi kalau misalnya 2 menit kita lakukan, terus nanti lanjut lagi gitu, habis evaluasi kita lanjut lagi kompresi, itu pasti kualitasnya akan berkurang. Entah itu nanti ritmenya jadi nggak teratur, kedalamannya jadi nggak teratur gitu kan. Jadi memang setiap 2 menit itu wajib gantian. Untuk apa? Untuk maintain kita prepare tenaga, nyiapin tenaga, dan juga untuk menjaga kualitasnya tetap efektif selama 2 menit tersebut. Jadi gantiannya biasanya memang kompresi sama airway breathing gantian setiap 2 menit. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan yang sudah menjawab pertanyaan langsung dari Ibu Arya, ya, Ibu Arya Mareta. Dan mohon maaf untuk seluruh peserta yang sudah memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Irfan, Bapak tidak bisa jawab langsung, tapi nanti mohon Bapak untuk bisa menjawab di kolom question and answer ya Pak ya, langsung dijawab di sana. Mudah-mudahan Bapak bisa ada waktu ya untuk menjawab secara langsung di kolom Q&A-nya. Ini ada dari Ibu Pujiati, kemudian juga dari ada Mahrida, ada Pak Mursalin, ada Bu Lulu juga, ada Pak Joko juga ya mengenai pertanyaan basic life support untuk Pak Irfan. Oke, baik, terima kasih seluruh peserta yang sudah aktif ya dalam proses webinar internasional ini, dan juga terima kasih kepada Pak Irfan Firdaus atas waktunya yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa mengenai basic life support. Oke, terima kasih Pak Irfan atas waktunya. Salam untuk keluarga. Ya, terima kasih Pak Nuril. Izin saya mau nyapa Pak Supri. Iya, dan sudah hadir pada saat ini ada Pak Supri. Silakan Bapak. Pak Supri, apa kabar? Mas Irfan, apa kabar? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ya, betul. Pak Supri, ini ada pembicara kita yang keempat ya, dan alhamdulillah kita bisa bersatu-rahmi di webinar internasional ini ya mengenai nursing in cardiac and trauma skill emergency and hospital disaster management. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah menginjak ya kepada sesi yang keempat untuk hari ini ya, di mana pembicara kita sudah hadir. Pak Supri, halo, apa kabar Bapak? Halo, apa kabar? Oke, sehat ya Pak? Sehat. Oke, Pak Supri ini akan mempresentasikan mengenai Code Blue Management in Hospital, betul ya Pak? Ya. Oke, betul. baik. Dan sebelum beliau mempresentasikan mengenai Code Blue Management in Hospital, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Supri. Oke, dengan nama lengkap Supriyanto Eskep Nurse CSIS, CHSCS, kemudian juga beliau lahir di Karawang, kemudian statusnya menikah, beragama Islam, kemudian juga untuk background dari pendidikan, beliau menyelesaikan di Cirebon Health Science Cirebon atau di Stikes ya Pak, Stikes Cirebon, betul ya Pak?
Kemudian juga beliau dari Satgas Mitra Kencana juga, dan juga dari Akademik Nursing Karisma yang ada di Karawang. Ya, kemudian juga beliau mengikuti pelatihan dan juga pendidikan termasuk CSIS ya, atau Certified Service Excellence Spesialis di Prosma Institute tahun 2023, dan juga Certified Handling Compliance Spesialis ya di Prosma Institute 2023 dan lain-lain. Kemudian juga beliau sudah mempublikasikan beberapa buku seperti Perekaman dan Interpretasi Elektrokardiogram dan lain-lain juga, dan beliau juga memiliki pengalaman bekerja ya di Puskesmas Cariu Bogor, kemudian juga di Pusat Jantung Terpadu Dr. Hermantoni Cardiac Center Karawang. Kemudian saat ini juga beliau bekerja di PT Gawat Darurat Medik Indonesia, kemudian juga di Kaputren Natural and Healthy, PT Kaputren Betty Janati, dan juga PT Primamed Nusa Persada, dan mengikuti beberapa event untuk di bidang ilmiah ya, khususnya di bidang kegawat daruratan. Oke, baik Pak Supri, jika memang ada yang mau ditambahkan mengenai kurikulum Bapak dipersilakan, dan untuk waktu presentasi Bapak adalah 45 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya, di mana peserta mohon untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat maupun di kolom Q&A yang ada di Zoom. Oke, silakan Pak Supri, waktu dimulai dari sekarang. Okay, thank you, Mr. Nuril. First of all, I would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good day to all participants, and may be peace upon of us. Gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us the blessing of physical and mental health, and also the blessing of science. Thank you to Mr. Nuril as a moderator and all organizer for the opportunity that given to me to be able to share the topic in international webinar on emergency nursing and disaster. And also best regard to the speaker before me, Mr. Irfan, Associate Professor Dr. Muhammad Ali, and Mr. Cuero from Philippines, were wonderful in presentation. Hopefully the transfer of knowledge provided to the participant can be useful and also can be applied in daily nursing practice during on duty, or even if they are not on the duty on society daily activity. Sebelumnya mungkin saya akan menyampaikan presentasi dalam bahasa Indonesia. Karena most of all the participant maybe not uses English as a second language, jadi mudah-mudahan nanti selama kurang lebih 45 menit kita bisa berkolaborasi, berelaborasi, dan juga tentunya berdiskusi terkait dengan topik yang akan kita bahas. Ini menjadi topik keempat di siang hari ini untuk rekan-rekan sejawat nurse di seluruh Indonesia, yaitu tentang manajemen code blue intra hospital. Mohon izin, apakah suara saya bisa didengar jelas? Sudah cukup jelas Bapak, tapi mohon izin untuk kameranya mungkin Pak bisa agar bisa full melihat wajah Bapak Supri. Oke, siap. Iya, sudah cukup Pak, terima kasih. Cukup ya, baik, terima kasih. Iya. Oke. Mohon izin saya akan share screen untuk materi kita terkait dengan manajemen code blue di intra rumah sakit. Ya, mungkin sebagai informasi tambahan rekan-rekan sejawat, saya saat ini masih bergabung di PT Gadar Medik Indonesia, tetapi saya fokus di subholding PT Primamed Nusa Persada yang memang concern di dalam divisi pelatihan bidang kesehatan. Gadar Medik Indonesia salah satu lembaga pelatihan swasta yang sudah terakreditasi B di Ditmutu Kementerian Kesehatan, dan juga menjadi anggota dari World Society of Disaster Nursing, sudah menginjak tahun ke-3 saat ini, dan saat ini juga saya fokus untuk di
pelatihan first aid dan juga pelatihan P3K di beberapa perusahaan untuk memfasilitasi terkait dengan kebutuhan PJK 3. Mungkin itu sedikit tambahan profil dari saya. Terima kasih kepada organizer, kepada panitia penyelenggara yang telah meng-create kegiatan ilmiah ini dan juga telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung di dalam kegiatan ini dan sharing dengan rekan-rekan sejawat sekalian. Ya, dan alhamdulillah tadi juga bisa reuni ya dengan Mas Irfan, rekan saya yang sudah beberapa tahun ini juga sering berkegiatan bersama, tentunya di kegiatan-kegiatan ilmiah dan beberapa kegiatan-kegiatan di lingkup Kementerian Kesehatan untuk beberapa pelatihan substantif teknis. Baik, mohon izin saya bisa diberikan akses untuk share screen ya. Oke, baik. Bapak belum bisa share screen ya? Oke, sudah. Sudah, oke, silakan. Belum muncul Bapak share screen. Oke, iya. Sudah Bapak, sudah bisa kami baca, silakan. Baik, terima kasih. Baik, rekan-rekan sejawat, seluruh partisipan dari webinar internasional untuk tema emergency and disaster, terutama tadi sudah disampaikan beberapa materi teknis kompetensi ya yang cukup menarik tadi, bahkan dari pembicara internasional yang disampaikan tadi terkait dengan manajemen initial assessment, bagaimana penilaian awal ya dari kasus kegawat daruratan, ya apa yang menjadi prioritas yang harus kita lakukan pada saat berhadapan dengan kondisi kegawat daruratan. Ya, kemudian tadi sebagai irisannya adalah materi manajemen airway dan breathing yang menjadi prioritas utama ya dari penanganan kegawat daruratan, ya baik itu kegawat daruratan trauma ataupun kegawat daruratan sistem kardiopulmonal, dan tadi dilanjutkan dengan algoritma basic life support atau bantuan hidup dasar in daily practice yang sudah disampaikan oleh rekan saya Mas Irfan ya. Dan sekarang kita lanjut ke materi substantif ya di intrahospital. Tadi juga sudah disinggung sebetulnya oleh beberapa narasumber sebelum saya ya terkait dengan keberadaan tim medis reaksi cepat atau yang lebih kita kenal dengan tim medis emergency atau TMI ya yang ada di intra rumah sakit atau berada di fasilitas kesehatan. Karena memang saat ini saran dan rekomendasi kuat dari standar akreditasi nasional, baik akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian akreditasi rumah sakit ya yang saat ini sudah menggunakan akreditasi Starcast 2022 ya di beberapa standar di dalamnya terkait dengan pelayanan resusitasi ya itu mewajibkan terbentuknya tim medis reaksi cepat yang kita kenal dengan tim kode biru atau tim code blue. Nah, bagaimana konsep dari manajemen atau manual code blue itu sendiri yang ada di intra rumah sakit ini yang akan kita sharing bersama. Nah, tentunya target dari materi yang akan kita bahas terkait dengan manajemen code blue intra rumah sakit ya tentu adalah teman-teman sejawat perawat terutama yang memang bekerja di fasilitas kesehatan itu memahami bagaimana sistem code blue itu sendiri. Ya, kemudian dengan kriteria unjuk kerjanya tentu teman-teman akan mampu memahami ya bagaimana pembentukan tim code blue, kemudian aktivasi code blue sebagai sistem tanggap darurat terkait dengan kondisi kegawat daruratan yang terjadi di rumah sakit yang bisa diaktifasi oleh melalui sistem scoring IWS ataupun kondisi darurat langsung yang bisa dialami oleh pasien atau bahkan oleh pengunjung, keluarga, dan bahkan petugas yang ada di dalam rumah sakit. Ya, karena memang sesuai dengan amanah di dalam akreditasi rumah sakit, ya di bab pelayanan dan asuhan pasien nanti akan kita lihat teman-teman ya bagaimana standar code blue ini ada di dalam
aturan akreditasi rumah sakit ya. Nah, ini yang menjadi fokus dari tujuan materi kita untuk Code Blue manajemen di intra rumah sakit. Ini preview materinya teman-teman ya, yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, meliputi latar belakang dan infografis. Nanti saya akan coba menampilkan data ya yang mendukung bagaimana manajemen Code Blue di rumah sakit ini sangat penting sekali saat ini ya, menjadi penilaian krusial di dalam akreditasi rumah sakit ya, dan tentunya juga teman-teman nanti sebagai tenaga perawat ya yang memang itu bisa artinya terlibat di dalam tim Code Blue ini sendiri ya gitu. Jadi seperti apa nanti kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap petugas Code Blue, terutama oleh seorang perawat, kira-kira sertifikasi dan kompetensi apa yang harus dimiliki untuk menjadi tim Code Blue atau tim kode biru. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas algoritma dari pengorganisasian Code Blue itu sendiri dan aktivasi emergensi di intra rumah sakit ya, dan nanti kita akan tutup dengan sesi diskusi. Baik. Nah, ini sedikit data yang saya kutip teman-teman ya dari Institute for Health Metrics and Evaluation, Evidence and Analytics. Nah, ini beberapa data yang mendukung ke arah pentingnya pembentukan tim Code Blue di dalam fasilitas kesehatan. Malah sebetulnya saat ini ya keberadaan dari tim medis emergency itu tidak hanya diwajibkan di fasilitas kesehatan primer seperti di rumah sakit saja. Nah, tetapi di fasilitas kesehatan tingkat pertama juga harus memiliki tim medis reaksi cepat. Ya mungkin bahasanya tidak tim Code Blue ya, tetapi tim medis reaksi cepat atau mungkin tim medis emergency. Nah, tetapi itu memang harus ada yang bertujuan sebagai petugas sekunder yang akan dihubungi ketika terjadi kejadian kegawat daruratan medis, baik itu kegawat daruratan yang berhubungan dengan airway, breathing, sirkulasi, neurologi, obstetrik ginekologi ya, ataupun kegawat daruratan yang berhubungan dengan respiratory dan cardiac arrest ya. Nah, sehingga penting sekali keberadaan dari tim medis reaksi cepat atau tim Code Blue ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman dari data bahwa penyebab kematian tertinggi, ini data dari kematian tertinggi di Indonesia tahun 2016 ya, ada 7 penyakit ya yang meliding kasus terjadinya kematian baik di pra rumah sakit ataupun di intra rumah sakit ya. Nah, yang tertinggi ini dengan angka 36,3% yaitu penyakit kardiovaskular ya, baik yang berhubungan dengan penyakit degeneratif ataupun yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular yang didapat ya dengan faktor predisposisi. Nah, seperti akut coronary syndrome atau gangguan irama jantung. Karena yang tertinggi memang angka kejadian dari kasus kegawat daruratan yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular ini biasanya berhubungan dengan adanya kondisi akut coronary syndrome dan juga adanya kelainan atau gangguan aritmia atau gangguan irama jantung ya. Nah, ini data yang masih cukup tinggi teman-teman ya gitu. Kalau kita lihat dari faktor resiko juga yang memang cukup tinggi bagi masyarakat kita ya, seperti pola kebiasaan atau habit behavior ya dari masyarakat kita yang memang kurang baik dalam hal kesehatan, seperti kebiasaan merokok, kemudian juga kelebihan berat badan, kemudian ada faktor resiko penyakit seperti darah tinggi dan diabetes atau diabetes mellitus. Nah, ini juga yang mencetuskan angka kematian dari penyakit jantung koroner ini cukup tinggi ya. Apalagi mungkin sudah beberapa tahun belakangan ini ya di masyarakat kita mungkin mengenal istilah angin duduk ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu manifestasi klinis sebetulnya dari gangguan atau kelainan jantung seperti akut coronary syndrome yang kita kenal dengan angina pectoris. Nah, dari data ini tentu menjadi temuan awal ya bahwa kita memerlukan tim medis reaksi cepat yang akan memberikan tindakan pertolongan dengan cepat
manakala ketika terjadi kasus kegawat daruratan seperti respiratory atau bahkan cardiac arrest. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya Mas Irfan tadi, bahwa sebetulnya henti jantung itu tidak terjadi secara tiba-tiba gitu. Tapi proses degradasi fisiologis itu berlangsung. Ya, yang tiba-tiba itu biasanya adalah petugas yang menemukan korban, ya. Yang tiba-tiba itu mungkin masyarakat yang menemukan korban, ya gitu. Nah, tetapi proses fisiologis atau degradasi tadi fisiologis itu terjadi, ya gitu. Jadi tidak ujug-ujug terjadi henti jantung gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, itulah kenapa tadi di dalam mata rantai kehidupan, mata rantai keberhasilan dari penanganan henti jantung, ya baik di pra rumah sakit ataupun di intra rumah sakit, menitik beratkan kepada manajemen pengawasan dan pencegahan. Ya, nah pengawasan dan pencegahan di sini kalau kita di rumah sakit ya pada pasien yang dilakukan perawatan atau pasien yang dirawat ya itu kita aplikasikan surveillance dengan menggunakan early warning scoring system form ya gitu. Jadi teman-teman sudah menggunakan formulir IWS untuk mendeteksi perburukan pasien. Ya sehingga tadi disebutkan bahwa ketika aktivasi code blue untuk pasien rawat inap itu tidak didahului oleh skor IWS yang memburuk, biasanya di atas 7 yang menunjukkan zona merah, ya. Nah itu akan menjadi temuan teman-teman, akan menjadi audit. Nah ini kenapa pasien ini kok bisa tiba-tiba henti jantung? Memang kronologisnya seperti apa? Apakah tidak dilakukan record fisiologi sebelumnya? Nah ini tentu akan menjadi pertanyaan ya, sehingga tadi berarti upaya manajemen pengawasan dan pencegahannya ini kurang optimal ya. Oke, nah ini terkait dengan pentingnya tim Code Blue tadi. Oke, kemudian keberhasilan tim Code Blue itu tentu dipengaruhi juga oleh first respondent ya, oleh penolong pertama. Ya, jadi kualitas resusitasi yang diberikan oleh penolong pertama itu akan menentukan keberhasilan dari manajemen sekunder oleh tim kode biru, oleh tim Code Blue. Ya, jadi kalau yang pertama kali menemukan pasien, contoh tadi pasien henti jantung, ditemukan pertama kali oleh petugas security contohnya, ya. Nah, si petugas security ini mampu tidak memberikan resusitasi dasar, ya seperti tindakan high quality CPR tadi yang disebutkan oleh Mas Irfan ya, yang harus memiliki 5 kriteria. High quality CPR tadi. Nah, itu tentunya juga menjadi pertanyaan teman-teman saat ini ya gitu. Kenapa? Karena tim Code Blue itu akan datang setelah mungkin beberapa menit pasien ini mengalami henti jantung. Ya, gitu. Nah, sehingga tadi fase elektrikalnya itu bisa terlewat. Ya gitu. Nah jadi keberhasilan itu justru ditentukan oleh first responder tadi, karena 0 sampai 4 menit atau sampai 6 menit pertama yang disebut dengan periode mati klinis. Nah disitulah momentum yang sangat vital ya untuk memberikan tindakan resusitasi. Jadi boleh dibilang keberhasilan tindakan resusitasi itu dinilai dari periode mati klinis tadi. Ya gitu, karena kalau sudah lebih dari 6 menit, bahkan lebih dari 10 menit tadi ya sudah masuk ke global iskemik ya disebutnya, atau sudah terjadi kemungkinan kematian sel otak yang reversibel, yang irreversibel. Nah ini kan tentu juga akan menjadi penyulit ya untuk pasien ini bisa ROSC atau Return of Spontaneous Circulation ya. Oke, ini selanjutnya adalah data dari sebaran penyakit kardiovaskular berdasarkan provinsi ya. Ini data dari Kemenkes tahun 2018. Ternyata hampir di setiap provinsi itu ya menunjukkan angka persentase yang cukup tinggi ya gitu. Apalagi yang mungkin daerah urban, kemudian juga wilayah Pulau Jawa yang memang padat penduduk ya, yang memang jumlah warganya cukup banyak. Nah, ini tentu juga yang harus kita jadikan sebagai data gitu, bahwa kemungkinan di fasilitas kesehatan kita juga akan banyak menangani kasus-kasus kegawat daruratan sistem kardiovaskular ini. Oke, sekarang kita masuk dengan bagaimana sih
gambaran dari manajemen resusitasi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, terus terang teman-teman, kalau kita melihat data bahwa rasio antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah warga ya itu memang masih cukup jauh ya kalau kita lihat dibanding dengan negara-negara lain, teman-teman ya. Contohnya untuk ketersediaan dokter per 10.000 orang di Indonesia itu ada 2 dokter. Ya, tetapi kalau kita lihat di Malaysia itu sudah cukup banyak ya, ada 15 dokter per 10.000 orang ya. Kemudian di Singapura itu 23 tenaga medis ya, di Tiongkok ada 18 ya, dan di India ada 7 tenaga medis. Nah, ini juga sama sebetulnya berhubungan juga dengan ketersediaan dari profesi perawat ya gitu. Apalagi mungkin di trennya itu di Indonesia ya, biasanya para tenaga kesehatan atau nakes ini mereka terkonsentrasi itu biasanya di kota-kota besar ya gitu. Jadi cukup jarang ya yang berada di daerah rural, berada di daerah pedalaman gitu. Nah, ini juga tentu mendorong pemerintah untuk seharusnya lebih lagi meningkatkan ketersediaan dari atau pemerataan dari tenaga kesehatan tadi. Ya, sebetulnya pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan ya itu juga sudah menyelenggarakan program ya pemerataan tenaga kesehatan, salah satunya dari program Nusantara Sehat. Yang ini sudah masuk ke batch 23 dan alhamdulillah dari batch 1 itu kami juga dipercaya oleh Kementerian Kesehatan terlibat di dalam pembekalan tim Nusantara Sehat ini ya untuk dikirim ke wilayah-wilayah perbatasan atau daerah-daerah terluar karena sesuai dengan program dari pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggir terutama untuk pembangunan kesehatan ya, dan ini sudah masuk ke angkatan 23 dan mudah-mudahan ini masih terus berjalan ya. Jadi tenaga kesehatan itu dikontrak selama 2 tahun ya untuk mengabdi di puskesmas di wilayah-wilayah terluar Indonesia yang memang memerlukan tenaga kesehatan. Jadi ada kurang lebih 7 profesi kesehatan teman-teman ya yang direkrut oleh pemerintah setiap tahun. Dan setiap tahun itu biasanya ada kurang lebih 2 atau 3 periode, 3 batch ya untuk rekrutmen. Ya, terakhir kemarin juga kita sudah melepas hampir 300 tenaga kesehatan ya untuk rotasi ya dengan tim yang terdahulu. Oke, itu juga data ya yang saat ini memang di Indonesia itu programnya sudah dilakukan. Tapi tadi artinya dengan program ini pun dinilai sebetulnya itu masih belum mencukupi ketersediaan atau pemerataan dari tenaga kesehatan untuk bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Oke, nah ini paradigma yang harus kita rubah teman-teman ya gitu, bahwa kita sebetulnya tidak lagi mengedepankan tindakan resusitasi yang berkualitas gitu. Jadi fokusnya jangan di tindakan resusitasi yang berkualitas gitu. Tetapi justru fokus terbesarnya adalah di pencegahan terjadinya kondisi gawat darurat. Ya, seperti tadi henti jantung. Jadi henti jantung itu sebetulnya bisa dicegah. Ya, henti jantung itu bisa dicegah. Kenapa? Karena kalau penanganan resusitasi pada pasien henti jantung itu biayanya cukup tinggi, teman-teman. Ya, gitu. Dibandingkan dengan cost atau biaya yang dikeluarkan untuk manajemen pencegahan. Nah, itu sebetulnya ya. Kenapa kita paradigmanya harus berubah dengan memperkuat ya pencegahan atau manajemen pengawasan tadi ya. Nah, ini kenapa harus kita tingkatkan. Nah, kemudian paradigma yang harus kita rubah lagi adalah tidak lagi memandang bahwa kondisi kritis atau kondisi emergensi dari pasien itu hanya ada di ruangan IGD dan ICU saja. Gitu. Nah, itu yang harus kita rubah paradigmanya. Ya. Jadi ada konsep kerangka berpikir saat ini adalah emergency and critical care without wall. Gitu. Ya. Jadi pasien gawat darurat, pasien kritis itu tidak ada dinding gitu. Jadi tidak ada sekat ya gitu. Bahkan pasien yang dirawat di bangsal ya atau di ruang perawatan mungkin saja kondisinya bisa lebih kritis dari pasien yang dirawat di ruang ICU.
Ya, nah itu konsep paradigma cara berpikir kita yang harus kita rubah saat ini ya sebagai pemberi layanan kesehatan. Sehingga apa? Kita harus lebih fokus nanti untuk berupaya melakukan manajemen pencegahan ya gitu. Oke, nah ini terkait dengan tadi ya, jadi mahalnya biaya perawatan ya gitu, terutama untuk biaya resusitasi. Oke, ini mungkin tidak banyak yang saya bahas tadi karena dari beberapa pembicara sebelumnya sudah membahas teman-teman ya the chain of survival. Tapi ini akan terus diulang ya untuk untuk mengingatkan kita ya bahwa urutan ya prosedur langkah-langkah di dalam penata laksanaan manajemen kegawat daruratan itu harus sistematis ya gitu. Jadi nggak bisa loncat-loncat, harus sistematis dan juga harus terintegrasi karena outcome-nya ya goals-nya itu adalah tidak hanya ROSC. Ya, jadi penanganan pasien henti jantung itu goals-nya itu bukan hanya ROSC, teman-teman. Return of spontaneous circulation. Jadi bukan hanya kembalinya sirkulasi dan respirasi spontan saja, tetapi juga yang lebih penting itu adalah maintenance. Ya, perawatan pasca resusitasi. Nah, ini yang memegang peranan penting. Ya, kenapa? Karena tidak sedikit pasien yang berhasil dilakukan resusitasi sampai dia kembali lagi sirkulasinya spontan, tetapi tidak bertahan lama karena gagal organ, ya karena mengalami komplikasi, ya pasca resusitasi, baik komplikasi hemodinamik, komplikasi neurologis, ya gitu. Nah itu biasanya akan terjadi teman-teman. Nah sehingga rekan-rekan sejawat perawat pun ini harus memiliki kompetensi yang advance ya di dalam manajemen kegawat daruratan ya. Jadi teman-teman saat ini sesuai dengan kalau kita lihat di akreditasi rumah sakit itu ada di bab KPS ya, kualifikasi dan pendidikan staf ya, di poin 8.1 itu disebutkan bahwa seorang perawat itu harus memiliki kompetensi advanced life support. Nah, gitu ya. Jadi harus memiliki kompetensi bantuan hidup tingkat lanjut. Ya, tujuannya apa tadi? Supaya bisa melakukan perawatan atau monitoring yang terintegrasi dengan baik ya untuk perawatan pasca henti jantung. Oke, itu saja mungkin tambahannya terkait dengan chain of survival. Nah, ini sedikit mungkin review dari Starcast ya yang berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini yaitu Code Blue ya atau manajemen Code Blue. Nah, di bab KPS atau kualifikasi dan pendidikan staf 8.1 ini dari standar akreditasi rumah sakit Kementerian Kesehatan tahun 2022 ya. Jadi semua staf yang merawat pasien di sini disebutkan adalah petugas PPA ya gitu, petugas pemberi asuhan seperti dokter, perawat ya dan staf lain yang ditentukan oleh rumah sakit telah diberikan pelatihan resusitasi dasar. Oke, tadi kita sudah sepakat ya. Jadi pelatihan resusitasi dasar seperti bantuan hidup dasar atau basic life support. Ya, nah selanjutnya bantuan hidup tingkat lanjut. Nah di sini disebutkan bantuan hidup tingkat lanjut. Jadi bantuan hidup tingkat lanjut yang saat ini sudah ada di Indonesia dan kurikulumnya juga sudah ada di Kementerian Kesehatan seperti pelatihan ATLS, kemudian ACLS, kemudian ada pelatihan ALS ya. Advanced Life Support, Advanced Cardiac Life Support, Advanced Trauma Life Support. Ya, nah itu adalah jenis pelatihan juga yang harus dimiliki oleh staf klinis ya, yang memberikan atau yang melakukan perawatan. Ya. Nah selanjutnya juga disebutkan ya bahwa rumah sakit tentu ini harus membentuk tim khusus. Nah jadi semua staf ya tentu nanti harus ada penilaian ya. Jadi penilaian itu nanti dari masing-masing bidang terkait ya gitu. Seperti bidang keperawatan atau bidang pelayanan medis ya gitu. Nah, itu tentunya juga akan membentuk tim medis reaksi cepat atau yang kita kenal dengan tim Code Blue ya. Nah, tim Code Blue ini nanti beranggotakan staf klinis yang memang sudah melalui uji kompetensi tentunya ya, sudah melalui uji kompetensi internal ya, sehingga mereka bisa diberikan SK ya secara khusus menjadi tim Code Blue. Nah di sini kompetensi yang memang dibutuhkan untuk
menjadi tim Code Blue itu adalah harus memiliki pelatihan atau sertifikasi bantuan hidup tingkat lanjut. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, ada pelatihan ATLS untuk dokter, kemudian untuk perawat juga ada ACLS, ada ALS ya gitu. Ya, itu adalah bentuk pelatihan advance ya, atau mungkin pelatihan Altem ya. Di beberapa rumah sakit itu juga tim resusitasinya itu dilatih dengan pelatihan Altem ya dari Perdatin atau Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi. Nah, ini memang dibutuhkan teman-teman ya untuk tim Code Blue ya, karena diharapkan tim Code Blue ini memiliki kemampuan lanjutan ya setelah resusitasi dasar. Jadi bukan hanya basic life support-nya saja ya seperti mungkin BTCLS ya, tetapi juga harus memiliki kompetensi lanjutan. Nah, itu secara kompetensi dan ini sudah diatur di dalam aturan akreditasi. Oke, nah tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya ya terkait dengan manajemen pengawasan dan pencegahan. Ini hubungannya dengan bab pelayanan dan asuhan pasien atau PAP ya, bab pelayanan dan asuhan pasien di dalam akreditasi rumah sakit yaitu ada di 2.3 dan 2.4 ya. Kalau di akreditasi SNAR sebelumnya itu ada di PAP 31 dan 32 ya. Nah, itu disebutkan bahwa di ruang perawatan atau di bangsal perawatan ya, deteksi dini perburukan pasien itu menggunakan sistem skor yaitu IWS, Early Warning Scoring System ya, atau yang sering disebut juga dengan Nursing Early Warning Scoring System ya. Nah, di dalam formulir IWS ya itu menggunakan parameter penilaiannya adalah vital sign ya gitu, menggunakan parameter tanda-tanda vital. Ya, ada 7 parameter tanda-tanda vital untuk pasien dewasa, 3 parameter yang digunakan pada pasien pediatrik, ya, kemudian ada 10 parameter yang digunakan pada pasien kebidanan, ya, atau modified midwife early warning system, ya, gitu. Nah, itu yang saat ini memang ada di rumah sakit, ya, gitu. Jadi dengan menggunakan formulir IWS, ya, nanti teman-teman staf klinis yang merawat pasien di ruang perawatan, ya, itu akan bisa mendeteksi ketika pasien kita mengalami kondisi perubahan fisiologis ke arah perburukan atau degradasi fisiologis, ya, sehingga nanti muncul skor IWS-nya itu akan tinggi, ya, gitu. Nah, itu nanti ada respon klinis yang harus dilakukan oleh staf, oleh petugas, ya. Contoh, ketika skor IWS-nya nilainya 4 contohnya ya gitu. Nah, itu masuk zona kuning contohnya. Nah, itu ada respon klinis yang harus dilakukan. Oh, respon klinis yang harus dilakukan, kita harus melakukan reassessment, kemudian juga kita mungkin akan lapor ke PJSIP ya, atau mungkin akan lapor ke DPJP ya, atau mungkin ke dokter jaga bangsal kalau ada gitu kan. Nah, itu adalah eskalasi perawatan. Ya, gitu. Yang dimaksud dengan eskalasi perawatan di sini ya berarti adanya upaya untuk meningkatkan status perawatan pasien. Ya, nah sehingga nanti akan ada evaluasi. Evaluasi yang langsung dilakukan oleh petugas saat itu yang lebih berkompeten ya gitu. Atau memang eskalasi perawatannya pasien akan dipindah rawat ke ruangan perawatan high care atau intensive care. Ya gitu, sesuai dengan kondisi pasien berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Nah, tadi jadi dengan penerapan sistem IWS yang baik itu bisa menurunkan, ya, diharapkan bisa menurunkan angka kejadian henti jantung ya di dalam rumah sakit, terutama untuk pasien yang dilakukan perawatan. Ya, ini kan di luar dari kasus yang mungkin terjadinya adalah secara tiba-tiba atau sudden, ya, suddenly. Seperti mungkin pasien di poliklinik ya, atau mungkin pasien yang sedang kontrol, atau bahkan mungkin pengunjung ya gitu yang tiba-tiba mengalami akut illness atau anfal ya, atau bahkan petugas, karena tidak sedikit kasus yang terjadi juga pada petugas ya gitu. Nah, itu juga meliputi area pemberian resusitasi di dalam rumah sakit. Oke, nah itu terkait dengan IWS ya, Early Warning System. Oke. Nah, jadi Code Blue itu apa sih sebetulnya? Kalau kita lihat dari definisi atau pengertian Code Blue itu sendiri adalah
stabilisasi kondisi darurat medis yang terjadi di dalam area rumah sakit. Ya. Kemudian aktivasi code blue ini harus segera dimulai setiap kali seseorang ditemukan dalam kondisi respiratory ataupun cardiac arrest. Ya. Nah, tetapi kita juga harus membuat apa ya disebutnya itu nanti bisa di dalam prosedur nanti mungkin ya teman-teman atau ketentuan. Nah, bahwa aktivasi tim code blue itu tidak hanya dilakukan pada saat pasien mengalami henti napas, henti jantung saja. Tetapi tadi ketika skor IWS-nya biasanya di atas 7 ya gitu atau mungkin di atas 10 pada pasien kebidanan ya. Itu jika petugas bangsal perawatan tidak mampu memberikan tindakan resusitasi dasar, maka itu wajib untuk diaktifkan tim kode biru. Ya, harus diaktifasi code blue. Nah, ya, jadi tidak menunggu pasien ini henti jantung gitu untuk diaktifkan tim code blue. Tapi dasarnya tadi harus kuat ya. Aktivasi code blue itu adalah dasarnya harus kuat. Ya, tadi skor IWS-nya lebih dari 7 atau ada kondisi yang memang tidak bisa ditangani oleh petugas bangsal pada saat itu. Oke, tim code blue tentu adalah tim yang terdiri dari dokter dan perawat yang ditunjuk sebagai code team atau code blue team yang secara cepat ke pasien ya sebagai tim sekunder untuk melakukan tindakan penyelamatan. Ya, tim ini akan menggunakan crash chart nanti. Biasanya kita sudah punya dokumentasi intraresusitasi. Sekarang sudah berbasis digital juga ada teman-teman ya, gitu. Jadi biasanya saya di lembaga pelatihan teman-teman ketika memfasilitasi rumah sakit untuk pelatihan paket IWS dan code blue itu biasanya kita berikan juga tools ya seperti instrumen formulir intraresusitasi untuk tim code blue yang berbasis digital, bahkan ada di dalam aplikasi berbasis Android ya teman-teman gitu, jadi bisa digunakan di handphone nanti. Jadi petugas code blue itu udah nggak repot nyatet nanti tadi apa yang diberikan, tindakan apa yang dilakukan, respon pasien itu semuanya sudah ada dalam satu aplikasi, tinggal diklik saja ya, nanti data itu akan reportnya itu akan nanti masuk ke SIM RS, biasanya sudah terintegrasi ya, kalau nanti memang sudah bisa diintegrasikan dengan SIM RS ya, karena ini juga ada nomor rekam medisnya teman-teman sebagai bukti ya dari tim code blue itu melakukan tindakan resusitasi. Jadi sampai ke menitnya itu akan tercatat ya. Contoh resusitasi jantung paru RJP yang pertama dilakukan oleh tim code blue itu jam berapa sih, menit ke berapa, kemudian epinefrin masuk di menit keberapa ya, kemudian tindakan advance airway dilakukan di menit keberapa ya, contoh ada pemberian anti aritmia, amiodaron dan lain-lain, itu semuanya akan terekam dengan jelas gitu. Nah, itu ada di crash chart ya. Kemudian tim code blue juga nanti akan membawa set emergency sederhana sebetulnya, karena diharapkan set emergency itu sudah tersedia di setiap bangsal. Supaya apa? Supaya tim code blue itu nanti tidak repot ya, apalagi harus bawa tas emergency, harus bawa DC shock ya atau defibrilator manual. Nah, itu sangat-sangat merepotkan dan juga tidak efektif. Ya, dari hasil evaluasi yang kita lakukan, ketika tim code blue membawa peralatan itu akan membuat delay waktu gitu. Jadi bagusnya sih memang tim code blue itu hanya membawa alat yang memang dinilai penting yang bisa dibawa oleh tim code blue seperti AED ya, dan set emergency lanjutan ya seperti set intubasi ya gitu, dan dan yang lain ya gitu. Nah, itu yang memang nanti harus disiapkan ya sebagai pendukung dari tim code blue. Oke, kita lanjut ke purpose atau tujuan ya dari manajemen code blue ini. Nah, yang pertama tentu adalah memberikan resusitasi dan stabilisasi yang cepat bagi korban yang mengalami kondisi kegawat daruratan medis ya, seperti kegawat daruratan airway, breathing, sirkulasi atau sistem neurologi ya, termasuk kegawat daruratan obstetrik, ginekologi ya, dan juga kegawat daruratan henti jantung ya, yang berada di wilayah rumah sakit
Ya, begitu masuk area rumah sakit, nah itu sudah masuk wilayah area dari tim Code Blue. Ya, walaupun si korban ini atau pasien ini kejadiannya mungkin di area parkir contohnya. Ya, nah itu sudah masuk area resusitasi. Ya, dan semua individu yang berada di area rumah sakit memiliki hak ya penuh atas tindakan resusitasi berkualitas. Oke, yang kedua adalah membentuk tim yang terlatih secara terus-menerus, sustain ya gitu. Jadi si tim Code Blue ini harus terus di drill, harus terus diberikan upgrade dari kompetensi ya baik oleh internal ataupun jika memang diperlukan dia akan diberikan pelatihan eksternal ya gitu. Nah, itu untuk menjaga kualitas. Kemudian rotasi ya tentunya juga rumah sakit nanti punya kebijakan ya untuk membuat rotasi dari tim Code Blue. Idealnya tim Code Blue di rumah sakit itu berdiri sendiri, teman-teman, independen. Ya contoh saya pernah mengikuti pelatihan TOT IWS Code Blue yang diselenggarakan oleh Perdatin Yogyakarta pada saat itu di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Ya, nah di RSUP Sarjito tim Code Blue itu dia independen, jadi berdiri sendiri. Mereka itu memiliki ruangan khusus ya, ruangan TMA ya, tim medis emergency atau tim medis reaksi cepat ya, TMRC ya, tim medis reaksi cepat. Nah, itu mereka akan bekerja 24 jam ya, tapi di shift juga tetap. Ya, mereka akan bekerja 24 jam ya, menunggu panggilan ya, setiap ada kegawat daruratan di wilayah area manapun di rumah sakit, nanti tim Code Blue itu akan dihubungi melalui jalur telepon ya, jalur khusus ya, mungkin dengan nomor telepon khusus 333 atau mungkin 111 ya, itu nanti tergantung dari rumah sakit ya gitu. Kenapa? Karena nanti tim Code Blue pun akan melakukan konfirmasi ya untuk kasus kegawatan yang terjadi ya. Nah, tapi di beberapa rumah sakit di Indonesia ya mungkin yang belum memiliki tim independen untuk Code Blue itu biasanya mereka menggunakan sistem paging melalui operator ya gitu, melalui pengeras suara. Kemudian tim Code Blue yang dibentuk pun itu tidak independen. Nah, biasanya tim Code Blue-nya itu ya standby di IGD atau mungkin ada yang di tim ICU, ya ada juga yang di tim bangsal gitu. Nah, itu mereka tetap dengan penugasan mereka sehari-hari ya. Jadi nanti akan dipilih mungkin ya. Contoh hari ini saya dinas pagi di IGD ya sebagai perawat pelaksana IGD. Nah, tetapi hari ini pun saya diberikan tugas menjadi tim Code Blue ya pada saat saya shift. Jadi ketika nanti ada panggilan Code Blue, ya saya harus memprioritaskan ke panggilan Code Blue. Nanti tugas saya di IGD akan dihandle oleh rekan saya yang lain, oleh tim saya yang lain seperti itu. Nah, itu biasanya yang saat ini sistemnya ada di rumah sakit di Indonesia gitu. Karena yang belum memiliki tim independen seperti itu. Ya, tapi kalau yang sudah memiliki tim independen ya nanti tim Code Blue-nya khusus memang dia standby gitu ya. Oke, itu terkait dengan tim ya. Kemudian selanjutnya memulai pelatihan keterampilan. Nah, ini harus continue teman-teman ya di rumah sakit. Tadi disampaikan oleh rekan saya Mas Irfan ya bahwa pelatihan BHD itu biasanya dilakukan mau menjelang akreditasi. Biasanya gitu ya. Menjelang mau akreditasi rumah sakit ini biasanya baru dilatih BHD gitu ya, atau mungkin yang mau expire itu ya baru loh digas istilahnya seperti itu ya. Tetapi idealnya pelatihan BLS itu dilakukan paling tidak minimal itu 1 tahun sekali teman-teman. Ya 1 tahun sekali itu dilatih, terutama untuk awam gitu. Kalau untuk awam itu kan yang memang jarang melakukan tindakan. Nah itu biasanya akan dilakukan continue ya, paling tidak 1 tahun sekali ya, lebih bagus 1 tahun 2 kali ya, secara periodik mereka akan dilatih oleh kemampuan internal. Jadi tentu rumah sakit itu biasanya punya diklat ya teman-teman ya. Jadi diklat rumah sakit itu programnya setiap tahun itu memberikan pelatihan BHD terutama fokus untuk petugas awam ya. Yang melatih siapa? Petugas internal. Biasanya di internal rumah sakit itu tentu sudah punya fasilitator yang sudah punya sertifikasi TOT ya gitu, atau mungkin sudah punya staf klinis yang memang
memiliki kompetensi ya gitu. Contohnya tadi seperti Mas Irfan ya, dia masih aktif di rumah sakit. Nah, biasanya juga jadi tim diklat internal untuk memberikan pelatihan khusus untuk karyawan internal. Nah, itu ya, itu terkait dengan keterampilan basic life support dan penggunaan alat defibrilasi seperti AED. Jadi yang petugas awam pun harus dilatih gitu. Harus dilatih untuk bisa menggunakan alat AED, Automated External Defibrillator ya. Kemudian penempatan peralatan emergensi. Nah, ini penting juga harus diperhatikan. Teman-teman yang di rumah sakitnya memang areanya mungkin cukup luas. Nah, itu diharapkan di setiap titik-titik tertentu ya, atau mungkin di setiap bangsal itu paling tidak ada satu set emergensi lengkap ya, atau mungkin troli emergensi ya, di mana di dalamnya sudah lengkap, ada defibrilatornya, kemudian ada obat resusitasi, ada peralatan untuk manajemen airway, breathing, dan sirkulasi lengkap ya gitu, termasuk dengan oksigen. Nah, itu idealnya, standarnya. Jadi harus punya beberapa set nanti tergantung luas area tadi ya, supaya apa? Supaya mempercepat penggunaan si alat ini dengan efektif pada setiap kondisi kegawat daruratan yang ditemui di rumah sakit ya. Oke, nah ini semua tentu akan membuat rumah sakit capable ya, rumah sakit mampu menangani keadaan gawat darurat medis ya. Oke, kita sekarang bicara komposisi. Komposisi dari tim code blue sekunder. Ingat teman-teman ya, tim code blue itu ada tim code blue primer, ada tim code blue sekunder. Ya. Kemudian ada first responder. Nah, first responder itu yang pertama kali menemukan korban, pertama kali menemukan kegawat daruratan pada pasien. Itu disebut first responder. Jadi bisa siapapun, ya, bisa keluarga, bisa orang awam, bisa cleaning service, bisa petugas security, bisa petugas pendaftaran, bisa petugas radiologi, siapapun ya gitu. Yang pertama kali menemukan korban. Bapak, izin waktu 5 menit lagi ya Pak. Oke, siap. Terima kasih, Mas Daryan. Baik ya. Nah, jadi untuk first responder itu adalah yang pertama kali menemukan korban. Kemudian ada petugas code blue primer. Nah, petugas code blue primer ini biasanya adalah staf klinis. Staf klinis tadi yang bekerja di ruangan, ya, artinya yang memang terdekat dengan area kejadian. Nah, yang kedua tim code blue sekunder. Nah, ini memang yang tim yang akan dipanggil. Nah, tim code blue sekunder itu tim yang dipanggil tadi ya melalui paging ya, atau dengan sistem aktivasi yang lain. Nah, itu namanya tim code blue sekunder. Oke, tim code blue sekunder itu biasanya idealnya ya beranggotakan 3, 4, atau 5 petugas yang terdiri dari dokter dan perawat ya. Dokter ya tentu sebagai nanti koordinator atau leader tim ya. Kemudian nanti untuk perawat itu biasanya yang akan menjadi operator untuk petugas resusitasi jantung paru ya, petugas sirkulasi, petugas yang mempersiapkan obat-obat emergensi atau defibrilator. Nah, itu yang nanti akan dibuatkan penugasan secara khusus oleh tim code blue ini ya. Oke, kemudian nanti juga ada koordinator utama. Koordinator utama dari code blue ini biasanya adalah dokter spesialis anestesi ya, atau mungkin sesuai dengan kebijakan rumah sakit ya. Itu biasanya akan dijabat oleh dokter ICU atau NICU ya, yang memang memiliki kompetensi di dalam manajemen perawatan lanjutan ya, bukan hanya emergensi tapi kritikal ya. Kemudian ada penanggung jawab medis. Nah, ini adalah leader tim, itu biasanya dokter ya, bisa dokter jaga ya, baik jaga ruangan atau dokter jaga IGD, biasanya yang akan menjadi penanggung jawab medis ya. Kemudian nanti ada operator dari rekan-rekan perawat yang juga menjadi tim code blue sekunder sesuai dengan penugasan yang diberikan. Oke, ini kompetensi yang tentunya harus dilatih secara terus-menerus ya, terutama untuk tim code blue. Tadi sebetulnya
rekrutmen untuk tim Code Blue ini cukup ketat teman-teman ya gitu. Di tempat Kang Supri bekerja dulu di Dr. Hermantoni Cardiac Center ya gitu, yang dipilih menjadi tim Code Blue itu memang petugas atau staf yang memang memiliki kompetensi advance ya, advance life support. Ya, tujuannya apa tadi? Karena mereka menjadi tim sekunder yang akan memberikan bantuan hidup tingkat lanjut ya gitu. Jadi bukan hanya bantuan hidup dasar. Oke, ini sudah tadi ya. Oke, ini terkait dengan kompetensi pelatihan advance-nya ya, harus terus diupdate ya dan diupgrade. Ya, biasanya kalau untuk pelatihan ACLS dokter itu setiap 2 tahun ya harus diupdate. Untuk teman-teman perawat juga sama, pelatihan ACLS itu 2 tahun, pelatihan ALS itu sama ya, untuk masa berlaku expire-nya itu adalah kurang lebih 2 tahun. Alert system tadi biasanya kalau di rumah sakit teman-teman kita menggunakan sistem paging atau jalur telepon. Jalur telepon itu jika rumah sakit sudah memiliki tim Code Blue independen ya, tapi kalau belum memiliki tim Code Blue independen biasanya dengan menggunakan sistem paging ya gitu, dengan menggunakan operator pengeras suara. Nanti akan dipanggil langsung Code Blue, Code Blue, Code Blue. Ya, contoh mungkin di ruang mawar kamar nomor 3 gitu. Nah, itu bentuk alert system untuk aktivasi dari Code Blue. Ya. Oke, ini kita lihat algoritmanya mungkin teman-teman ya. Kalau untuk set emergency standar ya nanti teman-teman juga bisa melihat kelengkapan instrumennya seperti apa yang harus ada di dalam trolley emergency atau tas emergency. Yang terpenting tadi di dalam emergency kit, emergency set tim Code Blue itu harus mencakup peralatan manajemen airway, breathing, sirkulasi, kemudian obat emergency, ya, kemudian defibrilator dan oksigen. Nah, itu sebetulnya yang standar harus ada di dalam emergency kit. Oke, kita terakhir ya ini teman-teman ya algoritmanya. Jadi prosedur untuk Code Blue di rumah sakit ya, ini ada 2 aktivasi teman-teman. Kalau lihat di sini ada 2 panah ya. Aktivasi yang pertama adalah ketika terjadi kegawatan medis. Kegawatan medis yang meliputi ancaman kepada airway, breathing, sirkulasi, kemudian sistem neurologi, ataupun kegawat daruratan obstetrik ya, ataupun kegawat daruratan sistem organ lain. Nah, jadi ada ancaman yang mengancam jiwa ya gitu. Nah, itu harus diaktifkan Code Blue. Kemudian aktivasi yang kedua ini adalah aktivasi ketika pasien henti jantung atau henti napas. Dari 2 aktivasi ini memiliki respon time yang berbeda. Untuk aktivasi kegawatan medis, respon time dari tim Code Blue adalah maksimal 10 menit. Dan aktivasi untuk kegawatan henti jantung dari tim Code Blue itu respon time-nya adalah maksimal 5 menit. Yaitu sesuai dengan aturan yang ada di dalam Permenkes dan juga di dalam undang-undang teman-teman ya. Untuk kegawatan henti jantung itu maksimal 5 menit. Itu respon time yang harus dicapai oleh tim Code Blue ya. Nah, ini penerjemahannya nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ada fase bystander. Bystander itu artinya yang pertama kali menemukan korban ya ketika terjadi kegawatan medis ataupun henti napas dan henti jantung ya. Kemudian tim Code Blue primer yang berada di area terdekat itu melakukan tindakan bantuan hidup dasar. Nah, selanjutnya tadi aktivasi Code Blue harus segera dilakukan. Kemudian tim Code Blue sekunder akan datang ke lokasi kejadian kurang dari atau maksimal 5 menit untuk kejadian henti jantung atau maksimal 10 menit untuk kegawatan medis. Nah, selanjutnya adalah monitoring terintegrasi atau manajemen pasca resusitasi ketika tindakan sudah berhasil dilakukan oleh tim Code Blue sekunder tadi, maka pasien akan eskalasi perawatan ke ruang perawatan intensif atau ke ruang perawatan khusus ya untuk melakukan monitoring terintegrasi. Oke, baik teman-teman ya, untuk materi dari Code Blue manajemen intra rumah sakit dari saya sudah cukup. Selanjutnya waktu saya serahkan kembali kepada Mas Nuril. Oke, baik, thank you Mr. Supriyanto. He will yang sudah memberikan great presentation-nya.
Oke, baik untuk Baik, seluruh siap. partisipan, dimohon untuk bisa menulis, jika memang ada pertanyaan, mohon ditulis pertanyaannya di kolom chat maupun Q&A. Oke, kalau saya di sini Pak Supri, mohon izin. Di sini ada pertanyaan, tapi ada juga yang berhubungan dengan AED ya. Nanti mungkin bisa dikasih masukan Pak. Sebentar. Mungkin saya ngambil yang dari Ibu Delvina Riani saja. Katanya saya mau bertanya seperti yang dipaparkan tadi pergantian penolong atau pada ini sepertinya masih yang ini ya materi yang basic lab support atau mungkin Bapak nanti bisa masukkan. Oke, ini yang dari Helena aja Pak mungkin ya. Bagaimana penata laksanaan IWS dan Kodblu di rumah sakit? Oke, jadi mohon izin Mas Nuril, saya respon pertanyaan yang mana? Yang Mbak Helena atau Mbak Delvina? Bu Delvina sama Pak Bu Helena itu Pak, itu aja Pak. Oke. Iya, Oke, boleh. baik. Baik, terima kasih Mas Nuril. Boleh langsung saya respon ya. Iya, boleh. Oke, terima kasih Mbak Delvina. Pertanyaannya ya tadi artinya pergantian penolong ya pada saat melakukan intubasi tidak lebih dari 10 detik. Bagaimana jika pada kenyataannya saat melakukan intubasi lebih dari 10 detik? Bagaimana cara meminimalisir resiko-resiko yang mungkin terjadi karena waktu lebih dari 10? Oke. Nah, idealnya di dalam tindakan definitive airway ya, definitive airway seperti pemasangan intubasi endotracheal tube ya, ETT itu waktunya harus cepat gitu. Terkadang operator itu pada saat melakukan intubasi ya ETT itu dia harus sambil tahan napas gitu. Karena kadang-kadang kalau kita menghitung secara manual kan itu mungkin bisa ke distract dan lain-lain ya gitu. Jadi si operator ini biasanya sambil tahan napas ya dia pada saat melakukan insersi ETT tadi ya. Jadi ketika dia merasa udah nggak kuat nih napasnya, itu kemungkinan sudah terlalu lama itu ya, tapi tindakan pemasangan intubasinya belum berhasil. Nah, itu harus diulangi ya, artinya harus diulangi dari awal prosedurnya. Kita berikan modal ventilasi untuk pasiennya terlebih dahulu dengan pemberian hiperventilasi ya, mekanisme hiperventilasi itu di atas 15 kali per menit, bagging ya gitu. Dan targetnya tadi kita tetap melihat saturasi oksigen ya gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan intubasi tapi gagal ya gitu, maka tidak boleh kita paksakan teman-teman ya, waktunya terus terbuang tanpa pasien ini diberikan oksigen. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dalam kondisi kegawatan medis, bahkan tidak mengalami kegawatan medis pun ya, pasien yang mengalami kekurangan oksigen itu bisa meliding kondisi hipoksia. Ya, dari hipoksia itu kan bisa berkembang menjadi iskemik iskemik jaringan ya, bahkan ke kegagalan organ. Nah, itu yang sebetulnya dihindari ya. Jadi upayakan memang tadi supaya tidak lebih dari 10 detik ya gitu. Atau sih biasanya kadang ada dokter anestesi itu yang bilang maksimal itu 20 detik ya gitu. Maksimal 20 detik untuk tidak memberikan oksigenasi yang optimal gitu. Nah, itu tadi ya terkait dengan pertanyaan dari Mbak Delvina ya. Delvina ya, Kemudian betul. meminimalisir resiko yang mungkin terjadi tadi sebetulnya itu bisa kita cegah teman-teman ya dengan pemantauan oksigenasi dan CO2 output. Jadi bukan hanya pemantauan saturasi saja teman-teman ya pada saat kita melakukan resusitasi, tetapi CO2 output dengan menggunakan capnograph waveform ya, itu suatu alat yang dipasang nanti di selang ETT ya untuk memantau oksigen output pasien itu normal atau tidak antara 35 sampai 45 mm Hg. Ya, nah itu kalau CO2-nya ternyata rendah, berarti CO2 itu tidak optimal keluar teman-teman pada saat resusitasi. During resuscitation ya CO2 output itu juga harus maksimal keluar karena itu yang bisa juga meliding hiperkarbi pada pasien yang mengalami henti jantung. Jadi tidak sedikit ya pasien yang mengalami henti jantung itu kendalanya bukan hanya dia hipoksia saja, tetapi karena hiperkarbi juga. CO2-nya itu tidak keluar dengan optimal. Nah, itu sebetulnya yang harus dilakukan monitoring. Nah, itu yang bisa meminimalisir resiko dari dampak ya hipoksia karena kegagalan intubasi tadi. Oke, untuk pertanyaan yang kedua mungkin Mas Nuril ya. Iya, betul Pak, mengenai IWS Early Warning System ya maksudnya dan Kodblu di rumah sakit ya.
Baik, terima kasih. Ini dari Mbak Helena Koten ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Ya, terkait dengan penata laksanaan IWS dan Code Blue di rumah sakit. Oke, nah IWS dan Code Blue itu adalah dua hal yang berbeda. IWS ini hanya dilakukan di ruang perawatan atau di bangsal perawatan. Mulai dari perawatan pediatrik, anak ya, kemudian bayi, kemudian juga perawatan dewasa, dan ruang perawatan khusus kebidanan. Ya. Nah, jadi ada pediatric early warning scoring system, ya, ada adult early warning scoring system, dan ada modified midwife atau obstetric early warning scoring system. Nah, masing-masing IWS tadi yaitu dalam bentuk form, dalam bentuk formulir, ya. Nah, di dalam formulir IWS itu memiliki cara pengisian itu biasanya hampir mirip dengan instrumen observasi tanda-tanda vital pada pasien yang ada di ICU ya gitu, atau mungkin ada di ruang rawat inap ya, tetapi dibuat dalam bentuk agregat skor. Nah, dalam bentuk skor. Contoh untuk parameter tekanan darah. Nanti parameter tekanan darah itu nanti ada ketentuan nilainya. Jadi untuk tekanan darah sistoliknya contoh dari rentang 100 sampai 120 dan sekian, itu nanti ada nilainya, ada skornya. Kemudian untuk denyut nadi antara sekian sampai sekian itu nilainya berapa ya. Kemudian suhu, kemudian juga ada penggunaan oksigen terapi, ya saturasi oksigen, itu semuanya menggunakan sistem skor. Skornya itu 0, 1, 2, dan 3. Nah, nanti kita tinggal checklist biasanya ya, atau mungkin menuliskan skornya di masing-masing parameter, kemudian dijumlahkan. Ya, kalau jumlahnya masih 0, oke, berarti pasien ini masih dalam kondisi stabil. Nah, itu nanti berkaitan dengan respon klinis. Jadi, apa yang harus dilakukan gitu ya? Apa yang harus dilakukan oleh petugas dengan nilai skor IWS pasien sekian gitu. Jadi kalau nilai skor IWS-nya 0 sampai 3 itu masih dalam kondisi baik pasiennya, biasanya pasien ini memerlukan pemantauan atau memerlukan penilaian observasi tanda-tanda vital itu cukup 1 kali dalam 1 shift gitu. Ya, jadi cukup 1 kali dalam 1 shift saja dia dilakukan pemeriksaan atau pemantauan tanda-tanda vitalnya. Nah, tetapi kalau pasien yang skor IWS-nya nanti antara nilainya 4 sampai dengan 5, ya, itu biasanya harus setiap 2 jam sekali dilakukan observasi tanda-tanda vital. Ya, gitu. Kalau pasien yang nilai IWS-nya 5 sampai 6, itu biasanya harus per 1 jam. Kalau pasien dengan nilai skor IWS-nya lebih dari 7, nah ini yang harus dilakukan observasi ketat, kemudian harus dilakukan evaluasi oleh petugas yang lebih berkompeten, atau bahkan bisa langsung diaktifkan Code Blue ketika kondisi pasien memang tidak bisa ditangani oleh petugas bangsal. Nah, itu adalah cara penata laksanaan IWS untuk di ruang rawat inap ya. Nah, kalau untuk Code Blue tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa tim Code Blue ini akan diaktifasi, akan dipanggil ketika ada kegawat daruratan medis terjadi di area rumah sakit ya, terhadap siapapun, bukan hanya pasien saja ya. Dan juga ketika ada kasus henti jantung gitu di dalam area rumah sakit. Jadi ada 2 aktivasi dari tim Code Blue. Yang pertama kegawatan medis, tadi kriterianya ya, kegawatan medis itu adalah kegawatan airway, breathing, sirkulasi, sistem neurologi, ataupun dengan kegawat daruratan obstetrik ginekologi ya. Dan satu lagi adalah aktivasi Code Blue ketika terjadi pasien yang mengalami henti jantung ya. Oke, itu untuk penata laksanaan dari IWS dan Code Blue di intra rumah sakit. Oke, baik Bapak, mungkin satu lagi pertanyaan yang Boleh. bisa dijawab langsung dari Ibu Herdina Siombing. Untuk di klinik idealnya tim Code Blue itu ada berapa orang? Oke, untuk tim Code Blue tadi disampaikan ya, paling tidak itu standarnya ya, kalau kita bicara tim ideal resusitasi itu kan harus beranggotakan ideal itu 5 penolong ya. Gitu. Bahkan kalau di AA sendiri itu ada 6 penolong loh. Ya, jadi 1 orang leader, kemudian 1 orang yang bertindak sebagai petugas dokumentator dan runner, kemudian ada 1 petugas kompresi, kemudian 1 petugas ventilasi,
1 petugas sirkulasi, ya 1 petugas defibrilator. Nah, itu idealnya ya gitu. Nah, tetapi kan karena mungkin keterbatasan tenaga ya sumber daya, itu biasanya tadi diperbolehkan 3 atau 4 orang untuk menjadi tim Code Blue sekunder. Karena nanti biasanya kalau di ruangan kan ada backup atau bantuan dari petugas ruangan biasanya yang akan membantu during resuscitation atau selama tindakan resusitasi berlangsung. Nah, itu kalau berkaitan dengan idealnya dari tim Code Blue itu harus berapa orang. Kalau kita bicara ideal ya tadi 5 atau 6 penolong ya yang harus disiapkan untuk menjadi tim Code Blue. 1 tim itu ya, karena 1 rumah sakit mungkin akan membuat lebih dari 1 tim Code Blue, tergantung dari area luas rumah sakit. Karena biasanya kami membagi zona ya, jadi ada zonasi tim Code Blue. Jadi kalau rumah sakitnya mungkin terbagi menjadi 3 zona, ya paling tidak ada 3 tim Code Blue nanti. Ya, karena kalau kejadiannya di zona 1 ya berarti itu tanggung jawabnya tim Code Blue zona 1 gitu. Jadi kalau hanya dibentuk 1 tim Code Blue saja, itu nanti kalau area rumah sakitnya luas, itu tidak akan bisa mencapai respon time, teman-teman. Ya, mungkin nyampe ke lokasi itu nanti sudah lebih dari 5 menit. Padahal tadi dari respon time dari tim Code Blue itu maksimal adalah 5 menit ya untuk panggilan dari kasus henti jantung. Baik, itu mungkin. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Supri yang sudah menjawab pertanyaan langsung dari Ibu Delvina Riani, Helena Koten, dan juga Ibu Herdina Siombing. Dan Pak Supri izin untuk bisa menjawab di kolom chat, tapi mungkin setelah diketik ya Pak. Ini masih ada beberapa pertanyaan mengenai Code Blue manajemen yang ada di rumah sakit. Ada dari Dionysius, ada dari Aini, ada yang ini tanpa nama, dan mungkin di awal itu ada yang dari Elners ya, tapi itu mengenai AED. Mungkin jika Bapak berkenan, mohon untuk bisa dijawab langsung di kolom Q&A-nya. Oke, baik, ladies and gentlemen, finally we have reached the end of presentation from Indonesia. The third session from Mr. Irfan and the last from Mr. Nurse Supri. Okay, thank you for all the presenters from Indonesia for the great presentation, and to audiences, thank you for the active participation. Thank you for all committee, the Master of Ceremony, BPNI Kabupaten Bekasi, EMDS1, and all the participants for the support in this international nursing webinar. Thank you very much and see you tomorrow. Thank you. Hatur nuhun Pak Supri, sampai ketemu di lain kesempatan. Baik, terima kasih Mas Nuril dengan senang hati. Iya, kami kembalikan ke MC kita Ibu Inggit, silakan. Yeah, thank you very much for Mr. Nasef Nuril Anwar HSGEP SPGEP MD. Terima kasih kepada Bapak Nuril sudah memandu acara inti dari 2 pembicara dari Indonesia, yaitu yang pertama ada Bapak Nes M. Irfan Firdaus SGEP dan Bapak Supriyatno SGEP NS CSES CHCS. Terima kasih kepada Bapak sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat untuk kita semua ya di bulan yang penuh berkah ini ya Pak ya. Terima kasih kepada Bapak Nuril, Bapak Irfan dan Bapak Supriyatno. Well, alhamdulillahirabbil alamin. We've complete one by one activities for now from this special event. I hope new knowledge are from 4 speakers adding insight for us in daily or in hospitals activities. Speakers are very ordinary in presented the subjects and gave us knowledge update about nursing. Thank you so much for speakers, committee and beloved participants today. I'm one of committee of this event to ask apology if we have some mistakes in everything. Perfection is belongs to God, mistake is belongs to me. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Healthy and take care. See you tomorrow. Ya baik, acara kita akan ada 1 hari lagi yaitu besok. Kita akan mulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, di sini saya akan
Iya, saya akan memberikan kabar gembira di mana saya akan menampilkan event kita selanjutnya yang ada di bulan. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, di sini event kita akan ada di bulan Juni, tanggal 10 sampai 11 Juni ya, Kak ya, tahun 2023. Baik, di sini kita ada promo. Wow ya, promo kita dengan harga hanya 100.000. Baik, silakan. Kesempatan untuk meraih promo ini hanya 2 hari. Hanya 2 hari, hari ini dan hari besok ya, selama event kita. Silakan Kak, daftarkan diri segera sebelum promo ini kita tutup ya. Silakan untuk bagi rekan-rekan yang ingin mendaftarkan, silakan hubungi panitia dan untuk promo diingatkan kembali hanya hari ini dan hari besok dengan judul materi yaitu Pediatric Advanced Life Support or PALS and Advanced Cardiac Life Support or ACLS. Thank you so much. Terima kasih kepada semua peserta pada hari ini. Terima kasih kepada pembicara. Kita akan bertemu lagi besok pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres? Kayaknya nggak bisa di-mute. Lola kayaknya ya. Nggak bisa di-mute sini. Coba di-mute.